Fatapki a whio e tō tāi tō e tau lototo. Tapa mo e tamatui tu paono, ka o mai taini kuini na spau. Tapa ki e pare mea ka o mai hoi misa kapniti. Tapa mo e whafonga o nopere, tapa mo e whafonga e kakai. Palo mo la marire rei hoiki. Koe tau asni tau ke i he whika whaape, e koe la whika tō wafi o nima, la whanga ki whakaha, ki whahua atu ai paanga, wafi o nima, wafi o ono, ki ngahi ngā pureanga. Ai au ku kei whaiwhi me aki i he whamatara patseti. Ai au ku whamalangi ai, ai pare mia, ka koe eik mista ki paanga. Ani a whina e whahoka ngahi whamalang mo tari ki he whamatara koe a eik mista paanga. Pa i he whiawhini hau e ki uku hoko atu pē ai whime aki. O hangi pē koe na e kamata mai he ane a whi. Ru whailonga mai e tōmbai mea pa mo tonga taptolu. Tonga taptolu e kamata mai whime aki. Mea mai? Wala sea tamu e whaituna, tamu i pare mea o i me mi pai whare alea. O tui maro o sai peke tau tō kongkonga i ki peke o i ngā peke i tūkai whainga maare ke pare mea ka mista panga ki whai whemea aki ai. Koe whepau pe ke toi lawa whamahina mai mua ai whengau e aki kon mo e panke pule. O mahui ngau tope ke whakapapau i peia o kai ke aha konfriki. He koi ngā koe panke pule o ku regulator e kai ke toi hao o provide a service e toi whiauhi mo ki nau tolu koe o toka ngai e panke pule. O tui au koe ke pe ke whakapahino i mai peia he misa panga he kai ke ai ha mea pe he ko inga pe mahu inga he ko tu pe whanoa mai pe mo e ngahi panke ke he e kai ki nau loto ki nau whiau mo e panke pule e ka hange koe taunoa miliona koe taunoa miliona me panke pule koe tanoa miliona taunoa miliona ai pule a ngā pe kai toki pe ala whakatau poni koe whangi mea pe a sea kau mahu inga au pitone on a policy level ai whatongia o sino ke ni hanga toka ngai hangahi sino hange ko ngai panke ke o ai asimai o toi hauia o whiauhi mo ngai sino ko ia ai nei fai pe femia ke ne af ko fa mo pe mi sapang fa mo hinga pe nia ke fa papau i pe mo ai founga ngau e ko ni o fai ke femia aki he kai ke tupu ai ha whiauhi a regulator mo kau provider o tu e whainga maari e peke ke whamalala mai ai sea mahui ngau to peni ka tu peke ke whaha whemea ke whoi poin kondi ka tu hoka to e ngai teu i ni toki ato amu malo sea Papa tahon sabi ke tatanak pe ngahi tari e pare mea ki toko mai. Tap mo e feituna eksea pea tap ke pare mea mo e hau ki me mi pa whare sea koe tu pea matuani koe whangi whehu i pe ke kau e pe ke whamala ala waki pe sea koe whehu pe ke eik pare mea ka koe ministambanga te kau aki pea mo e hu mai koe ni a ATP ke nau whingau e aki i he hono tokonia koe ni koe ai tata te whito ke siktoa tau taha i whekangau e aki pia mo e polokalama mo e panke langa whakalakalaka e tonga sia na e mahino pe ke motuan e whai ai whipotala no aki pia mo e kau ofisiare me panke koni a ATP whikau aki pia mo e polokalama koni ka koe whehu i pe ke tok tari mahana whamala ala e kon pare e ki pare mia pe koe ai ha pe koe tokoni koni koe kran pe koe peko tokoni ke fo ke ta commitment ke ai pure anga peko tokoni fo anga ton penia ke tokonia ai si to tau ta pe ta no mai ko ya mai ke si to tau fai fo no tokanga ikina i he
budget ikoni o fa matala budget na fa ko e ki paremia pa ko po lahi ki ai sia ki no fraivia ai sektor tau ta ka kuiai ai ngahi kupu i sektor tau ta o tau pe ko ngahi pisinisi o kamata ke nau image pe nau asi fo o hak ko nga maheni fo ke sektor tau ta pe ko private sector e fon one ko ka kai pau pe nau nofo i he tafa ko ni e taimi ko to pe hange ko ngai me na o hak ki mua ko nau ilo lele e nau toria ai fonga ki he ki ono malama ke mau ake ngai tokoni ko ya pe mai pure anga frahua ko na frahua ko he o hak he tokon pare mia ka ko me amoni o ate pa anga no tu mai pe toko pe toko tol o na mau e nau to ko nau tau kei pe nau matau tau ono siofi e hala fonongo ke nau mau e ngai tokoni ko o tu o tom ke te fa no siofi le reta fa aki ko ni o ga ngai area he i sektor tau ta una asia ke hon pa te fata ta ke hange ko ngai business i he kava ko kava tonga he ahon ni ku hiki totongi he marketi fata kalau to fonu ta ni mi wa ke pa ngai te ni manoa ke kilo pero tu ngako ai ngai tokon fema o ke fa no to fkai vi tau te fito ki he ngai fare ki hono process e kava fonga ke fai ko no fra market ko ngau ko ni na hoko pe ne lere me ka utotomi ke fa no toka ngai kina tau te fito ki ta fa ki hono process o ngowe ta fa ki fai na me ai to kon pare mia ki mama pena maulava o ahi ki ngai ngoe anga kava ngahi ngoe anga fai na pe gue mata ai potential ia ke lama ke process ai ngahi fua ko ne fonua da fito ke kava i to ngani ke fai mo ano tokanga make ai ngahi business ko ni ta fito una asia ke ta fa ke ngo we pe mo to tai he wa dai mlahi e to foki pe e to koni ko ni ki he kakai o ku nau tau ke yang pe nau dolu i hono approach pure anga i he kore pa anga nau lava ngahi me faka e pe pa we ku ga nau kau matau nau fare i nau dolu i hono right up ha fainga proposal pe ko ha fainga kore ki ha grant pe ko fonga no mo ha fua ka wai mo malu i me ngai ta fa ko ya ka ko fa amu ia ke fa to nga i makehe ai ta fa aki ko di na fa no pe mo duani i he summit ko na fa hoko mo tala no fa fonua na fa hoko mo ka kai fonua pena o mai he ngalu e pa na mau na lave he motuani a ono o hake ai ngai ka veinga ko ni tau te fito ke sektor tau ta pe o loto pe ke hanga o hake ai me mo ni ko ni ko tai mlai ku te fa me pango ia i he ngahi rea o mai o ka pe ke fa e pure anga ia hatokon ka ko ni ku te o si ilo pau na e foa ke pure anga ai paanga ke tikinau do ka tau fa me pango ia i ta fa ko ni ka i hono fa ka to o to ton ke tau hanga si off ye ne ko ilo ko me ta tau pina e hoko mari ngai fa matala e time lahi ka ko tau si o ke fa ka to o e fonua ka tau te fito ke si to tau taha ai o ku ia e to kanga make pe na lave pe ke ai to folo ne afio pe mahu inga ia i helanga fa kalaka faka ekonomika ai fonua e time ta tau hange pe ko me na o hake he to kon pare mia ane af o ga ngai business o ku fare volo fo ngai business mo sektor tau ta fonua we klasi unau to matu o tu ange pe na tau ke yang ngai fra business yang ngai formal sektor we sektor informal ka oku i mai mau inga ke whakapalanisi toka ngai kina aere volo kotoa e koe aere atonga u pehe koe ko toko lahe ngai koe ki koe whangaweka hango i whakatapu pe e toe uha ko lahe ngai no whakaivia aere volo koe ki lalo i sektoa tau taha ko nau tu koe e mau ai aivila more ke mama o na ko no 5 whakamalangko ni ke tu hifo ai toenga o sektor tau taha pe private sector ikai ka ko tau sio ha fainga fonga pe ko hala fononga
pe ko fanga ki ya haspere chi ke tau ngā ue aki ka malawa ke alu whakataha e ngahi re volo e ki olu o ko maari e lahi i he whakamalanga na o hake e pare mia whakamatala pacheti ko ni o pehe e mo ui pe a tongani e tongani ko e kia te au ko e kau ia he fo i whakaamu tau tui ki ai ka pau e malawa ke tau mo ui pe tau tolu ia ki tau tolu ka ho ata mai me pacheti ko ni o ku kei lahi pe ai ngahi toko ni au whakahoko mai me muri pe o kei lahi pe mo e tau whakawhalala e tau tolu i ono whakalkalasi o tongani i he tūnga whakamāman lahi tau kau tatu he whanua i he kalasi pe ko e category o i whakawhalala pe kou tui o hikai ke tau mamahe tau tū me tau nofo i he taau whakakolope pe ko globalization ko pau ki ai te kau aki tuku ke hange e tau fuusi isi mo e tau whakawhalala e tau tū ho tau tūnga whakasi o kālafi o ki isolate ange me ngai tū whakamāman lahi e tau tū whakapasifiki aia o ku whakaloto lahi ai statement i ko ni hono o mai e lama pe e tongania o ngā wei a tongani ka ki he motuani ko hala whanonga ia ko kei tau mamao ka kui ai ka kai ko hame eni ke ne hanga whakaholo mui i ki tau tolu ka kou whakatonga i pe ai loto lahi i pare mia hono o hake ai whakaukau ko eni ka kou tui pe au ki ai ko anga e tau whakaukau ka koe mea to tonu ko hoko i whanuani o tau kei whakawhalala ko level o ko remittances pe koe tokoni o tau kāinga tonga mei muri koe konga lahi ai revenue pe koe paanga ku mai ki he whanuani ta tau pe i e paanga pe mo e koloa unau o mai i kai ngata ai koe tūnga ko tau iai ko whanua si isi i ange pe a toi whakawhalala i ngai whanua tu maari ange malawa ki tawhi mai ai ai ngai tokoni ko ni me ngai kau taha whakamaa pure anga ngai hoa ngā ue ma ngai whanua muri ka mahu inga pe ke whakatonga ai poini ko ni he kono uinga o ku o toton pe ke tau whakaukau le rei pe ki ai te tau koe re volo lahi mo e konga lahi ai tau mo ui e whanuani te tau whakawhalala maha koe ki mea pe sia o ko manatu i he tainimi ke toko ni mai pe ai pare mia o whamalala mai malo ekse Ik no pede tong tapu me mai. Maro ekse pa. Dapat din ba i premia ka mai o mista dapat ho iki dapat ko fungai kai. Sia ko whakatoa o budget ko ni na mo tunga o mai ki he tau whapanga fo o lawe i fo kei bonmol mi wa e pe he budget whakaosi. O hono whai ke he pe eksea koe budget ko ni o deficit. Ni ango nai bonmol mi wa mai e tunga koe ni. Wak, ua koe ki ai o toi whakalahi pia mo i ngahi tunga embassy ki tō pureanga. Koe tunga koe ia koe ko ki ai whakalahi kai umaa ai whakaamu ke mai e whanua miliona ki he tawhaaki koe private sector e ksea ka mai whare i keni o kui kai ke nalawa nau ke whamari aki. Ai tunga ko ia ko hono uhinga ua ke wea e tōno no. Me kei whalahi pe ai tunga ko embassy ki tō pureanga. Ua koe ki ai koe panga toko ni o ku horo i he tunga koe panga na toko ni mai ke os mai ke taoni. Koe panga hu mai koe ki he ni o ku whamana ku mai pe koe panga hu mai me he toi foi a kau kai umaa foki anu sila pa maseria. Wahai abit ho tau kakai o tau tolu po nauri aki ngai whapureanga ka mui ngau e whalot whanua ka nau wholau ki mori. Pea ihe ne behe o kui kai ki ngata pea ki nau tolu o kui kai ki aha ka nau poto i ngā ue ka koe tō lahi o kakai nau ngai whapureanga ku nau whiri ke nau kau e wholau koe ni o ngau ki tō pureanga. Pa taimi ke mahi nai ono pe lahi angai pe kaha whainga maari ke maa nau nofo kaya maa e pe nau nofo i tō pureanga. Eksea o ko manawasi he ne tu pehe ko ngā
Koe whaamu ai budget koe ni ke lava ke toko ni whalot whanua ai tōnga kui ai lor tōngani. Ka koe tairi iri ai kau ngahi ngā oe. Me koe tairi iri he koe ngā pasi mai i upotu ngā oe. La, kei ki hoanga whakahoko na ngahi ngā hen. Ka i ene pehe o whaire wai e toka ngā. O haha no hinga koe ke te o hake ai tūnga koe ni. Ngai whalot whanua, ka ngai whapreanga. Kai pehe whoki, kai toi whakalerei. Pea maho ngahi monu ke, e lau hei kau ngahi ngā oe whapreanga o ma. O ngau inga o pito eni he ko ki nau tō unau whakalere pureanga. Pea niaunga o awe ai konga ki he private sector. Pea toi whalerei, pea mo tō pureanga. Kau kei haa mai pe ai whetonga ki koe ni, ai budget koe ni. Pea mo tōnga koe ni o pai whakaamu ki ai. O kui ai e kore ki he e premia. Koe whalerei koe ni koe o mai koe ki ai private sector. Ko os mea atu ki ai tō tap a wawau ka haon. O kui ai manawasi i ko hono uhinga. Ki time no koe ni koe na turn over ai purea loro tongani. Pea mo e tu uni koe ke whai ai whalerei ki ai. Tonu whakapepa ia e eksea. Koe ne paranis whakapepa whakafuofa. Ka koe ne tō kehe koe i lalo. O whai ai manawasi i. Ko hono uhinga. Ko more ai ngahi toko nia na o mai. Ke whai ke hano toko ni ngahi ta whaa koe ni. Ta whai tata whitu ka ki nau tōre trade. Ka umaa fuka ki nau tō. I hono a ko e ka osa tau e nima pa maha nau trade. Koe ke la waia he pure a ngā whai me koe ni. Koe tunga whakapepa, whakawofa, e sea, o lawe hipo koe ki ai, o ne hanga o mai kātoa, a he tunga koe whamaman lahi. Ka koe ai whuke a hingo ai o ngā ua ke otu motu. Koe esa ai esa. Small island states. Pau pi o kui lalo ia i tunga koe whapara whamaman lahi. E tualo tongani o haape he tau, tu whalot whanua, o kui kai ki lawa whakahoko. Koia nai ai e whakaamu a kuia, ke tu ma, ai pāanga toko ni, kai lawa ke hoka ku haa mai whoki, o kui ai e whea muka koe ni e wahiwa miriona, kai umaa whoki, ai toko ni koe private sector. Koe moni mea mai e kapia a wawa taha no. O kuia e tōno no uia, he taim koe wahe ai pāanga koe ni. Ni whaamau ia ki awen, he constituency fan koe, ai kaumemi pa oe, he unau iloi e kakai. Pea lava ke me whai nau tu whaai, pea lava ke whuaki, e ki nau tō. Te whatata peau, e ksea, mātua me homa, wai ni hia wā container taha whātani mai tā. O koe ke lawa whahatoko nia ki nau tōru. Pea wāwe koe tō tongi ia, pea nofo maa siri ni e toa. Koe ke whoki mai ki enu. Uhinga pehe whare atu, koe tai koe tu whapepa ai, koe ke lawa i lo ia pe koe hai whaunga, e lawa ke mwhai ake tohi. Uhinga pehe whare a, ke tono miriona, pa ko popo wat, ke tuanga koe mea mai ki ai, awawao. Ka koe whehui peia, koe te whesit koe wahiwa miriona, na e tuunga i he whamore, ai to'o koe me he pureanga, koe me muri, pe, koe taimi koe na e whaparanisi ai, i he pureanga lolo tonga, ai tuunga koe ni ngai whaamu, kai pe e whoki ke mea koe, na i kai ke whakahoko mai, me tua pureanga. Sea, ke me whaosi pe. Koe taimi koe na e whakahoko ai, ai liriu pureanga koe ni, na e hanga i he pureanga lolo tonga, o whakairifia e tōra. Na mau hanga hoko na whai ai tuunga na e more ai. E pāanga lahe whanuani. Na i re whia ai whanua mori. Na e manawasi i ai. Pea ihe ene pehe o whai ai tokanga. Ko hono ingana koe tuunga ene ui ai e te whesiti. Na ku to'o he i kakai koe anau tō koe pāanga. Kai tuk whoku mai preanga kone whakahoko mai. Ko hame na whai e tōno no. A ko whamaro a tau he e paremia.
e tōnga koe hono o mai. Tōnu whakapepa ia, e sea, o whaipe he siasi e mea koe ni. Tā uko tō whai na usnare, tāna pāanga mga me, tōnu whakapepa. A koe la ngā, te i ope ki tō pureanga, o kore ke whalahi mi ai, a sirini ke whai ki la ngā, moi nofo e kai ngā roto. Pea ko noi ngai au ko kore peke e pandemia, aha whenga maaria pake ki mea mai mua, e tōnga koe ni, wai deficit, pe ki manawasi pe ngai whunua muri, ko ngā hi hoha ana mo whakahoko ki mua pa mo mea mai, pea me whaosi pe ku tāu pe ki hoko atu, ngai whamore, ki hono toi whalahi koe tu pure a ngā, ka ulolo tonga no pe, ai budget loro tonga ni. Māloa piro kisea. Katak pe pa mea whiu whao si pe mea wawak tawha, pa ki tok tāri mai. Tapatia, e whatap ki e paremia, beho ki e hauhiki, whawhonga ka no pere, pia moe taenga o e hauhiki whawhonga. Whamalofo ki e paremia, ka koe minister paanga ia, i e ngāwe lahi. Pia moe pot ngāwe i ana teu i o e budget koe ni ko whaho mai koe ni. Ki mea peu toan kei mutua koe ni, sea koe e pacheti koe whakaak pa me maoanga iwi. Koe lolo pe me kasa. Koe ke puri e tau tolu, katoa ka pau e kaukaua e maoanga iwi, pia whalalaanga, pia e longa mo ui lewa ai ngahi ngau e katoa peu tau whahoko, longa mo ui e marketi e whakatau aki, pia pehewa ka mo e ekonomika koe whanua. Au ke hoko pe palopare mai ki he mauanga iwi, tātou te whito ki he otumotu koe ki otumotu ki tahi e paremia. I wawau o ke inou mau pe lolo ia i he whai tau koe o e mamata tofua. Pea katoe mise wakalolo ia i he puri anatula. Pea koe no ia ku paupia ke hoko. I me mena koni ko o sina mau rere taki wawau, ne hoko ai no ia ai lolo. Pea nai wakaitone motu ania ki he tuu ai ngahi ngāwe lahi, ka e hange kai katoa ngā e whanki pausa he kiu ai umea lere, ko hi koe no koe ai lolo. Ko tui ku tawa ki atu unga, ku i kai tonu ke te hoko ai no koe ni, ki he lolo pa ko tui koe talanoa ia, i le wolo koe ni purianga, pa mo e kau provide koe ni o e tau lolo, mo e tau kasa, ke sio ki he capacity koe ni o e storage, na ko taimpe ke whaihanga au ke whalahi. Kai lava o hokorere e tau ngā oe ke oua e uesia ai tau ngā oe. Te tāna ke whukia e ngā oe lahi ia ki he potu ngā oe koine e ki minister he lei pāu ko ihe toi hange ko miti koine competency authority ke toi work out the price koine he koe mea wana e hoko he i he no koine mani kosi ne huang he whanki pausae e lolo pe mi heni. Pea paurewa ke toi talanoai ai totongi a koe ki he lolo koe nei uta wakatahianga ka mi tongani. Ai koe ki oha a tia mutuani whakaakta moe tau mo angalolo. Whamalo ki he utungai mo ui ko hi koe tokangai kina ai whanki health centers, puia e panga e hang full miliona, wahe i ke whalerei aki ai whanki sentang koe ni, whamalo lahi au pito. Pea pehe foki ki he wharemaki o wawau. I hono te waki koe ni ke langa. Whiwhia i hene e Minister Moui. Koe whaamu pe e Minister Moui. Ke koulo pea uia ku whaipe whatunge e aho pot ngā ue hono teo i ho kau ngā ue. E mamau taimi ke who'o e ai wharemaki kai kei hoko atu pe
ai ngā ue ia au kui kai ke ai service o kai ke lava ia whakahoko he taimini i he wharamahaki i wawa uku. Mālo koe ki whatata pe o ku hoko mau pe ia o mai pe ke taimini. Koe ngahi mahaki koe ku whekau ek pa mue tawha pia mue ngahi whemaa koe a o ku kei whakapuna mai pe whakafolau mai ka mahaki pia mei tahi o mai ki heni ki tangata-puni ke whai ai ngā ue koe a. A koe pe whakaamu Ignistan ke who'o e whare pia lawa lewa pa mue u service koe a o whakahoko pe ia i he ngahi motu koe toki au ia ke tuonga maalunga au pito ai mo ui. Mā koe ki mea whaasi pe ia koe whamalo ke Ignisanko i he pacheti ke heo no tonga ki nai koe whanau. Rawe iwe motu ani koe se niti ki he student loan. Taha ia poro kalama mahu inga au pito pe tokoni lahi au pito ki he ako i tau whanau. Mahalo ka toe lahi ang he whaapoi 5 miliona e Ignistan ko te sayang ia. Maha koe ki mea pe ia koe taha koe no ia koe ni ai student loan koe ni ne upehe e au ia koe no ai student. Ke alo whae ne ako pe toki whoki mai he osi e ne graduation ni o toki tā a hono mo ua. Ka ku te whatonton mai pe Ignistan hanga te au ia koe no koe ni o ku whai pe ia he kauta whanau. Ka ku koutui Ignistan ka pau oange haki i taimi ke malolo ai matua kai oange whatongia ko ia ki he whanau ko ona whatongia to tonke ko fua nawa ko malo si tauanga mai e matua lawa e high school pea kasi oroto pega pau ko e o matua ko ni o ko e whanau e toko nima pe toko ono o nau hoko tu laini atu i he ako e osi atu e tama uluaki pea lede no ko ia au e tao no ko hua te whikaua te no ua no tolo aia koe Ignistan ka pau e oange pe ia ke no ai tamasi mo tahine ko ne no pe ia ana pe alo fai ne ako pe foki me rewa o ngā ue o tā a ene no ka e tokanga te ngahi matua ki he toi ngā koe whanau ko tui e toko lahi a pito ia. Malo eksea, ma whainga maria. Tau me tsea pa pehe ki whatapu ki he o iki whaerea tonga, tae tāng ki mutuan ki whakakota ngahi ngahi whamatala ki ngahi hui tōko mai whamalo lahi a pito. Ko hi ko ngahi whakakaurere mo ngahi pahipahi. Ke mahino pe e tau pacheti. Te ukamata pe me he whehui whamui mui, whamalo lahi a pito ki wau tanima, ko hui koe ngahi tawha, ko hui koe ngahi whiu koe ni. Kamata pepe mei he no koe ni ki he ako ai whanau, au nau tolu nau certificate pe koe whainga tū ngā ako maalunga ange, au ku ataha pene ki tongani pe a momuri whia whitu te nau iai. Koe haku whakaua koe nina ton ke toki hata mai ki ako o to tonga. Ko tu foi taiminia o ku ata pe ia ka pau ko o fai to ko tu taiminia o ata ko matua pe ko to ta pe ma ko fa e tangata pe ko ta ngau pe ia ka pau pe ke ne lava to tong ko hi ke to tong ya ka tamasi to fok ma tamasi to tong fa ka fok ke ne o matua ai e pe he to ki fok ma tamasi to tong i fa ka fok ke na to lu ko ne la to tong e na wa ko ai ko tu fo tu e ko to ki po ka lama ko ia i me ko ni ko hi ka lava ke ta fe tu pe. Ako tui ko moonia, o ku whai tokanga ko hini ko hai lahi, taha ko hi, ko tau whaamu koe ke toe whakalaka nge ako koe, ai tau whanau koe, koe tu koe ke lahi o siri ni, te tau wakai pimu tau whanonga tu, ka koe kau inga mahu inga ia. Kono hoko whokina ia pe, ai mea whilawe i pia mo tokanga i kina wharamahari, ko tui ko whanau mea le rea tu pe minister mo ui ko hi koe, ko sai e koe ni, koe lahi taha e ako ia i he tau whanau i he taimini. Lahi a pita mana koe e ria ua koe.
ko ka to ta mo ka loya to la ya pito na wa ko tu le ko ya la ya pito mo ka to ta le ta me lolo ko tu ko ne a ko te wa te ka scholarship ko ni minister mo ko tu ko pe ave ka to ta le ko hi ke na fa ka hoko fa to mo ni fa fu ofa ai fare ma ki to fa ofa mo ka ma o pe to mo je mo ka na ko to pe ne ka na ke to ngai pe kai pe ka mo ne to ko ni mo le ka ko tu ko ta mo ai ta hi ka to pe fa nga mari ta mo service ko e ko me ave ko ho fu mi ona ka mat ke to fare re mo nga ai help center ngai fe tu ko hi pe ko ta fa ko ya ko to nga ko no ko mo ne pito to hi ko sis no ko ni ai lolo ko ni i va ko tu ko me ko ni ko ko me hen e fa to nga mo me minister ko ni e tonga kin ai po nga ko ni o ne fa tonga ko ni ai fa la ka pa pe mo fa tau aki ke fa ha tu va kai te fa ta hai pa mo au ta lolo ko ne hu mai me u o lak te nga ke fa la ai tu ai e tepo e ko fi tu tana ko ai lolo pa kai nga dai te fa pa ka to mui mai pa ke ai ke pa he kai ke to mui o te te ma to fo ke contract ko ing mahino ko menu hoko pau ke ni whakalahi he ko anga fo ke tu he taimini ko taimini ko ha ko ai waka o se pe foi lahi mahu lahi ia ko wise ko pau ke toi ngai ka ai ha ne to mui mai e lava pe tu he taimini mahino e fu to mui ai ha ia waka o se tarifaki ia ai ko ngai me fai ai waka ia ki ai ki minister ko ke o te hoko me ko ni a pak mahino pito ko hi ko fat ko palprema nai hoko ko tui ko me ai ke mau nga ko hi ko to ko parem nai ko to ma fa nga me ko ya to tongi o lolo ka kai me ma ho inga ko to ka nga kina ko ni o ma o fe ma o ki he fe no ko ta fu me fa kai ki ai na fa ta ha ta no pe mo ek minister ko ni ki he la fala fa economica me fa tau aki ko ta fa ta no ai ko ngai ka ta ngai to ko ni la fa mai ngai me ale fa le ke uhila e tau la ma va me lolo ka ko tu ke ngai fa la ka e fa kai pa ke ai e ko hifo ko ala ma mani ke me ko ia ko hi ke lava na ko hi ke lava e to ko ni no finga ke fa tau ta na ka to i fa fa la ko i lolo ka ke ka ko ngai ka venga ma ngai ai e fai ai toka ngai kina ko uhi ki he i whanonga tu koe ni ko hi ko ke lava ai ka kai e whanua o whakahoko ai whi maa koe o kuna whi maa ko lava ai e whi koe ki he tonga tapu ki baba u tahwha ki u ko tahwha ki ai mea na whai mai ai mea ai whahufonga no pere whio laka tonga tapu whamalo au pito ki he toka ngai kina mai o tahwha koe ia te tu fokoini o e tau patseti ko lolotonga ai funa ai fai ai me mai ko hui ko tu ko te ko ai uhinga ko o toi holo ai e tau apanga me muri ai a foko tu ko ni tau patset ko ni tau papanga hoko wa ni ma wa no ko panga ko o ku ha ko te me he ai cash o ku holo ake tolu ni ma miliona ai na te o ta miliona ta papanga lolotonga ka ku holo ake te fa ni ma po ni miliona o hinga lahi pe ni ko mau fa fu ko ha fe la ve ia heni pe ko ha fa hinga ta fe mari he ka ngai fo no to ko ni mo na to fa panga me ta ngai ngau ia fa hinga tu kung o hinga pe ni ko mau fo am ki estimate yang ke fa fiofian o alwe fu fika io alu ki o lunga ka o sange ko me ko wala lava ai e kai ke lava e ko ngalahi e mau fe hinga ta fa ko ni e to ni ma miliona fa fu fo to ton pe ka we ke ai ha u hinga ia o ku ha fa hinga ho ha o ku mahino pe ai toka ngai ke ma pe ai na falala ke ko me ma inga foki ko me ko ni ki he tafa ki tolu wahiva po ni ta miliona na ai toka ngai kina mai ki ai na me mai ki ai ko hinga pe foki ni ko hi ko tolu no miliona o tau ave ki he tokon ki he fraivia ai ngau ko ni ai ngai business ta ko hinga pe ka pa na to fika ko yo ko ke palanisa ka se plaza que a poine hiva milion hiva kilo ka uhinga pe foki a hoeki a uhinga ta to feinga ke fa mo ui ta fa ki fa business ta he ko ia te ne mai ko paanga ke fonuan ko tana tu ha ko o ta fai fa te fito ia
ke topula ke tunga fa ekonomika ai ko mata vai pa ko hinga lahi pe ai me ko ni ko hi o tau fa am ke tau ngau et le kiai a o si hange popong mai ngahi me ko o si ke fe ke langa hak to me ku lahi ai ta fe pachet ko ni to no miliona tanak me mo tuan ke ko ka tau fa vi ange e fa te fi to hen ke lahi ngahi me ai fonwan ko ta ko fangi fa to tai ke si lahi me ai a potential po me mafai fonwan e tau tu mari ai ka koe ke lava hoko o ku kawai ai me koe koe paanga o ku ma o tau fa ke tau ngau ai ko hinga lahi e ta fa koe ni ka mahinu pe foki ai ko hinga pane ka ia e ke fe ame ka kia i hen ka koe me afko na mau fe hui ka pa ke mau fai en e fe anga me ka pa lava pe ni o ave no to tong fa fuk me pe si ni ia ka e lava fa fu he panga taha ko te tau ngau e private sector ke fa fuk ma panga tol e fonga ke lahi tu pula ke business ma ka ngau ka kai ngata tupu te ma o leva tau tupu ha me ai e ngai ko ia ka koe foi point ma huinga o ha ke e ho iki ka ngata be ko na so ha ke mo ni e ton tapu ta haono te lave ko ni ta haono lave ko ni pe mo e tu unga mafai ko e whaka ilo e ka ngai business mai no be ko ngai business ko nau a lave pa mo nau life cycle mo nau mo ui ko si folo a me nau ngau tau kei pai ne pe ngari ko ni he ni ko si mate te ke nau whaka hapa ngai fe ma o ma o panga ko ni o atu ko ni ki he no mo ngai me ko ya ka ko ni o ko hi ko nau to kau fo mai business pa ke lava ia ke nau ma o tau kei ki whaka fo ngai form mo ngai me ko ka fa to ka ma vai ki he pe fa mo whanga ki ako ka ko tu ko me ma inga ni ko i ke fa to kanga ki nau tolu ko ni o ku mahino o ku klas fo ke tol ulak ni una o species de reina to tu lo mai wai ni to ki kau mai wai ni te ke o ku nau te ke nau kau mai o nau fenga hak pe me he informal lo ke kau i ngai business ko ni o ko e hiva miliona ko no mai ATP America ai o fa te fit ai o feu mai mo wa ta miliona o ku nau ha na tol e ka kai hui fa fine e me ko ia na ha no foi clube tol to ki fahinga to le business to ke nau kau mai ke business informal mo fahinga to kamata to mo fahinga ko te nau ko nau osi ai pa ko fonga to ko ni ko nau mai wai pa ngai te nau mai pe ko crime ko re mo ke pa ngai te nau mai ko no ko to foki mai ai ko no fa to ngai ki na ia ai to nga ke ko ngai business ai nau access wa ngai business ma te lam to fa fona fo mo ko tu ko point ma ho ngai e fai se ke fai me fangi aka ako ko hi ke lava pe ia ke tufa tau ke tau ngai tainga mari ka ko e proclama ko ni e ko ha ko ai ATP ai fe ai me mai pe fe ko panga ko ni ako no ha ko ni e va ha hongo fulu miliona Amerika ke teu Amerika ai ke wano ke huange au a tonga ko panga ko proclama ko ia ko ke kai pura ngai ia ha ope ko me pe mo finga ma tol ko ia ma loto fare pangia to pe he ki he pange fa se bank pure ke ma fito ke ma finga ha ope na tol ia o na nga hanga tonu pe mo na tol ko private sector pe ke to ka pure ngai ka ka nga tai panga fala fonua be ni ka I to tongi tupu te na ma ulalo pe se te tolu ka ta ke se i fe u pe o nga ku wali e fe me aki ai o ku ha o ATP mo paanga na ki toi me pe fo ko ia ka ta ni sa bang ko paanga lokolo pia o mo ko paanga lokolo o ka fe le ai ha o AT mo paanga ai pe ke ki fa mala nge natura ke o local fund ya mo paanga ha mo pa na tau pe ki ha o tokoni ki sector tau ka maro malo xe ko malo pito ai fe hui ko ni ma inga pe se o hinga ni e ko fonga fo ke ua e hau e pange fala laka Asia ATP o no ha fu me no panga America te ke no ai ko fe mai no e ko ni he ka te ke mai ko panga fo se a currency di e ko ATP ha panga tonga pe panga pe na to ka te ri ko panga no I panga tong fo I fai ke lahi ka me misa ki ai pa mali ai o ku ha mo paanga ke no atu ki tua pe ko ha o
o ai pange po ni te o mai he kakai e nau paanga pe nau to noa e na ki ke he pe foki ko ai beke ki mahino ange na tura a pau ko au ATP ko hau ko hau mo paanga pe ko hau ia o fralele hapon ke mai se ni te ai pule ai kakai o to noa pi tua ke private sector Masih ko tu fo tu ko ni ha pe na to men na panga kai ke mai panga muri mai pe panga le riu ke panga tonga ai pe fai le vai e na fenga e ko hanga ton mo ngai business ai le va ko fo tu ko na fai ka te na sio pe mo ia ke hanga ko panga ko fa lo to fonua kan ko te na sio pe ngai mea financial institute ka ko mea fo kia ko ngai no ko wanga fo kia ko fai ko he ATP mo pure anga mai panga mau no ma to panga Amerika ko panga no panga Amerika ka ko fo yuria ko ni ke te hau na to panga Amerika ha to panga pe nga pe na panga e panga tonga ko hi fo ko ha exchange rate risk ko hiki ko mau inga ko panga ona pe te na to e mea ko ia ko hika fa fa ngofua no fo pe ihe ko ha ai fa hinga risk ko fa hinga mea ko ho ko business ka ngata pe e pa mi ago ko pa ko fa mala ana me ku hinga to ata tolu ai ko no underwrite kia he panga tonga ke underwrite panga Amerika ko ia se ai uhinga le vai ko tan ko ta fa fo ke panga ATP o ta fa fo ke panga tonga kai ke wesia I feriu aki hiki to panga Amerika ko ia se ko tu ma ko mena uhinga to ata tolu ia se ka ko mea pe fo ke ko pule anga ia o te ne fai pe ki o pa ko na hau na to li tua ke na finga pe na to li tua e ko nga ta ko normally fo ke o pa hau ATP hau ke pule anga pe as le vai ko cash e ko nga pa fare pa ka pa hau pe ai tua o li pa nga pe o ne tau pe o pon o to tong mai he ka kai nau pai e nau pon pa to ko sa ta fia pa nau pe ke pon ko ya pe e tu apa kai ke ai ha fu a fe kia ke pule anga ko me pe ala le le yai ko ne hanga o tau pe energize ai private sector ka ko fe ma ke ma hino ai treatment ko ia ai ha wa ATP e ha pe mo pa anga o no foi tua o atu ki tua ke pe ko ne ha ta pa anga o de issue hapon o fratau he kakai pa ne ngawe ke pa anga ko ia ke frai via aki ai sektor tau ta ka ko me pe ma nga pe se e ko nga pe ke fa ba ba o ha ta pa nga pe ha pa ka mahino o ke ha we ke pule anga o ha we I tu ape hange pe ko me a mista pa therefore o in kai ni pe hono recognition yo ma se ko fa fa ta ko ha ya ko ni ha tau tai no ke kai pule anga ia ha pe o va hanga tonu pe pa me nga business o ha pe mo ne pa te ne race pe po ne mo ne te ne race pe po ne pa anga ana ke fa ke ngai ko ya ka ko me ko ya ko ke kau pu ko risk ko ke pu anga ke ha ne kau ngana tia ai ya foi hanga tonu pe ko hinga me ko ni ri ATP ko ta ni ngai me o to ngai fo no la fra la ka ke na to tang o mo fo ngana ta ni fu ko ya pe to fu mama la he u fie ma o pa ko na feri ri wa kien e a fo ngai lava to ko ni e fangi fo ai a ko tu ko Pacific ko fisi pe mo tonga nu kamata no ki trial ai a ko hang ko lava ke nga fanga mari ko e hoko ko ni ka ka ngatai te ne lava reva o to e lahi a paanga mo we yang e market fra panga ke long mo ui ko tu ta mini ko to ko fangi pange pe po no fa te pe kia tu ma we nga pe ko tu fo tai fu gen ke ha ATP o fa nga we pe ai ko me pe ko fa to ang ai pe mo fua ki hasino hange ko ATP ki ha o issue hapon pe ko fa nga instrument pe he I tongan e ko tawanga mahini fo ko fare pa nga be mo pange pule na fa issue e pon e ko hinga pe ko natura ko ya pe na nga we aki ha secondary sino hange ko fare pa nga pe ko ha e ko si si tu yo mo fua ki ha o ATP mo World Bank o issue hapon ko fa nga me be se ai foki ko me ko no hapeto foto tu e na han to isi lai o mau we ngai me mau sio ke tu nga fala mo ngai me pange pure ke na fa o ngai pe ku malu pe ngai me ko ya kana ho pe na to na to ai ko fo ju di fo o we ni ai fe nga ko ke to ko ni ngai ponu ko ta nga o ko mo na to ngai pe pange I he fo nga
e lava toko ni pe ngai business se Se kata ke se, o ai pe ke mahino i mi sapan. Ai o nei te ke whapapau ia te nau whai ai ngau e ko ia whakalao. O toko mai si lai ke toko wakai i pe te nau lao. Ko nga pe ko me ana to. Australia na tol te na hapen to siu lai ai ke ai mechanism se ko ha ai fonga ko te na whakahoko i mau si Australia na matolu ai me ko ne ke whakahoko ai ko no hapo o sio fai nga fotutu anga ka pau anga fefe te na mai na ponite anga fefe apply mataki ai fonga nga au Ai ko nga pe ke ai ko nga spy due diligence angia ko blau o si se au ngo fu ke ha o sino me tua o issue hapon i locally hen ke ko nga pe kia pe ngau ai mo tolu ke ko nga ki mo pa na tali ko ke fai ngau they have done their homework ke mahino ai phone ko options ke now take forward whakalao oi e se malo yo malo pito exia ko fai fa tabu o mau inga pito i o na os pakai no tongan e ki mo fo ke na o me ke na o mo pe na papau a tongan ko mo os pito yak na to os pakai ka to na to ngai lao na pe tonga ngari ma teu pe ke fai ngai ko ni pa to fa hoko pe ni ai fonga ai ko mechanism ke fa hoko aki o na pe ke tunga fa la mo ngai me pe la pe ke tonga ai ko me fo o ia ko tu alpe taimi pa mo hono fa le ngai me ka ko fai nga mari o ku o mai ke ka kai fono pa ko tu ko me ke tau kai he tonga ko ni pe mo te na u heni pa ko tu ko fa amla he ta mini ko hi ko ta fa ngai pore na ai fetu ngai project ko ke ha ko tu ko ngai ko ka ke ka ko fai nga mari ko ia ka ke kai pure ngai ai mai no pe u lao mo ngai me ko ia pange pure ale na fai pe na tole ngau I he marketing ko hi ki pe vas me ko ia se ka ta pe ai ko to no million na ko ni ke ai ke private sector o ko ke ha ni fa la na ia pe whakalao pe tai whakalao pe un ki moa paanga koe ni o tau pe he o mai he panke whakalaka panke Asia ko ngā pe au kia nā kai ke lava koe ai hono siofi mea whakalao me hafua ki hao koe na ATP o inkai ni o wahane awheki ai tau taunoa miliona konu fotu ke tokoni ke sektor tau taha sai ia ko fanga pe fa tau sia ikai na filave na wai ka te pe na filave ka pa maule tu pe mai ko afi ka kai aki te ma toksio ke kau ki ka le ke pe ia ka me be ko fa fia na sio mai ta taki mu an te na pe te na to to ni mai I he me ko ia se o tu ve ia mal tap me mai biskalami tap mo ho wek me pa fale o ki ke no fo ke foi point ko ni se ko I golpe ke premier I me mu pe fe ko na rapto no la fa nafsi ki ko o le ya pito fa matala con e premier ke pacheti mo le mo ai ku le I he pa ko ne ha be ka fo I fatata mai ki fo to kon ha be fatata fa ha ke fo to o lai to fa mama fa ke ngai to kon maule ko tu pai ko mo to pare mia he tawa tu sia ko fu fare ai ko ko dream house ko mana si he ka matala pe ni ke tau talano pe reality ko mea ko ni te ke mahino ya e hok na fa ha ki hal fa ka ba ko tau ye ho fu be fia o te ke hau ka tau le pe reality ka to ki example lo ya ke fa fu me no tau misi da to ya e fa no me ka kai me oh ko na ha o se pulanga ko ni ka asma me ai o ki malo se malo pito como malo que quando palmo se ko ke me ko mama ni ko fu global ko mama ni ko fu mama ko tonga ko nusi la ka we pe vai ni ko tunga to tapun ko mama ni ta ko ngai business mo ngai me ko to ko mama fu ke la ko tu to ta me ko interdependent pau ke ngau e ka to ngai fo no ai ko ngai ko na to mai ni e ko le ko na ma me hen ka moni fok moni ko e pa fo nga tata pal ko tau mis ko me ai ko to ya umai ko me ko wifi te na o mai ko tu ko malo ai lotu mo nga ko tau fo ke ka mo e ko mo tala ko ke nga o policia taimini pa ko nga ni ke na o hen isi lan ko hi mai no pe fa fo nga ke tau fo am ke tau ai ka ko tu lotu atu pe
ko i ke hoko le le ye ko tu ko hanga business e lava ka ko me ai ko te nau i hen ko tu ko me fa fi ai e ko hi ko fenga fa ta fo hanga pe fo ka fu sei nei ya ko fa ma lo pe ko ke me da tau pe nei ko ya ko me mo in pe ya tau si o realistically ko ha me ya la fai ye tau fa ba nga ho ko nei nei slava me pe ATP fa ta no ye me a ko no me a ke pa le mia kan ai pe reservation e ma fa kau ngai fe hu ko na wa tu nè kau ye ngai fe hu na ma wang ka na to o te ke fu ma fu comfortable enough e time ko ya ke fa ya ai ko pe la wa to ta palu ko vi ga mo sai ke tau dream tau to ambitious te ke tau nga we ke le mo ho ko at the same time ko vi ga ko tau nga ke pa nga ka kai tau pi wa a bit more careful tau to ka nga ni ke no nga we a ki ke o te tau paint her picture he ka ke tau lava o sia ka mo ni abdo pe ai dia ko na ATP na sai pe fe me a ke ki mo ka ko ngai issue ko na o ke ko ngai issue ta tau pe ya na fai to ka nga ke ko e fai ko consultation mo na to ka ma lo o se o ki tare to pe io ko me ta na ma pe he fu fato palo pe fu manu ile to ke fai mo fai ki mo o ta no ma ho ka to pre nga ba kai me ko ni fai mo fa ka ko ai ko ma fa ka ko ni sai ko ai ko ia tong tapu val ko tau tu e tai mi de ngai me ko a ta mai ko ni e lava fa ka ko ko tu ko me ko fa ka tu ko hi ko ngai fa nga mari e ha o ka nga ta pe fo gen mo sta no mo to mo ATP ke panga ko ni ke ho ik fa fine una to ka fu na to ko ik fa fine panga ko ko fa lu fu pe ko tu i ko tau ngau e to ngai fa nga mari ko ni ka ko me fa ta ko ku ha ngai fa nga mari pa tau ngau fa ta pe ke ngai le ya ya sa ngeu na ke fa la mai to ko tu ko ngai me ai te tau hoko atu ai i ka hau. Ka ko fok mai pe ko ai ko ngai tari ko na o fa fa ha ga fa la ve mo me ai ho eki ka la ka tonga tapu ai ne la ve fok ko ta ai me ki he holo ko ne panga to ko ni ko na sla pe ke ko holo pe he kwan sla ve ka mo e fa la mai ka mo ai pe ke fa fu ke ton ngam ta ko to pe ai pe fo tu ai pe ki muy pe ko march novera ko hai ki me ta fa fu pe ki ai i me ko ala ko me mo ki train fo pe me ko ke mau ai ko me ko ni ki he wa hi va ko ta miliona u hinga la hi to no miliona ke ha ki ke la pe na to ta tong fa fu ma sin go ya ke ha ni ka ko to ko ki he la fa economic mo mau ui pa ve sekta ko me ko ki he mo ni pe to me ko ya fa pang ki na ama upe fa nga mari hani ko na tau ke ka ni mai precis fo e kai ke nau kau i ke fa nga mari ko ni ko ngai fe hu ia ko na o mai ki he ka to hok ke to ngai mai fe hu Palo pare mia hoi ke tolu en ke tau palo ta foki mai pe hokat ni to pare mia palo mo la pare hoi ki ek tom pare mia pe mai malo se pe malo pe mai fa nga mali ke hokat pe tal feui ke me kan fa ke hoko ku fa ha ke se ke pe pare mia ke talet mo ngai fe hu ina o mai ya nef ka ku te ke fa no fa mala ala fa le ke hi ke u issue ko no ha ke ka fa nga ka mo fa le ka ki mu aya se ko tu pen mo ke misa ko ke ne hanga o from ala to issue ko ki he student loan ke mala ala o pite ko hi ko hanga ri fo o to ton pe ke mala ala mo e misa ko ni ki he fra tau aki ke ne from ala to ko hale ma ha tau palani ki no ko ni lo fa ho ko i va o ko tu pe mo ha kai ka wo ngange i va ko hi ko sen ka ia i tau me fatar mamata po tu ke ka e lahi ngai me hoko ai o firma ke sekiwa pe ai vai forno ko ia e me ko ia atua hen ki o mista ke na to hoko malos pe mai ni staff no tak mo vetu na se pata po ki company skala tak mo ho e me mi pa Valeria Tom Eksia ko tanah KP ki mena torang mereka ya bapa u tapa
kau atu mo student loan panga ko ni fa po ni miliona asi e pacheti mo na pito na mea ke ai fapoponga ko ipo ko natula totono ia o student loan io no whakahau ko i ngai whanua ko na wanga ki hono whakarere ngau ko ia. Koe no ai whanau ako, tēnā ua ako, tēnā whoku me rewa ngau o totonga whakafoki e nau no. Koe a ke ngā whoau whoki eni ko tau hokot ki ai, au no mai e mea kuni ke no ai whanau ako. Koe whie maa koe au o whakawawe wawe. Pena fi maure ke ai ha fonga whakawawe wawe ke whakahoko aki. Ka tau whai hano whakatutu whakalere ai polokalama no ko ia. Ai koe whakatutu e koe mahalo na o sa tau e tafi tau e ua. Pato mau e koe ui e ke mau ngai mea lahi ki ai. Ia ngai mea whakalao ke whai sio. Ngai mea whakafonga ngā ue. Pea lawa rewa ke tau toki hoko atu ki he a kenga ko ia. Ka koe tami whako o whampe ke no pe nau mātua, pe ko nau kāinga, ke whae ki te tongi ako, pe nau tā whakapoku mai. Koe ki pe se pe taha ai interest koe o ku whiriwhaki ki he no koe ni. E ke tau mua ke wawe hono tā mai, ka uhi kai hoko atu e vilo, hono vilo he koe silini ke whakamari pe hoko atu ano. Koe mea ka hase ke whaunga koe ku ngawe ake mo sila mo ngai whanua pe. O tau wako whuki me iai. Pea o kai ke tau haamu, ke tau tofanga i ngai palo parema koe ni o tofanga no sila mo ngai whanua i no koe ne whanau ako. E koe no whuko iai e toki taha whakawhoki pe i hama u hanga ue e toko taha ako. O kai ke peheia koe ospe ne ako pe haure wakamata hama taha whakawhoki. Koe mau ne ngā ue, le sisita koe toko taha ngā ue, pa toki lawa kamata rewa hano tā. Paka pau whoku me toko taha koe ando whtai ngā ue ia hatau e hongo furu. Koe ne tae tā noa i pe ia hatau e hongo furu. Paka pau e whakaukau pe he toko lahi o e whanau waka kone te nau ngā ake ai noa koe ni. E tuu rewa pā ngā ia, ke ki te lawa ke vilo mai ke inasien i hiko hoko atu. Kanu sila o ku palparema pita taimini he ulau miliona ai silini ia o mo ua ki he kawako ki he pure anga i he polokalama koe ni. He koe hik toko lahi whainga koe ke nau whia ngā au e nau tolu ia, koe hik koe ke nau whia tāno ki nau tolu. Pau koe toko lahi u nau hiki rato ki ngai whanua muri o nau whai o i peke tā e nau no. O koe i tau noto ke hoko palparema koe ni he koe hi o ku sisi e tau ki se niti. Ka ku whia mau ke wawe no vilohi mai, kui ke inasi ai e toko lahi taha o e whanua te nau lawa o inasi ai. Ai koe hinga wai ki paanga koe ke kamata aki, e toki makaire wai ki hanga ene lere, mo whakotutu ha whaunga. Ko tui peke ke tau fuwa upau ki he whaunga koe no ngā ke ngai whanua lalahi mo tū maari angi, ka e peha ki whaunga e lawa o whakotutu ke tau atua ka venga koe me ngai matua kai fua pe tamai ki ka ko pau pe ke fu matua tokanga apito no fotutu ke o te tau palopare mai ia alo e ka wa ko ia o se na wa ko ka ngai feitu ke ka lava ta fa fu ki mai na no ai ka ko ngai ki ta fa ko ia ke fi ko fo pe fo ki ta ko no o ko kai pa se tio no fa la he pa nga skola sipi hika gen me he to miliona ni ma miliona. Ko hike kai ngata pe i he kau mau skola sipi ko e whaakeng he pureanga. Ka to e ai pe maseni ke toko ni i ai kau private students ko o nau whia mau toko ni ka pu ke lawa whai hano. O ke pe me whakotu ki he tawha ko ia e whai ek pe ia makai e ola e nau wako, ola e nau ngai sivi pe tok whai rewa hono totonga te ngai mea o nau kore mai. Heke ke kutui pe heke ke anga scholarship kakato ka totong pe kong au e nau ngai whakamore whakaako ke tokon pe ke nau matua ai koe mea pe ko whaam ki whakamala ala ki
ke konga ko nei to ka ka ba pra fa io e fa nga o ki ai ka e ki time ka e foto tu fa le ka la ka to ko ka ki Malaysia se ka de be la follow up te ui pe na me ake mi sa ko tam mo e fitu ra se tam mo pi ska ni pa le mia ka mai ho i me mi pa fa le le mau inga mi to initiative ko ni pe ko ngau ko ni ka ko fi lo pe ni pe ko tali pa he mi sa ko pe ko mi sa pa nga dai fe le fe pa nga ko nei os ai pe pa ke fra la ka nei o ko ka kai o no pe se te ta me ki he ako ora te pa ko ni o fra la hi ati o se tau mi se apa me he ki he hoi ke wharera koe na si whakiriu ia he kure ngat ki mua alu katoa na o tolu pisi pe tolu na taha moe whapana o avaris o tolu na tui tamini u tolu koto ai koe ala te panga koe ni tāna ke tu pe ia e koe panga ni ngau ia ke koe hui o si ave fitu po ne valu miliona me ta valu koe ni ko si mea pe pare mea maalo o ave ia to tongi se a equity he pange whalaka ai koe ala koe ni ka matafou pe si ni koe ni aro ai ko nei ai ko ang mai no tau dia mahalo ko vai ni ma ai na pise de tolu e koma pise de taha e koma ai na fahan ko ka kai ko na ko ke no ko ke ha ko o sia ai ko me ko fia ha to fakalahi ange ko ni ko fa po ni 4 million na ko ni ko nga ke to lahi ge excess ai ka kai ko ke ka ko me bien na fi ma ke fa mahino ai lahi pa anga o piai na fa tau mua ke be ta tau pe ko hinga pe holoki moia pe se te ta neu na se ta mo tol e pulenga timua ka fi ma be ke fai fa ma pau e ala tu ko ni e treat ta tau pe ya mo pa anga ko ne osia i loto e ai ko hage pe na injection pe fa la ya tu dia ai be ko ni ko na tau fi ma pa hage pe ko be a ki mi sa bang ko foi ni ma milion na fu na mo to mai ko to mai me he o alu ko ki he budget whakalahi. O to le vai a me he titira alu le vai a huko equity. Ani ko na tau tari ko ni e ka wiki ko mua. Ka ko hui ngape ai fi ma ke fra ma la ke mahido ai paanga ko i loto mo paanga ko nyo in check ya tu conditions pa the condition tatau pesete ta ko nga ke accessible ai fonwa ma mo nga parents e mo ne to pe me ai ko wa va ta fa fi to tong mo wa pe ai nga ma tua ya ka ko ni tai mo no foi to ta no to go alo pe he pe ya ke to nga kai pe ki to la va ya no pa ko to pe ki tau si o pe ke nga mortality ke pa nge pe ko me mi sta ko tau si o pe wa to fo nga nge me muri te tau la va si o ki ai e ke neu o ko so fo lo mai le ai nga no pe se te ta ko ni na te ai ko ha fo nga ha approach ke e ala to ko ni tau te fito ki he fo nga tau no fo ai fo nga ke no fo pe fa na o fa fa la ki ma tua malo se se tava mai tia pe ki he fe hui fa malo la pe to i nga ke ringa fa ko tu e fa po ni ma miliona ko ni ko ia pe nga ki he no ko ni ki he ako ko panga ko ni na o si ave ko ta valu ko sto fit po ni ma to un full benefit ko le pe na to klama ke ko fo po si alo nga sini ko ia ko anga mai mai fo ki na ave panga ke no ko ke ako e fa na pa ta miliona pe na ta ko me mo hiki ha ga o fa po ni ma ko hiki fe mau ko tu te tau fe awa tu pe e ku ka we ni ko ki no ni ko ku longo mo uita ai ki no ko ni longo mo ia pe pa ko tu wo si fa halot me pe ngai ma tu e na fifia e tamai ki ula pa na wa ko tu ko usp la ka la to ko la ya nge tamai ki fa fu tu ia na wa ko e ka scholarship ai ko tu ngai ko tau ia se Ko fa taun. Yo, tamu fetu na exia, tam presi mo be mi pa fare. Se ko mu ia pe he programa no ko ni. Ko mo tuan ko po au pito pese te au ki pang kon foto mai ki no ko ni po scheme ko ni ki no. E tem tau ko kau i he tui ai mau inga a ke tau invest for one i ako e fa now. Pea koe fonga koe e whakalere ake no koe o ku whema o peke ke whamala ala mai
He kono ngā koe kutui tai tai vei wā koe 4.5 miliona koe ni o ku isi I whauia. I he me whi mau whuka ako koe ni. Ai ka kai tau te whitu ke ako ma o lungang. Sea koe enrollment koe I he USB I tongani pe. O ku wā upe ke toko ta hawhi. Koe TNEU o ku wā upe moe ke toko ta hawhi. Koe TTI o ku lau ngea o moia tuku ke hanga e university kona e CUP. Koe whakafofua ka kai koku na wako tuku ke koe USB I fisi. O wā e toko lai tamai ki a koe ai o ova he toko ni mangi au. Pa koe majority pe koe toko lai taha o na wako private. Tuku ke hanga e ngahi yako whakatekinikare no Sila, Australia, te mo ngahi whanua ke. Koe haa e whaunga e malawa ke sivi ia ki pe ko hai o ku eligible pe totonu ke no ko koe fatongia koe ne whafonga wharearea ma wa o whianga ngai mo pore ko ia I he panga mahenga e totongia ko e whanau ko nau o si tō ako I fisi ko nau o si hu wen he ngai extension ako ke pa ko totongia ko e amarisi ko ke toi si ia I he panga tahaman kapate tauhanga mahe I 4.5 miliona koe ni koe fo I tahamano e whangeau ni manoa. Ka uku kei toko lahi anga te fo e whanau I ai. Ko hai e oange ki ai. Kia te ki nau tolu o ku viviri ange ai masiva. Kai whiako e nau whanau. Pe ko ki nau tolu o ku atamai I ange. Whakaako. Ai e koe ngai mea ke tau fua tau ki ai. Kia te au e whamatala patseti koe ni. Te mo ngai paanga o ku wahei. O ku kawe nia I he mahu inga. Te mo mafa tuki. Ke tau toka ngai kina tau te fito. Ke tau invest. I hako koe tau whanau. Ko tui, koe launga whikau aki pia mo I kai ke au ai no ko niko no tau mua te tau kiwhi tau rak pita tō mo ia. Ka kuiai e ngahi whakamore heni. O koe patseti ko ni te tau pepe o koe ke hamea koe whakamore noa ia. Ka kuiai e ngahi whakamore mo ngahi paanga. E malama ke tau mo he tolo atu ke tawhaki. Ka malama ke a usia e tau mua koe. Ko tui e nista paanga pare mia. Ka pa e lama toi whakalahi e paanga koe ni. He koutu ia uia e hanga he iho noa koe, e tau investi noa koe e whanau me hako tupe whanua. Kene toi whakasi isi ia ngahi paloparema. Tuke hanga e lerei, ke hanga e no whoko ne māmange koe kakai koe whanua pe kwa society. Koe lerei ange e nau whaitutu unu. I he tapa ke mo ui whakasosiare, whakaekonomika, wa o peke ngahi mea whakatuku whakaholo. Ka koe whia ilo pia sia ke tuunga e whai aki honomu. Vahe, pero ko hange nai mea e minista ko pe o tonga whai whotutu. Mahalo na whahatau e taha pe ua no whotutu e whaunga ke whai aki e ngāwe koe ni. Ai aku mahino mai pe kuhala pe ma e motuani kai ke malawa ke whakahoko. Koe launch scheme, o whakahoko koe New Zealand, ai ka pau koe mo tolo tau ngāwe aki. Lo tonga whianga ngai e mo e palopare malahi a New Zealand. Koe unga koe scheme a no koe ni. Kai ke ngata I he brain drain pe alu akakai mawahe pe mi New Zealand. Ka ku hange nia ai moni apito me na me kai minista ko. Kai ke ngawe whanau pe au se tau fia pa na huo ngawe. Ka o si fika I pe fokia I scheme ia ko ni. Ai ngai totongi tupu te na honga to pe ku hange ha mo ke chi ko ha totongi no ha fare. Te na toki pe ku fehanga hangai re ma ha ko tupu e fonua iai ko tai ko ke na ma o familia ko kamata ha we no te ke langa ha fare ko sia e foi mo ke tia natula I fonga skimiko ni ko ne totongi ko va ben ko no totongi ko ne le rei yang ko ta fo fita to mala ala pe fra mahino mai e minista panga ko no e matua kai toki ma e fanau ka kia te au hange pe ko point ko na o ha ke ka pa ko tau mua ia ke tau whamama, tau whanua, pe tau sio ka kahau. O kulerei ko, ki e ako ia ki whanua sisi. Ia mo masiva hange ko tongani. Tau toi whakaukau, ke toi ki numi e tau patseti. Kai whakalahi mua, ni po pe whakaukau. He ku whipaki e wahenga e motuani, ta tau tof pepe motuenga ngai wahenga. Ai mātua ku ai whanau, ia toi pe fo I semestata. Pe alama e totongi ako. Kai ke nau malapa, o atu ke no ngai no ko ni ko os
Pea ngai family palpare ma po ai ngai family o malama pe function ti vahenga ke tokoni ko ki fe ma of mala la pe sia mala sia tapu ke feitona pa ke o wharerea whamalo pito ki he mea maunga o hake ai ho haa pe koe whia maa ke whakala whaponi 5 miliona koe nisia e lawa iyo pe koe hongo fulu poine 7 miliona koe ni u asi loto koe toenga mai whokia ngai no motua a koe whok tānak mai tolnoa miliona ka pau toi hau mo ATP he ka pai lahe te maulawa toi wawai mai mi hongo fulu poine 7 au ke whaponi 5 ke panga te so te mau toi hau ka pau ko whia maa ue ia ai ko ki tari pe ia ke whia koe nisia maa Saya kata pi ko muy pe bawi nga me ko nge ya ko pe e me sa ko hiki ko ni pa nga ko fa pa nga he ulia nga ko lo ko fan o he te au miliona ai mau mi fa kau na u to ke to ma ha ko nga pe ko ta ma nga ya mo wi mo health mo education o ai ke o kai ko hinga e ki ta to no ka ko reallocate pe hange ko ta mu a ko budget ke mai na ku kai ke la ka fu rahi ai fa do ye ko ya mo pa nga ka ke ai ka mai ya ke ta fa aki ko he ko tia u tu miliona u hiki aki au si a tu e mo tuani ya te ta to ga u bi ke ai on va ya budget ai fa ki individual items hange ko ni ko budget ai moi o me liu ma tol be budget ta uni ke ta ka ha ako e la bi ki tau fa ta no ke to fa fe me a ki ke ga mui na un me ya la to mai ha me ya me ai o mai ya ki he tau to koni ke ako e ko tau pe pe ga foi to ko wa o ma tu pa ko ni va he fa ga ba lis ko ni ga fa pu nga to man e ko wa man e ko ne no la ta ha ko ta man o ya la to me e ko nga me se ni mano o ne va he Fisi, tau pihe ko fis. Tahamano, hange pe ko nei wa ke baba tahamo. Tahamano ia, ai to tongi he ta ota. E ka ko ni ma se ko tahamano pe. Ko ne to lo u mai pe ko hane ki fo ba ni ki ta hin. O ko kau de vai te re he mere mo tai mi ko ya. Tau te fito pe ki tau finga ki fa ko ko e tau fa na. Pa ga pa ke ave ki no sila. Pe ai pe bo e mi sa ko. O me liu ma fitu ke va luia. Ai mama fanga no sila I USB. Hange ko ako Bachelor of Engineering about hi va fe te tahamano o me he balumano ai ako Bachelor of Engineering e University of Auckland. Ai ko reality ko about tau fai ha me apa tau ki fai ha si holo na ton be ke to ki fakala yang hange ko mea na tau to fo ta to se ni GTL ko ki mo ave ho ko equity ai page fra la ka na ko tai ble dei pe ke to mai pe se ni pe he me fe tu ke fe tong ya ki ame na ave ko me GTL ko ya alo se mo le se ko tari ko tai hongo full ko ne 7 miliona ko aku he pange ko to tong ko hi ko mau inga ka venga ko ya ta fa fo me te mala fa la fa ni mo ke marcha to tapon Malo sea, tapa mo inisi. Karani tapa mo sea, tapa mo premia, tapa mo fale. Kai mo ya pe mo ai ki whakau ni ia popo pe premia mo whamalo ko hika to kanga kina o ia ko e taha whoki a ngahi hange pe koe mea a me wawau. Whawhawhonga me wawau ko e taha ia e ngahi kole o ku whetaulahi pa mo wahengan ko hiko taulahi ai ako I he kaingata pe I tongani e ako maalungangi ka ko muli foki e se aka ko pou ia ko hiko ko whaunga pe koe ni o tau unuat ki ai ki he whaka māto ato I a hono whawhainga mali I ange e tau whanau ke nau ako pēo ku pehe e pou ia whinmotuan ke whakalahi ai, nā lawa ki whakalahi ai nasi koen ke no me ai ngahi mātu neongo o ke bea popo ia ki he whinga, whaunga koen ia administer ke tuku ai ngahi no bea whanau ke nau lawa whai nau a kōpa nau whoki mai o tā ai nau no
ka I he lolotonga ni o poua pe ngahi ngau e pare mea pa pe ke minister mo kabineti o ku fai se kau ahi pe mo e ako ko uhi o mahino pe ka tau tolu ia a hono maunga kai ke te whia maue ke whai whakatau noa lahi ki ai ka ko lotongani koe ai tau whenga koe mo oni o ku toko lahi ai whia mao a ngai mātou ahe toko ua toko tolu ai whanau ai nā wako I heki whamili e ta ka koe uhinga ngai whakatangi o whai mai ki he wāhenga ke whai ange hato kon pe to ngani o kai pe mani ihi ai muli I fisi inu sila o whai mai ai kore tokoni ko hiki he ngahi totongi a ko pau pehepe a e popo a kuia ki he whakalahi koe ni ki he seniti ke nomi ai mātou a pea koe taha whoki e whakaukau o whakaukau au ki ai koe taha kotoa pia I he whanau inu sila o ki ai hanau ngahi whainga maari e kehe o nau tolo ku mea o whaake pule a ngā ia ke tauhi ai whamiri ai whanau te ke maunga ue. Koto ngani o kotui o tau whalala ki he lau maali o e whinga I he mātou a koe tuai e tu ai ki tamasi I pe koe ki tahine kon ku whoki mai he a kou nau whaiho nau lele taha nau tau ke kumihane ki ngā ue. Pea e tokoni ia ki he anga o e whotutu ngā ue ki he tatali pe o e nau whanki no ke nau whoki mai o wala ki ai o totongi ai pule anga o pihe ai popoa ki he whotutu ngā ue e anu e whakaukapune a malo. Seke ki tokone tupe I he... Kata koe to pai mea ke rak mea mai tō taphiwa pa hoko mai hapai tātou pa ki tō tari mai. Tapu e whaituana sea, tapu rinisi, tapu ke paremia, tuan paremia mai kau mistaka, kabineti. Tapu en ki e kau whonga e kau nopere, ka mafo kau whonga kakai, kau mawe wharearea. Sea ko hoko at pēau ia he tālanga e whiawhini, e pōpou ke mea koni koe e ako. Mana lawe motoa e ne lawe ne ahi whikau aki pēa mo e tau invest, e tau whanau pakon au ke lalahianga. Koe, ka sea ka ata foi refa papalan koe ni ko stimulus package sea ke lava ke alo e ki tamasi o ako pe to e foki mai. Ene la fai ke e toflo fola ka me o more ai e kakai mau inga fonuan I he me fonuan ka te fito en ki fare mahaki e kau toketa kau nesi kau ensinia kau loea mamoi kakai o mamafa no koi ke nau tolu kau koi ke nau mano fuma sea sea ko me mau inga o pito en e ko hi taha o ngahi whai ai ko ni sea ko hi wahenga. Na wabe ke ane afi, te tau katoa pe o ngā oe, ko hai ki se niti te ke tō ki api, ko me a ia sea. Sea ne whai ki homo e kai motuani pe sea holo e ngahi wahenga. Ko toke tā, ko ari whai toke tā, ko le peheni ke minista mo ui ke whatonton mai am. Ko fisi pe mo hamoa sea, panga tonga eni, o nga nofo naua I he panga e taha kilo, ke tā kilo ni mamano e tā. Toi tāta tau pei tō ngan sea, mi meiri o ngā tolo e wahenga e koni. I Australia, pe monusila sea, toi lalahi ange on whanua koni. Sea te tau nofo, o invest I he ako, au tau sio ai a honi pau, tau popo ki ai. Kai potani popo whiwheka au pito ke no. Kai e kai ke tau lava o puke whanau koe ni, puke kakai mahu inga o tau whanua, o ka pau he kai ke ai, ka tau package, ke whawhok mai ki lang tō, ke nao maa ngai whanua. Sia koe patseti koe ni, patset hulu koe ni. E fie mau e kakai koe ia, ke nao o ma whakamoreke pahanga koe ni. Nau lawe ne sea, pe tupe mua sea, ngari mea pe ko pae se motuani koe motua engineer, ka engineer civil e whanua. Uto ni ma pe. E anga whewheke alu a infrastructure ki atu unga quality, e koe ko hinga ni e sea, na e whaifatongi a motuani potu ngā wena e sayang e kai sea. O ku fie mau ai kakai a koe ni sea ke nao mai, o ngā au. Pai koe ni ko fie fia au pito he package koe ni koe e pare miam,
e a ko ki na to ke na mai ko ka lo ya ko ya ka ka ten mo ka kai ke no mau fale fo wan ke ko ni ko pa nga ko e me billion na se ya e ka ke pia ka ko pa ka morek fale le ia quality o infrastructure ta no ta to infrastructure se ya e pa nga ula la ya pe to se wa bobo wa tu ke foto tu ko ni ko pa we to foto tu mo fa nga me se ya ke o da fa na wa na foki mai o nga we e fo wan mo fa morek fu pa nga la pe malo se Tapa mo e sea, whamalo tia ko maki whanamari ko ni, whatapa tau si piri nisi. Pehegi he pare mia mo hoi minista hoi ki no pere, a pega hoi ki whapafonga. Ka e whaiha ki i wawaku atu sea. E a koutui ka ha ngahi mea kui kai ke whiunga, e a pukore atu ki whakatonton mai pe. E koe whahoha ia koe ni e sea, koe kore whakamama pe. Koe pēsi wā i sea, pēsi whaa, au me pēsi whitu. Ke u whakahoha whakarufu atu pe, au tui koe ne whiunga pepe au whodua ki la. E sea koe pēsi wā, aia koe potongi o mauanga paanga. Ka wai palakawafi fika tolu, ki lalo o kuia e ngahi langa whakalaka ai. Aia koe ulaki ipe koe hala whakawakam, koe wā koe whafo o e ngahi matuunga i koloa angeha mesiume. Pea mo e senta o e kaunesi, alu whai ke mara wakapuna, sea koe ki konga i o pehe, koe hala pure anga. Ai konga ia ko no fai po fa maunga ai. O konga lewa no hoko e whakalelei i ngahi wafu mo ngahi taulanga i otumotu. Ai ko otumotu me e ua o i niua. O kai ke ulawe i pe o kui whea hapai ai. Kono hoko e tsea o ku alhifo ai ki whekau aki pa mo ngahi langa lalahi. Kai pehe ki e ako, o ia e ako, whakahoko he. Kau whai ako. Ange nā kumau gei pe ko ia pe kai. Ka koe ku poupou ki he ako e tsea. Ki ulawe ato e lewa he kau toki hoko ke ku ngahi pēsi wā. Koe ako o kou poupou ki ai. Koe mea kou whehu ia. Koe ha mea kou kai ke kawai. Ai no, ai ni i o kuna wako he pule anga. Koe kore whakamama pe. Mane whakamama mai ni awhika ne kai ki u whotokanga ki ai. Ko inga e sea, o kia i e ngahi whanau o kuna wako. Tau pehe waka wako he ako ne si me hapai. Tia ni u, ai a koutu iau koe a koe pure anga. Hei kei ke aha nau whainga maaria nau tolu, ke nau no to tongi a ke nau wako. Te ko atu pepe puitua ke kau ne si sea. Koe kau ne si o no apito pe i hapai. Ai a koe nao me pina tō ako whainga maari o no whohen, pe a kalawa e ako, pe hikai mau e totongi, pa nau whokiang, pe koe alu ki muri. Ai a koe me ego ki hoha a gei, sea whiko aki pe moe ako. O gei pe ngahi tu unga lelei, hange pe koe mea i he ulaki aho, na aku whanongo ai, o koe patiseti lahi taha eni, pe a moe whia mo kaki lahi taha. Ka kuia i ngahi paanga o kou whakatonga hene ksea whikau aki pia moe. Hala whakau ka wākau hanga te au whatonton mai koe uangi au miliona. Ua noa miliona. Ksea kou tui koe konga ia o kou pehe e toki whaifoke langa ia e hala whakau ka wā i he wāwhe ua whitu. Ka koe ku tokoni pe au ki he ki pare mia koe minista paanga kene pe okulelei ke awe hapaanga me he pacheti me he ahoni ki a pongi. Whamore pe kai tō whatonton mai anga. E sea pa kutui koe konga koe ni ki he ngahi ki he hala.
Koutui koe mea ia ku fie ma'u ku kore pe lava ti te ila mai. Hakonga o paanga ki he hala ai konga hapai. Tau peka pau ka paanga nima. Whamore more peka pau wanga whawhie poto e whakaukau. Ka koe palparema koe ni ko osi whanonga mai ai. Tau hu mai wafta tolu. Pea moe o mai pe koe tame hala. Tonga tapu hapai no e ua no. Ka ui kai ke ulawe i e au. Koe paanga koe ni o ave vahe whewhei. Ka koe uhinga ia e ku tautapa ako e minista ke maulawa o tala koe halai e tanu, koe halai e tanu, koe halai e tanu. Ko tui koe konga pia ko ulawe kai ta tau pe ke sektoa tau taha. Ta tau pe ke tau tai. Koe mea ta tau pe. Ia ko tui koe konga ia ko kore ai mua haki i whakateki-teki o hapai, ke tuku ke tawhaki, ke mea mai kai ngā te tau kore pe, i he ako whiunga pe mo paanga whiha. Ia koutu i whakapoto-poto hapai koe wholua whakapoto-poto. Aia koe ku kore pe ia aku, whikau aki pia mo e tūnga koe ni. Koe mea hono hoko sea i he pesi whaa. O ku lawe he palkalafi whakamui-mui. O ku wahe-wahe ai Patseti o whakatatau ki he taumua o e TS a TFAUA. Pe aku kawenga ngā u e lalahi e pule a ngā. O ku whakapapau i ai heni, ai mahu inga ke whenā pasi e Patseti pe moe ngāhi taumua o e palani. I sea mate ngā tai kato koko ato mo lawe koe uhinga ia i sea e ku lawe. Ke o atu e ngahi e ngahi whie ma'u kou whi whakahoko atu, ke whakakau ia ki he koe nia o ku whie ma'u ia ke ua nā toi hu atu hatoi whotu ke. Pe tuk whakatonu pe. Ka koutu i eksea koe konga ia kou lawe au ki he TSTFA. Nei e mea ai paremia mālolo, whikau aki pia moe ne pehe mea pehe ke whimau ke whau e tau palani hoko ki he TSTF atolu. Nā kuai ha whahinga mea whakapaanga heni ku osi ngā ue aki ke toko ia. Kai lawa ke whakahu atu e whangi whemau koeni, pe mo ngai whemau iriri e kai ngā hapai. Eksea koe konga whakaosi e ku lawe i e PSV2. Koe PSV2 eksea te pile wha, ngahi ngā ue ku whakotu u. Aia koe ku lawe hi whakoni koe ngahi mea eni o ku na aku whakahoko ka kou kore ange ke whakamama mai au kau tuku pe ke u lue atu pe. Koe whekau ake eni te u whoki he te pire taha ua tolu. Aia kono whakaikiki eni e ngahi mea koe ne lava whakahoko. Eksea o kui ai wafu. Ai wafu ai o pehe koe tunga koe ni koe polcheki taki e kina ai wheliri waki, tokanga i kina wheliri waki. Aia o kui ai e wafu ai o whiunga ia mo hiwa po i neono koe wafu e ua. Koe mea insia koe ko whaampoe ke pehe i hapai. Koe toi au hifo ki he malai wakapuna. Aia e peke whatontone e mea wafunga ai koe mea koe nuha koe te pire ki he wafu e ua ai wae hiwa pui 5 miliona koe ai World Bank. Ai koe whakapanga he World Bank koe tui koe wafu koe ku talanoa ke ai wafunga ti toki whamatal gane. Ui ngai ki wafu iki koe ni koe i hapai. Koe tunga ke mala ki he wafu ko o hapai e whafofonga o ku shetolo he World Bank ke hoko mai he wafu ko e ua. Koe uhinga koe ni ai hahe ai wafu e ua koe ki hoha ange ai peaue he wafu e ua he wafu hapai. O me nofo ai whakaleleia koe ni i he mea koe koe breakwater. Ai koe ngahi maka ia koe ni hanga malu e loto wafu. Ko tui ulahi ange, tu olahi ange. Hono mau i he peauia ai wafu e ua i he wafu ko hapai. Ka i he whamatala koe me projeki, ai koe lawai a e ua wafu e ua ai ua se te pile, hoko mai rewa ai wafu ko hapai. Pe toki hoko atu ki he wafu ko wawa. Ai koe malai wakapuna koe World Bank pe moia koe nau hape whamatala koe 4 miliona ai World Bank. Ai koe 5.2 ia. Ai koe hono resurface po hono toi varita i pe o funga hala ia koe
o toa wa puna mala wa puna e wa ko mala wa puna ko hapai ko osia fafo ai nai osia I he tau ko osi o no fralele ia he kau taha ko ni na fai nga ko ni me fisi na flame tree nai ai alaunga me he tal na te foki mai ai kau taha I he mahina ko na te ko si ne o fralele pa ko ata ke fai ke puna ai ko nga ko ni mala wa puna I wa te na hokot na to ke I he mahina Repi ke famala ala pe ko hiko ne mea mai ko ni ki wafu. Ai ho pe ne mea nei ka pau. Ai fa fo wasi be ya e hapai ta to. Malo eche famalo be e to paremia ko ngahi famam kana pe ui e to famam ma hi osi o ngalo mea ai. Ate to e fenga pe se a ke to e kamata Eksea ko ai ko ngai konga ko ni o ko palani e ta ai ko o mai ko ni he me aki ai e ki to kon paremia se ate ko ko fawia ki lalo o kuia I fe kau aki pe mo e konga o ku pehe ko senta ke tau hia e kau matua pe to kam ha e konga ko ia ka ko no fo ke fare family masive siva Aí a koe ono po me valu miliona. Eksea koe konga fu koe ni na iai ai ki kau hapai koe toko hongo fulu. Na iai hanau mape I tongani pa koe kere ke nau nofo ai ka nau nofo hiri. Pa koe uhinga ia na kulere ai ke ofisi koe ni pare mia e aho fo ia o ave gea hina I pehe fie mau en mape. Katak pe hapai tato. O ko toi ke mo mea ke tau ririu ke tokon se. Malo sea. Mau ko e vai fatogia. Mia kai se fa la. Tau hoko be no. Hoko be ko e fa. Malo Adena sea. tau si pas pe fa ne afte tau tu pe ke ono. Malo sea. Aí a pe koe konga koe ni koe fehu I pe ke fa mala ala pe ko ke hoko atu. E whangi whare masivesiva koe ni pakapau I kai o ala toa ke ofisi o mai an mape kai ngā ke whakafoki kana tō ke nau mea peki ai ko no hoko e ksea whekau aki pia moe tautai koe kulave I hifo koe tautai koe paanga ni makilo koe tautai lo loto pia moe whakakomesiare Aia koe ku mahino koe kau, o koe ke kau e waka ia koe ko whi maa koe hapai, I he patseti koe ni. Ia koe kore ia ki he ikparemia, o ku ne o silera te motoa o te tohi maasi, koe kore waka. Kau te gegi aha lave mai, ka koe whenga pe aku ia ke whakakau atu. Ke hange koe lave koe ni ai TSTF, ke whenā pasi palani pe mue fotu ngā ue. Ka ko konga pe ai sea ko lave ki ai whekau aki pe mo ngowe. Ko kore atu pe e paremia ko minista panga ke hangi pe ko mea ai no pere whekau laki o loku tonga tapo. Whekau aki pe mo e kuri pohoti na whahoko. Koe fie mau viviri eni pe koe tangi eni mehe ate. A koe kore ia o mau whakamalo e ka inga ke ngahi mea ni nau. Tai maari e ai o hange koe o kei lere o mai ke ahoni. A koe malo pe eni, turu tā, ka ku mau fie mau haki moana. E sea ko whamalo atu lawa e mea i o whaigai hoa ai motu ani kai hoko atu kau toki whakakakato atu a mui. Ia mo whakamama whakahoko he te pire a kure ngā malo. Malo se kai taria te ngai whihui o ku whenlahi e ngai whihui koe o si he ni sea kai whano. Ano taria ka tau toki atu kai te tau vilo pe. Kai taria te whihui koe ko o so mai o kumahui ngai whihui koe na hapai taha tau ki he mea ki he wafu he koe ke ha ai mea ku hikei. Koe whanki wafu i ki koe o motu hapai e ta tau piki o motu ko wawau ai ko hapai taha tau mo tāwha. E aluia I he polokalama kehei. I ta whako ni koe ai pungago ni mei te ki. Pai whinga eke o si mago si atpeki mua ai toko ni koe ni me saso si su klas ka mare mai haki mui ni nau
tokoni mai ke fai langa fo o e ngahi wafu. Na toki foki mai a engineer na mau ave ke ngahi wafu weni na whekau ai Tonga Ports Authority ke naulanga. Na foki engineer civica ato. U wafu o silanga e he Ports Authority, mo e ngahi o tumotu kono te kia hau wafu. Na foki mai mo ne report, o kulahi whakalelei ke whai ke mega na whai Ports Authority. O ko whakahape ko e whiema e patseti ki ai ke whakatontonua ke ngāue ko e Ports Authority na whai o kai ke sai whaka-engineer. Paka mea whai e te whai holo whakatontonu. E whakatontonu sea. Don E whakatontonu sea, koe ngāue ko na whai Ports Authority na sivi he moi. Kau engineer pe koe ni. Ai ki tokon pare mia koe peona nau ngāue. Sa ko ilo pe pa ke whenga ki a mea ki ko i ngāue. Koe peko na sive ka engineer moi na whenga te pop ngai moi ke whai ngāue koe ni. Koe ni tū koe o koe ngai issue whakalawa i sea, whikak moi kau contractor. Tokon pare mia na e sivi e moi pe i kai. Tari pai mua e whio i koe. Sea koe CV na te gale engineer koe ni o whai. Na kai ke alu he tai o mai a lipoti, te upapea mai lipoti ki hensi e mo mea. Tuko ai mua e mea i koe ia, pe kako mo whanki wafu, wano nai whai, e ko mo whanki wafu ia, aina nai whai ngāu, nai lawat whanki wafu ki. Pea tuku ke tau whamaina u mea koe ia, he ku mau pen nai whai whi ngāu e aki, mo mea kai tau mahino. Koe, kau pokatau sea ki he whehu i hoko, ki he tawhakoni ki he ako e sea. Koe tawhakoni ki he no atu koe ki he tamai ki ako. Sea koe tānaka pe ke tau manatui pe sea e iai pe whaunga ngāu e pa e isu pe he e ministāpanga ki he panke ai guidelines. O ku mahino pe o ku iai whahinga o ki he low income level. O ku whakatau mua e ngahi mea peheni ki he fairness mo equity. Ke tau wahe tatau ai whainga mali. Ai o koe ai whahinga ia i he level o income. O nau malawa pe o fua ia koe nau whanau. Pa i kai te fu hinga ai no ia koe nika ki nau tō. O koe ai mea me tō wholofola koe ne Fiona tok o si. O ku hai ai mea koe ni sea pa koe mea i wamana ke whai e ignista ako. Ke whakatonu ai ako koe o ku whai. Ke hanga mali e ki ngai whainga mali e ngāu e to tonu e mau i tongani mo ngai whainga mali e ngāu e mau i tua pule ang. Aia o koe e kaunga ai tūtua ni koia ki he pāngon ai ke no atu. Pego tui sea koe mea ia e hoko atu ki ai ai pule anga i siulai kono isu e ngahi whakahino hino. E koe manawasi koe no o hake koe e wawa u tahano mo onia. E alalanga pe ke tā palasia ai paanga koe ni 5.5 miliona ku tūwat ke whae ke no. Aki hawhai o ikai ke iai a ngai tūtuoni mo a ngai whakahino hino. Ko ta whang koe ni ki he sektoa tau taha sea koe mea ta tau pe. Sea koe ki kore whamalala pe ke rotonga ne mea se. Na pe me sea koe mea mai e token pare mea o tala mai. O gai a fairness i he equity koe ngai level. E anga whewhe ke fairness low income mo top income. E anga whewhe ka tēnā wato kore ke se niti koe a low income. E anga whewhe e ho hanga ho mea mapehe oku na equal nata oku iai fairness ai. E ke ka fairness ai. Hala o pito e whakamatawa. Ke fairness mo equity ko no ange ke mau lalo ha whainga maari e tatau. Mo ki tau tolu koe ku he level e urunga. Ai koe, o whangaki tō puyanga lea koe income testing. Ka pau te gara koe no o totongia ko e tala mai, aluange o mai ange ai tūnga wahenga ho tamai mo whae hanga whatapu. Pai whika i mea i pe totonga ke atu ha no he level koe ni pe kai. O koe ko uinga nia e sea ke tau. E lau pe tō pare mea ki tō na ke whiku. E ku hoko tonu mea koe ni ki a au, kai ki utui au, ke mea koe ia, ke taha tamai ki whewhine mo tangata a tamai le reiku whangawhatapu, sai a ko, pia whemau ke alo ako i muri, pia te tawa mai, ke o wakai a nge tunga wahinga o o mātua. Kai ke whea ia,
e staka ki tahine me ki tamasi ai au toton ke au ke me au toton ke ne mau ko i he fonga ko ia ko i hinga me au mau whakahoha atua i he koe pāanga koe ni kau aten ton pare mia ko au o toton e tolu malu ta hafe e foi te meta ai ko toton e ta kilo whaafe e ta ke so ko o fe fine kwa ko New Zealand ka yere ma familia o ku sai e na tamasi i sai mana habia te taula ma fai ke oange paanga ko ni ka nau tolu ka pau ko fonga na ia o ke mea mai aki ke wakai ka hiri ko ia ko ngau e nakatai ki horonga i heni ko puke at pakahu whanga whatapu peki ta hine o lotonga i loa i mamane na mini e alu peo mahono accounting ka koe ui koe puke paka ni tamai o sai mo pe sio ki foi konga ko ese e anga fe ho hanga o whaka hoa ia mo mau tolu koni mau whenga ke lava o hoa tatau ka mawhanau o tamai rei kai ke au sia ai tau mua koni ki ange 4.5 miliona mea mai he pare mia i o e lava pe GTL planise no lolotonga o 4.5 miliona o te whakalahi whahu Aki ki toko ni mai ke loto nga whainga tā ia. Koe, te fuke o se ku malanga te ele koe ni, ai koe equity mo fairness koe taha ia. Tau anga whainga mālia nga tolu ma siwe siwa, ka o kuia ia tare niti, pia ange me whainga mālia. Ufa malanga te ele pese te valwala ka kai na nofo level 5. Ko hono wa sea koe merit. Sea ka tau ke ki wheu i pe. Mui pe mea nei mea ke no pe le. Koe, i koe ti ia, kau pehe lava treat ta kau. Kau o pau kai ki ngā ue mātua ia. E anga whewhe lewa ha mo fua ke no ai tō taha ai mātua o pau kai ki hana mawanga mo ui. Hangi e koe mea koe o peo tō tai mo wala mea pehe. Informal sector ai mea au nehanga mo ui mea ia mātua. E anga whewhe lewa. Ai ko wanga pe ko ai tōn pare mea. Pe toi aha whakau e taha. Ue tā noa i kui ti ia he an whea pia ka nau tolu koe o kai ki ai hanau whainga maari, hanau livelihood, ki nau la vai o hau ke pāngia tā. I o te lawa tā i taha mano he tau, pe koe ua mano he tau. Koe sea e tōn pare mea, o mahina e, ai mea koe kau aku mo e mean, ka ko ai piau nā tau fu tu uai, te koe ui ngā he ku ho toe te ho tari mai, mai no pe whoki. Hange pe koe tau ko mui e whi mea ki, o mahino ko mahi pangi kamatai ake. Ta mahino me ngai fe mea ki, o ka pangalahi ni. Ka koe nai fai ngā o mu ngau e, ke whakotutu e ngai tutu, mo ngai ke ngau e ake kamata koe ni. Pia koe o atu e whakatanai whakakau kau, me ngai te o mea mo te pile. Na tu muke ke te whaiha mo whakotutu, mo e ngai mea koe ni ke tāna ki atu ka tau ki unu. Koe sea kau whakausat pe, koe koe taha ia u whektoa koe equity mo fairness. Ko hono wale ko merit me un tano ke no pele ka ko hata haya me family be. O ku fu te ka pa ka te tau ave ako. Tono no fo no me tano ka to ata puhiva. Ka ga engineer ia. Ko ga hata sai nisia hele pia fare mahaki. Mo ka pe ia. Ko hono tolu me ko na hinga ki ai fefe ngo matua ka pa ko ga hana mangwa sia. Ko kolo o kuia ngahi kalapu scholarship ia na fatake ka kai pe. Te nau tokoni na tolu ki whakatonton na tau ia. Hange pe ko mea se ko tu pe ko wheunga, hange pe ko mea ko ai minister sia. Na whakamawe i pe ai noa ia pe ia me whakamahalo. Ka sai pe ka tau hoko at malo. O te tau ngā ke ngai mea pe, tau whakamalo ia pe ngai whakaukau. Mea ka tau, kau tuok mahino ia tōn pare mea, ka tau hoko at ato. Mea mai no pe le whika Kapoe whikona sea, kama Pinispauni, pe ke nia o panga tapatapu. Sea ko ki whehu i pia koe ke kua malala mai. Ai hange tau tūfu o a tau tōru ke hu konga ki mua, kau tōru ke tau unu ke wapu, ke whakawheitu u. Whehu e tau whikaku me wahe koe ngai polo seki. Ko mahino a wawa uia koe tōru o milion, ngai mea koe ni whae no whamatarahi he karaki koe na tōru kausi. E ko hapa i ku ka uai po mea koe ni nei mea kia ko whonga pai, e ko whamama koe tōn pare mea. Ta hawalu miliona ia, ai vai koe ni ai project.
Ni hau ki e wa o tahawaru poini fitu ia. Ko se o kala fisea ko motu e ta o tu motu lahi. Ko me fai te i se. Ko e mo ni wa. Ka ga pa ngai e vai a polosiki. Ko whaka maa o po peia o e ngahi polosiki. Mo i te o e whakatutu. O i mui mui o e ngā ue. Ko kakata. O whehu i pe po kai mea. Toko ni pere whawhonga e o niwa. Ko si hala i a niwa e vai vai. I e ngahi polosiki. I e ngai pānga o whakatutu o e ni. Mea kange vai vai ko ni kausaketai. Ia kono mea mea. Pesia. Pesi o no wa mo pesi o no tolu. Na lau e ku. Ia vai Sabang. Ai premier. Tapa tau mai tia pa peki hoi ki o whakarea sia ko ki kala te pire pesi whāwalu i he skata ka pesi o ni mao no te nai peke to kitaria te moe pesi ni mao no ko vai whaka whiofi e he ngahi kolo ngahi motu ai vai ko ne paanga ngā ue ko ni ki he paanga ngā ue ko te pire ko no hoko, te pire wanoa. O puha ia i he pēsi o noua. Ai o whelawei mo i wahe ko o ngahi ngau e ala whai i whelawei mo i pachet whalakalaka. Ko tuko si mena e uhinga kai whawhonga ko hapai. Ko whiha mau i nasi heni. Ai ko mo mea te ki ai ko konga ula ko te pire taha o no ke pēsi ni manu. Ko konga ai ko whakaluku fua. Ai ko ngahi mea heni mei te tau i nasi kotoa ngahi kolo, ngahi pahinga. Ai ko te inga me te awhitu walu, ko i ne walu. Pea ko tonga taku ai, o te tongiau ni menima ko i ne ono wawau. Ua hiwa haapai taha. Taha miliona. Pai ka mea whawhunga, mai e paanga, whatatau ke paanga ko mau o atu. O tau oua ti tatalau whika ko hi e ngari, i te ngia tau e wawau, ko lahiang e tokona wawau ki haapai. Ai a koe whika ia o haapai, e taha miliona. Ko pēsi ko e ua, te pire ua noa. Ai a koe whika whuko ni, whatatau ni ngai whika ko ni, o palani he tau kahau. Ko haapai o whenua ia mo taha walu ko ni 5 miliona. Ai ngai ngā ko ni ala whakahako i haapai, e taha walu ko ni whika. Ai a koe whika ia koe ku ia haapai, o tari pēti haapai. Ko ngai whika e koe whotutu koe ke ngāo e koe ni i he tau who'ou. Ai a koe ngahi me kaukitaria toi pe mua mene ngahi whiu nene si mea mai. Ulaki kautaria toi pe. Ole pe whawonga kai ki maapopo mai e mea ke maapopo e tau mea. Kautaria toi rewa ngahi whiu i ki mua o te kautaria. Ai mai. Ko hina ngā loi. Sea ko whiu ia ku hala ni ua e vai wahe koe nge. Ele whakotu e pe si ki te ina pe ui uri. Lau te pire mai ea ka koe ni ku anse pe si ano ua mo e no tonu. Tupe mea niwa ki niwa. Kai ko whiu ia sea koe ngā ue koe i pare karo. Ala ko niwa pe tau katak pe te pire taha no pe si ni mao no. Koe panga ko awe koe ki nia top tau, niwa top tapu i panga ngā ue whenga mo ua koe ne hiva miliona. Pea taha koe ne hiva rewa aniwa fo o. Ko matu koe pe mo whakaluku fuhai toi nas pe ai pea mo e ngoniwa. Koe hao koe ni ki he ngahi ngā ue langa whakalaka. Ai te pire ua noa. Pesi ono ngofulu ua. Koe whika kau asi hen ki nea fōu taha tau pipe taha miliona. Te mo taha poe ne lima ki nea topu tapu. Ai a koe whika e kou ku whaufufuhe ngahi whika koe ne estimate i tau kahau. Ai a koe tau wahe koe ku whenga whoke whaipacheti pe asa nge whewhe tau wahe koe hi koe tāu ka koe. Ka mu mea pe whoke pata tau me tokolahe kakai. Mi me ki pe seti e ono ngofulu fitu ngofulu tonga tapu ni pa tuk wahe o loai. Ka whok mai ki he ngai whe kona o mai he whawhonga pe mei hapai. Ai a koe whilawe i pe amo e totongi ako. Io, kau ai pe ai e kapako haka wako nes mi hapai na wako he tia news. Kau katoa pe ki nau tō. Katoa ki he kau. Kau katoa pe nau tō lua. Hataha pe o koe ka secondary school. O hinga koe ka hako polisi. Mama ape ko ngahi ako ke hoko ai. Koe mama wha. Au whati fito kai mea koe ni. Ono hoko koe hala whakawa, ne mea whawhonga pe tu whahi wanoa ua fitu, i kai whahi wanoa ua ono. Kamata ngā ue. Te mis kapanga? Iyo,
ai ko ta fo palo to Wala nga anu wase. ko ia wani mawa no Wala whakawakawan. ko ia Anu wase koe. ko ia kamata ko foi ta ko asi Ia. ko ia O ku hake ko kewi pe pa. ko foi le fo ko he va ha foi me ko ku tonga fa fo ka lava nga me fa fo ki ka rong Oia, kapa ku tu whatonga e whakapapa tu wala whakawha. ko ia ai ku fa ia ko ta fa ko nga ko Te ke pese, ai e kamata langa i ta ufa bango ia. kamata ai ngawe ko iyo kamata ngawe ko matu kamata ngawe ko Kamata langa pe ko. iyo kamata ngawe ki langa isu Ho ko to tala noa hage. Sanuari. Tu tai mini ko. O se ATP mo me ta pete na lava osi. O fai ki langa se ke ai me ko no ko tu mai pare mia ga vai misa banga. Ko hinga o ton ke mahi no ko novema pe ki tau ilo ko pulanga hai tena. Na ova komite na tolu ai pole anga hoko. Ka kai ki fai pe ki hembe ko tau sio te tawala lava. Kai tu ko fai ga mali pe ko hai e ha o to le le tu pe ko mo tolu pe ko to ta ke. Ke huinga pe ke fea kana tol au te na mai na to pe pe to ke hoka tu ko me novema ainga ko vea Januari e to fai ai mea o si ai filia Ko se ko ke ha ko ni ko atu he ni. Ko pulanga ko ni ngata novema ko mau fai nga ma pa ang. Ko me na ke lava e tau lava ka ko ko sima o pa ang. Ko pa le nga ko ya o si pa ma ATP tamai te na lava ka mata ko nga ki mo wa fe wa no. Kaya ko toki ha we pure anga ko ya fili. Pa toki ha na tol ho pa tuai ka ku lagi os mai pang. Uwa mo ngawe ko ka pa we lava o ho pa tuai. pa pa nge mista ma o te au miliona Os US ma u eche. ai ko 1 miliona pa nga ko ni ko ho full miliona US pe to le va hi va nge 1 miliona pe e we hiva ni miliona o ke os mau mo ia Se a fa ko os ma. Sai pe ia Pa nga ia ke nga. Ike ko ai peke on the record pe ai mea Oia, malo ko no whakarea pe pare mia e ki sa pa. Ia. Ko mo ngawe mo mu whakamu. Na ngari kamata i he. Tabe ngai. E nai tau ne pe mai pe ngai tau ko e mo ngai purianga ko e. Te nai tau e ngawe mai ki whakawakawam. Nai pe. Amanaki ke whai he. Te kon tau a o peno ama ien. Te koe ngawe kon o mulo tonga whai. Mo ngai ngawe kon ko kakata mai mo panga mo ko whakaamu ia na kamata he. Whakapau e diri e purianga. Pe koe ha. Te nau to ki o pot nau to. Malo se ko lava ke ke mahu inga ki u foki mai ke point ko ni. Se ai ko Ko ka project se ko ki ka ta ka ben ke ai fa mo mora ke ki Ia yang mengo. iyo kata ko on ka pe mahino re ka matol ko ni fola hase pe kamata he mahino ka mata ka ka ko toki taia palani ka ko pe mala matol ko una ke fa papau i mai ko fe me ka mata elanga pe ko taia palani pe ta ke ma seniti ko fe me ka kai ke na vanong mai ke malo Tau fe mare pe fa fonga ke mea ko no ko mai ko e ka ngai ne fra mo mo fra nga ke ko ko ke ata e fu malos fitai ke fra papa i mai pe pe pa pe tau ke tanga ta pe malo se malo se ta ke feitona. Ko project ko ni na ka mata ni me wa fe ta fa. Mau le mai ai ko pal prema ko he ha we ngai me ka ke ma ha pa fi u ngai. Ko ho to prang ko ni o ma pa nga. Kalau mui ngai me ka lava ai pa ko pangan ku ma. Pa ko ngai ko foto tu ka pa le pe ngawe. Ka me ADP mo wo pen ki hen. Ko pe mo na se pura ngai ai ka pa le osi ngawe mo fe ma ai pangte a esia. Pe na to kamata re ngawe. Ka pa pe tava tari no December pe ko Januari. Ka to hoka ta ngawe. Ko ngawe fa hem ko hi pe ko fe ma wa fonwa. Ta to ka wa pura fo ia. To diriu. Ka ko maulama mo to ma panga ko me na ke mau ai o tali e poate o fasia ki tise ma ko Januari ke pe fa papau ai pe te nau tali e mahino pe ia pa ke al fo ko poate ATP e ai ko inga ke ia apa ko tise ma Januari that's post election ka ko inga pe ni malo o wai kamat ana kai ke inga ia o pe he o ta fi po ka ko big realistic ai mea ko na fai ai ta no pe e langa ai ka va he taun ai bige mahino o ge process ia ai ko mea ko kai ke ai ha fala ko pe he e fai pe he me he time ko in December e ke mea pe ko ai process i pa al ke po ate pa ke na ta pa le ko fe me te to fe ta nai e ki mi sa
ko ha le wa u project ki dai fa ka holo mui kai la vai o tau pe he ke ma se ni ke project ko bridge dai ka wa u hinga ko nau e ke toi ko I ka me ni ka wa u hinga ko nau e ke toi ko to tai ko ngai me pe he o tom pi ke fa han do ale pe ko ha me tau ka lu se fai ka u hinga pe ko tau pe he ko me fa politika le ke ai hal fa ka ba Masa, tari pe ke ai. Koe whaka mea whaka politikari, koe mea whe mai whonua. Ko tu mo mea I pe, hala whakawhakawa, te tari pe wafta wha. Ai whe maa puka kai ke maha paanga, koe ni toki maa uen. E ko hipo mea ne holo muia, ngahi mea utau pe ala toloi. Paka tu he tai mini, ka pai lere prosesea koe ni, aia e osia ADP e tau pe he tisem. Pato kamatarewa e ngawe I Sanuari. Paka pai tu e toloi Sanuari toki hoko atuai. Pea kai nga dai kapau tu hat puranga ko ya ko si le ya to me ko ya e afni ma be puranga kapau be puranga fa ko to ko ya ta to ta la go be mo ya ka ko me afu ki o mai e ki be puranga ko me ni ko me ta tu ta o fu fe ma ke fa ye ai tu ko e hala I he ne pe amo ka ke ne fe awa ne fi ko nga hala ma nga ko ya se ko be mo ki fe ho ya ke be ki ek minister banga ko pare mia e sia ko me be ko fe hui e fe me aki ko he time ni ko tau tari ko patset ko ni o fa pa ko me ko tau tari I he ni ko nga we e fai ko ni ko I he o atu ke ui ke uhinga pa pa le pa tau o mo fe me aki he me o fe li wa fai mo fu o ku ya le ba ta la ga ko tu ka nga ko feui be aguia e ko me ko to mai ko he ni e ko pa pau e le ho ko tu e u tari ke fili ko ta pau ka ko ai na ke mau inga ko pa se di ke tari e fare se mo e se ko me ko fai pure anga he lo tonga mai no ositi se ka ko anga ni ki fa ka a pure anga ni ko me mau inga ke fonwa a fai no talanga he ani pa nga me pa mau be ko me fa ka hoko ka pau ho ka pau mo pe wa ngai me e ke ta off I ka pau hu mai pure nga fo fai mo fu ta off ka ko fa ka le ta hen ka pau tu e fa re tonga he a ho ni ko me a sai ki tonga ko me ta fo lau ge ka ko me ko ya ta pe ba mo fi to like sia ko u hinga I o fe hu I ko ta ka ri ko ai ko lao ki nga we Paka pau te tau tari le vai ho koe la mono paanga po mea koe ke whaia ki ngā oe. Pau ke whaia tari ui mai ke whare koe ni ko nau tōru e la. Ka ui ngai whehu ui. E kwangi ka koe whe mea koe taimini o kumalawa pia ke wheri ui waki. Ka ko tui koe mo mea koe ko whakaukau koe ki ai. Koe tau tari pe ai la koe mono whakapaanga. Ko paanga ki ngā oe koe asea. Ka ui ngai whehu pia kuia. E kwangi e ngani wheri wak whai ngofua. Ka koe lao en koe tau tari pe koe ni hoko koe lao. Mause. Tia ko tapong pe fituna pa mo ko frere ko fa malot ko tari pe mon ko lao e malot. Tarang pe ko mo ibu et pe mawi nga pi te pe me ang ki ko ni. Ai le wa ko ha le wa ngai project ki o ku ta ofi ko wi nga pe kai tau pe ko wa kai ki ti se ma pe tari pe kai e po ate. Pe popo ha purea ngai November ka ha le wa nga hi project na mo hanga ta off ko hinga pe kai fa ta I mai a se ni ti ke tau pe ke ave ke ADP na na tari I December ko January po te e bisa pa ka pa o me se to kon mai ai te o me ti ka pa la pe ka tau popo o skoi ta nga hi project no na e fai u start ki pe he ke hui fa fine ana fa ki project ko hi ke whaka ai ki nau tol ke nau whakahoko ka nau whangi business. Koe whangi ngā haue ko iase. Ana whangi project e tolu. Ka koe onga whawhiwhia ko whi whakahoko atu pehen. Ko tō koe taimini koe panga whok, tau ko tō pia kui koe ATF, ai paanga tō koe koe ke ngai whonua. Ko tō he taimini, I he tō koe taimini, ka e lava tō e tolu miliona. I he ATF a paanga whok tō koe ATP, mai project kona toloi te nau lava o ngā wiki nau tō. Ka koe hinga koe nei whai mea, ko whai mea mahu inga taha. E ni alo siri ne whanki mea koe ka tuku pe
ai me ko ni ko I halfa ko pa ko fangi ai Ai ko kore pe. toloi pe Bisa ke talai mo ai project ki ko o ta ofi. En ai na sia pe ai ATF ai ki mo hano fa kau kau in ai ke to kore ki no ki a serie to no million na ko na ke ki te million na US ko ka langa ko halfa ka. Ka nge ko me au ke pe he ko na tai me me ni ka fa ko ha ai u project fe ai fare maha ki e wa fe ngahi project pe he o pa o fai hano ta of kai fai e ko nga pe he na ta o stari pe mo foi me ko ya he ta fa bang ko ni ka ko ni te tau li liu ko anga pe e ke fa mala la ka ta bisa malo kata pe ke ho exia pe ke ho fare io ngai project ke ni ma toloi pe au nau hang la ko ki ai pick up nau tole tau fo mo to nga pa nga ko ku mau ai tu nga ko ni he pa nga to kon mai ATP ako ATP mo go pen ko ngo tame na fa pa nga ai hal ko ko ai ko project ya kata ke bisa ko ka tau ba pe ko project fe ya ai ko ki tau fi tolo ki amu ko me va me fa tapu tapu me sia pa pe ki he ko ki fare ya ko me ko ma ta minute to ke fa ho ka tu pe me ko ma ko me ta hai ko fai ano va kai me ho ik fa fine ko hangi ma tu ka pe mo me ko ki e wa ai me ko toloi pe ko ta ko toloi pe ka ko no mau fa ka e lava o hu mai me ai estimate ka ho ko ka ko ngai me pe I toloi pe ka hu mai ngai nga ko ka lava ka ta ho ko ai toloi no fare re fare ma ki e wa ya mo programa ke ka kai fe fine au ma tu ko project ko ni ha ka ba ke me le pe ko o tiao ta di ma million pai lava pe no mi hi fo ka ke ya le ba application di ai lo ko fan ke ka va ki ai ko winga ya e o ko tolo ya ai me ai fa le ma ki e wa na ke fa le I pe mo programa ke ka kai fe fine ha ke pe ko me ya malo pito ko me ko hoi fa fine ko en ka ko hu mai te fo ke mai ko en ka ko hu mai hi va million America me ATP ai te lava ai o feau ai me ko hoi fa fine ai te lava ko me ko na tu ke ai te na lam tolo mai ai pa angai mo ka kai ta fa ko ya sa ke se e kada ke bisa o tolo I pe o fan e ko mo mi de na ke me mai o tolo I o ku tong ba kai ki ta fa pa ngai ta ha a ko nu ke to me mai ko o ke hi va million ai be ke nga be ke mahin wa nge he ko me to ka ke mo to ani ya io ma wi nga ka ka ha le ba me to ka lu se fai ka o hinga pe ke tau pe he ya la ma fai nga o ko ta o si lo ta to ko ha ka ba ma o ta to lo no la nga o mahin no ya be ani te tau to lo I mo e pare ma ke to pare mia mo mea o sai pe me he ne vista ha mo ui ngai project ia o fe ma ko ke I lo e to lo pe ta ofia malo se Ebe, ya mai voi mi sta bene. malo pito exia ta pe ke hoi ki fare ya ko project ko ni na ko hang lave ko ma ha fo ke project ko no va kai hoi fa fin ka ko en o to ha mo silini ko ai ko va kai mo to ani lava pe fo silini ko feao e me ko na ha ko hoi fa fin ai ko tu ko me ko ya ko ngai project ko na to no ma ki tolo e time da ta mo to va kai pe mo ngai pa nga ko hi ke lava fa ki na to ai ko tu ngai ko ngai me ko ni sia o ngai ko lave ko ki ai o to ai ton brion America to nga I he programa fo ko e a panke a Asia a te maulava o sio ke pa ko me fangi panke te maulava to ko ni pe te te na ma ta fo ka ko me ai no ki matolo pe a ko vi ka ko ko men hai programa te no lava to ko ni na to ta me fo me ko ni to no million na ka fo ke te ha pa ka I me ai ta mai ko ni ta u mai to ko lahi ke lava to ko malse Sega ki toko ne pe ke tala no ke mahino angi. Na sia ki fo ke foi si. Ulo mahino be ya e va fo. Ko e to ko me al ho to hu mai na galingali na to ya. Ke 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 wanga o ato mahino. Ko ende wat ko en ko si ko me ape ko stari mai e pare mia. Ana mahino o kutolo I ngai me kai ai me ko e. Ya fanga ge to ko no ai pe ko nga fu ba ve no fa to e pare. Kai mahino le Italia e sta pa. Ko ko fihu ya ko ya se ko fihu ya ko no ko fi ke fo mala la tu. Na si ai pe si no pa anga ki hal fa ka na si ai ko no fa ka la hi ni na hin ki ai pare mia ke o atu ke ya u ki hi va ni ma ko na firma. E na si ai fi ka ba la ke no no ka ko hi ko ne toloi lo ala wa u hi va ni. Sia go fa no na sia.
ko mea mai be a feituuna ko mahino. Oi. Ko le mahino ia. Porque Mahino le lei o toi ka te au. Ko nga tau fe mau ki tau nga unu. Kake se ka ko poini hoko se a Ko 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 mea i he sea. Au du ni sea. Oi, mai abito e mea mai no bere ton bare mia. se ka ko poini hoko se a ko me ko talano ko ne fai mo ATP ke o atu ke mahino ang e tau talano. Ko talano ko ne fai mo ATP na ia e nau hange o ku kai ke nau pau ia e na nau se me ta fa economica. Na nau heni e peleri he po ko na to ai ai. Ko tono be sea. Ko mea go mea mai ki ai ko whakataha ia koe a ATP me pure anga. Oi. Ko mea go heni ko whakataha e whaleare a tonga. Os mahino ia. Pete ka le wa koe to kon bare mia. Kai to kai se ma o mo whakataha mo tol pa ko tuina ke mea ki koe ko osi. Ko koe ka foki he tu hake kau whafunga ai ke tau toi vei ua. Ko se una pe ai mea ka mai koe ha kure anga i novema. Ko se tore atu pa ke to kamatala mai bo a. Se ko kiminit beta. Kai ke to mea ko kilalo. O fai me ko kiki pare. Se. Ai mi nga. Se ko ra tau ki tai mi. Ba be pe se. Se ki ko le mo ki malanga tu. E mai. O ku se. Mo kata pe ho iki. Ka me ko me ko no wa ko tau me aki. Wa to mo ngai fa kau fai ma notari. Ya ka pau mahino. O fai ro mo fa auto ta me mo an. Kai me ko mahino kai algo tau ngai me pe fa si ai ho mo a mo ke kai mahino. Eu piada mahino pe mai pe ko ke ta ko ko fai ke tau fa ta ko mahino pa tau. Uno. E ka fai ate ko mo mahino te tau fe pe he ape. E tu ke fai ta ke to fa do tan mo ani. Pia mai no be. Malo be se ho lau mari, malo be ka ta ke fituna. E to ma pe ya o fare aria pa pe ta wa ka tu ma pe se. E pare bia ka ko mi stapa. Ko ha tu ma pe ho fu million na ko ni ha tu ai ngau e ko ki hono ko office o fare area pe ko fare area o tonga ai ko kolo ani me seria mo nusila ke ki bia mai ko ha tu wa pui ai e fare ko di se o ke bia pe ki ai o la vena sta map mau ko to bia o foi ta faki ko be ai ko e fa fo ta ni ma mo ta ha no ava wa tutu e malo pe se na o kata ha tu nga be ai pa nga ke no langa fa area to Mai no pe fe fe u i kon nei. Io, ai perché cari a se che tu mai cari mia che fai tu tari. Ka tu mai mo ki fa mari ki fa ta. Hata. Se ko tu mo ko no ki ai o amana ki fa ka hoko e mahina ko en ko silai a kosi. Langa fa le le fo. Ko me fa ka ka to ya. Ko me ai ki figa mo a takai pe a mo pe ki helanga. o se fe un ai e to kon pare bi mo ni se ai kai kai te ke te fa lo lo ka we fe ko ka hadi ko fi la vi ki ai te ka wa ki pe ko mai e tai ni ke fa te tari na fe hu ka paure wa ku se ha me o ku ke o si mahino ka o te ke to fe hu ko ia ko na ka pa ku ke fe mai pe fa mai tari ka o ka mata tari me vai ke ta fe ka fa ko ia se o fe fe ka mai ta o mai se ki hanga o ko ia ka te au se ka pau fai siulai o siulai ka ho ka te feu ia se ko ai ko o le tan ka ka to feu na ke feu ai ko amana ke fai langa ko timeline ko time ni ko ka he committee ko o ku ni to nga e me steering committee ai ko ni tu time ni langa i he se tu pe ko ni matatoa hanga ha ke pe ko ki he tafa ko ki sonasi ai ko tu time ni ko timeline ni ka pa mau e pe me fa atakai ko mo me ki he permiti ki he langa mo me fa kere e alure wa kamata ia silai akos o amana ki ose ko nga uaki ko o wano wa fituse ani tu ko e fa le ai o puele ma e tau contribution ki ai ko men o ha ko i he patseti ke tau tokoni atu he ku tu he tu nga o ku pau ke fa tafe fa lelei e fetu
o pau ke ai whakalele mo hala ki loto mo ngai mea pehe ai ko hinga e fika ko no asi ko i he tama ai whapanga e musila mo Australia e langa ko nise ka ko ku ai pe ko hi ko me ai lo tonga tu ai he taimini e langa ko tau whale alea e ku on time pe ana palani pe e musila mo Australia ke lele leo ngai whainga ta na hoko mai e ngahi mahina mo ngai tau ko usi ka ko la pe solo ka se ka ko tu ngai ko e alu ko ki ai sia ko ka pe te mai pe mo whainga mali ke hoko ti me ko ni ko i ma ingai ne fihu e hapai tahatol Kagain pa mo'y hala, mo'y taulanga, pa mo'y langa. Kau ki talanoa ki he hala se ai koe fihu ilahin koe 1 million. O mai ki he mono mo'y tanu o hala ai koe 1 million. Ai koe ko ngai e hau peia me he paanga ai puleanga, pa mo'y ko ngai o mai pe mo'y me he topon. Kon tunga ko he tai minisia na fihu. Koe hai wahe koe ni. Ai sea koe o mai e face uruaki. National Works Plan. O tu fatu ke mo ilo mo ngahi mape mo ngawe e fai. Na fa fihu i be ko mi panga ge ange palani na AVP ki ai. Ku malolo tonga fa o konga honoa. Ai ko e fa panga ni konga honoa face ua. Sia ko ngahi hala ko tonga ni network ko tau tolu o firma o ke tau hia ke tau hima pe o wali aki. Mana fa ha to e kalafi he ahona o mai palan ko ni. Ko loloang hono tupu ko liawe ke koviang pa to mama fa Adonton ko ni ko sea ko mi Ko ha adonton. Ai la himba ngai fa matala ia ne kai ke kakato no ane. Kawai ha koste ai mahu inga ngai ngawe me. Pane kau mai mo sio pe la mai ngawe ko ia fai e mahina taha be ko ni o to. E kai ai ko hinga ia sea ke ki he ki ton pare bia ke fa kakat mai me ngai fi ma ko ia. Ko ko foi para ni pe pata mai. Oh, e lava ia. Pane na ke o mai mahalo e mahina ia. Si mahalo e tolu pe ko ono. Kai pe o ngape ke tau foki mai pe ke mo oni i mea ko o me na e hoko. Malo. Ko se e o mai be fa matala e polo. Ka ko palani ni nau hanga ko o atu hono vahe whakaluku fua. O tau tanu hala u fai pe me tonga tapu uruaki o lere o ki wawa tahau. Ko tope a niwa taha fitu ke ulawa ke a sio ki ai. Pe ko hea whainga tanu hala e whai e. Pe hala sima pe ko hea e whainga hala. Po ke ulawa ke a sio pe to ki whai a tanu ko o niwa. Sa, ko pe mo ke ton pare mea ula pe ke e ka ki wheu ko ni kata. Sa ta mo fetu ona. Tap te mo e plenis kalani. Tap ke pare mea mo ton pare mea. Tap ki he kamista kalani. Kamafo ke hoi ki no pere. Tapo ke kau fo takai. Sia ko palani ko ni sia. E mai tanu hala sia. Ko to tam milion ko ho fulu ai ke tanu hala. Kena mai ia fa kau e oski moa. E tau fa pa. O feu te aga fa fo apito pe ia e ton pare bi. Ko to kon foi mai na ta. E to foki mai pa anga ko ia ke patseti. Petenare palare ri ai pe. O ia o tau whangongo ke whamatala mai e tongon pare mia. Ko ia sea. Toi pe, o kai ke toi mahina, toi lau aho pe. Ai mahina, kako ngai mea mau ke whanongat ke ai tongon pare mia. Pai hao mo kotutu, mo palani, mo ngawe. Pe hao ke ose asune, ose tau whamango ni lo. Hai ngai mea kake ki, wawe pe ke ke mahino mai ku ose. Ko ia sea. O kai ko tau whabanga umahu inga ko ngawe umahu inga. Kapai atu ha to no ko sune to ya ki me. Mista ba nga go to wa pe fo ngai ke hilia ki si lai ke lere pe nga we. Lo tonga ma tar ya ta mai wan no ko. O ko ngatanga ta fa ba nga ko me ma nga ia se. Ko tam ko ta ngai hala ko ia. Ko fa to no en se. Nai os pa ho ko mai he mista ba nga e ka ke to ya revolving fund e ta ho ko mai. E tamte RMF aruka to ya recurrent e ton pare mia mahino ia ko ni a be ke o se asune o se ka to e panga o kai ke to ya vilo revol ke ta fa panga ko o e fa ta khala e fa ni ton pare mia mai be ya ko kuran ki hen moi ge o wa te tan wala o ko hange ko fa mata o pu e nga hi fo nga mo mechanism e potunga fa re panga ke fa ya ki ta nga wese ko kai ke ko auto no asune o mahu inga taha ko nga we ke lele ko unga me o mahoki nga bito ka te au he
Ko tau whamatala patseti. Ai. Oi. Ko hono whakamana wa ia o patseti ko ni koe lahi. Pa kone tu ko taimini, ku tau hopo tau tōria ki he. Kai ke mai ngahi mea kou whale le i. E ko hange ko ni ka pate o atu mea ko ni he te pire wha. Koe whamatala koe, koe whakapaanga koe ni maano miliona. Koe paanga whakalakalaka, ani lo koe ni, koe whakalakalaka e pure anga. Peo koe ni maano miliona, ai koe ngahi no. Ka koe se uruaki, koe no whakalakalaka ngahi sektoa tau taha panga tō noa miliona. E hangarewa i ngālo uai ngahi no ai ki hea kō mea koe asea. Ko mea ko uhinga koe ki ai, o rewa e tau lawe ke ngā sino i project ki. Ka tau ngā ue ke whi unua ki oi pāanga i whakamālara koe o ko mai he pureanga. I kone tūko tai mini o whetō aki tau lotonga i tau rere he, u whakamatala mea mai hou eki pureanga, whakafoi project. Ka koe kono whakamālara e nau mea kōko o mai. Ka koe uhinga e tokanga koe ki ai, ko ni mano miliona ko ai ko ke fai ak hono whaka mana wa i ko o hiwangi au me taha biliona o mga tuunga me ngai whakaraka koe. Ko mea ko tokan gai sea. Kapag te tau lawa whakalelei, te tau whakalelei i whamatala patseti, hika ki tau te lau tato liho whika. Ko mea tokan koe ke pureanga, e koe tui koe matuan, o kusi isi e ni mano miliona. Ai kuna uhanga o mai koe whamatala patseti, ke whai a koe no popo i koe o sektoa tau taha. E sea, kone tō koe taimini, ton ki hanga e pureanga tu wange mai ke rahi ange. Ke aonga no ako mo mea ke uhi ke whoku mai whanau koe mea ke tau ngā ue ai. Awe nā tō ako i pauska pao mai o ia tori fo ia kau. Ko hinga ko e whakau ko ati koe ki ai sea. Whakamāmā rohi e ngā se toa tau taha. He ko nā tō te naha ko whakangā ue i. O si ngata i via pureanga. E nā ngā e ko whai. Ko hinga ko e whahau haa atu. Tau whoki mai mua ki he whamatala patseti. Ka kua ha mea uwhalere i he, e kono, ko nau hangan he pureanga whamalala mai na ngā e whai. Ka orewa ke tau lawe ki he, e te tau tare whamatala patseti, patratu ki ala lewa ke ngahi, whoisino i ngā ue koni au whahoko mai ko e ua. Ko e ua whuka tōne ki maro koe tōne ki ua ki, kamata me e ua tōnga tapu wa pai wa wa uniwa. I he ia. Ka koe uhinga koe uwhawa atu, tau whoki mai whamatala patseti, ke whahano whakamā popo ka tau hiki. Alo pito e tokon mai ek no pere. Mone o pito e mea ke ek no pere, pa mumia e peho eki. Ko tūkunga penu tau ia e ngai. Tau whanonga ia mai. Tau whanonga pe koe whamatala patseti pa tau a awhe peho le peho tau i he loto estimeti tau tō. Lau whikam. Ko e tau ki whoki mai peke. Nā tau whanonga mai pehe. Ane awhi moe. Paku ki alu atuen mahalo koen ko ki alu hake aku ko tau he at tau tō ria. Koe se. Ko whamalala pe se he ku asia i te pile wha pe ai 1 miliona koe ki tanwala pe nei whehuia ni nai pa ruhinga pe e whamala. Koe, ka te whamatala mai pe koe whakaluk fua. E tau whahan whaiki koe na te kamata alu koe ki ai. Koe. Aia koe e ere ma palani ia. Hange pe ko mo mea i pe. Koe tari pe koe hapatseti ko haulewa ai annual management plan ia ki ai. Aia koe mea whugio whai uro tonga whau i he ngai pon ngai te min. AMP. Ke hoa ia mo paanga ngari e oange. Aia ko tonga lele mo i he tai mini hono palani e 1 miliona koe ni pe e fefe i hono whakamoe. Aia koe mea te o mai ki whaleni hange pe ko o mai ai palani tanuhala uruaki koe ki palani tanuhala hono wai. Aia koe mea ki he halasea ko hono wai koe talanoa koe ni ki he ngai taulanga o atu pe ai whakamalala ni nai ko hiko whehui koe me hapai ka tolu o ku ke fo ke ngai taulanga sea ko taulanga tonga tapu mo wawau pure ia Ports Authority ko taulanga e wa mo hapai pure ia e he moi
Bagai ai ngawe ai wo peng ki taulang ko hapai pe mo taulang ko ewa e ko hi o ku I he malu ko e puanga sia ke wa fu alu e totongi ki olunga I hangawe a papinga da price ange ko ko ki vehu te sia ki u ke mea ko e tokol vale mea ko tokanga ko ki la ko pe ko pure he moi a taulanga ewa Ko hinga peke marini ko hinga peke. Ko hinga vehu ko moi o ku ke pe moi infrastructure pe kona tolu na nga pure e ko la vei ko ewa mahalo tika ke na algo ke pota forti Oi. Ko hinga ko kapo ko to ia ke moi ko hinga do ki fotua hake ko hi kapo ku he marini pa to o moi ka mai he mea ko to ton wo ku ia sia okay se mon be ko he lao I he malini ka ko malini o ku he malu o moi o nga pio nga ko lea ko moi ka kana ko fa matalasia ki nga taulanga ko hi ko talanoa ko ni o ko ki ha mai he patsetia ko ne te pile fa ha pa anga ki nga taulanga pe ko tano I wa to mo iwa e ko hi o ko ha o ai wo pen ke ne to o fatongia ko ia ko hi ko ni mahi ke kaka I he wanua ta fitu na pe ko ta walu na ki faia e fa fikiki pe e ave ai mo taulanga ko ia ki pote taulanga pe tuku pe I he moi se ko ki patoton ve se e ton pare mia even o pau ha panke ama mani ke nau te ke nau tolu ai wafu ha pai o ton ke asi he ko me ako to e paanga o ngau e ke puleanga o ton ke asi he ko me pe asi he ni ko langa ko to u me e wa wa ke 1 million na ko o pau ke pe he o me amai o lava mai wo peng pa ke fa asi ko me ha pai ko me ki ha pai to hawe ta ko panga hoko mai oh tu ko ha pai Aia ton paremia ko fangi wafu ko hapai na skamata ngai fokia I he finga ekon mo port authority. Ai fangi wafu iki an ko ha ano no muka ko. Koi. Pe ko ta of ko ni engineer ko na ke lau kai ai proklama ko na wo peng ko kita we fi te mau to ta ta ai mau to. Ai ko hinga fa mala ke ngai wafu se mau inga ni ke me ku fa papalan ko connectivity. Ko tau kau aki I he area transport mo area communication kau atu pe me ko nu pe fehu I ai se to no ke connectivity se ko o mau inga ke hamotu e hongo fulu e hamotu eta ko me ku ko tau to kanga I connectivity o pau hamotu e hongo fulu I ha pai ke lava connect mai fangi community ka wi he mau inga ka ko nu ke fai tu ni ko ke tolo ka do ai wo mo tu ha pai Kau se kan ai ai ngai ngau nei fai. Se que Io kai how be foi me ko ya. Ko ai se algo ben ke programa ko e. Se que o mara wasi pe ke tai. Ko ia. Na au a ki ha pai o mahina ko ma asino ala ai. Pe o ano sio I he fanki taulanga ko automotu se kai ki ulama ki ha ano se ko matangi mo fangare o unga. Ana mawo ki toenga. Pena ha mai e me ko ni sia o kuiai ai ngahi wafu ko fokotu ia langa ko ni na e oang he puanga ai paanga ke port authority ke na faila na mausio ke sia e he mau kamata lan pulang ko ni na mau fakafoki mai me ko ki moi he ko me ia ai moi ko langa pena fakafok me ko na mau mai le mai ko katan pe sia hange ngani anga ko fato to hewi o ko tokanga ke whakamatala ko ni ko whakamatala ni minister paanga. Ke mai mi e minister paanga a mea ko whi mai whare. E kai ki to ke na ni tau he mini I tokon pare mea ke minister paanga. E ko lawe I ko tai mini o ko mea mai I he ne a ahi I he ne potu ngā ue. Ka ko whakapaanga ko mai ko ni utala mai ko he tutune whare. Ka tak whamamure e minister paanga. O tali mai ngai whehu I koe ni. He tau loloa koe ni, ko tali mai he tokon pare mia ia, I ta whakoe infrastructure, ai mea e minister pa ngasia. Ko kore me ko hiki whakanou nou, e kuwa me tau taini. Ko ia. Ko kore me se. Mo ne pite tokon mai ko kore ato ai tokon pare mia ke ko tokoni mai pe fo ke whakamama mai mea pe hoko atu. Ka ke ki
kai mo ke tau mai ke mea go ton mai kai foki ke mi se ko tau ni sta panga tau fe ongona koi he koi hi koi u fe hui koi ko le pe ke taria tu koi ko mea ke ko ma ka ta fa mo ka koi al ko fe hui se na fa le ba na ma ui le ma ai World Bank we engineer ai marine engineer ha alo civic ka to fa ki wa was langa ka mo wa fu lo tonga ai ya mo nga hi taulanga na tau hono mau i wa no ta hano na foki mai o report mai au ka wa wa u mo ha na foki mai report mai ko nga hi langa wa fu ko na fai e port authority ko ke tau report i la pa mai report sai o imagino pe te da wa le wa ki ai don bare mea ka te tau pe hau ke fai mak pe ho pe mai ko osi ta ofi programa ko e ke po ko ngai mea ko no fai ki e ko la vei na ko mea na mau fe mau me motu ko fai mo ai e ko tau e fi he mau wa ape mo mo ko sia e alu ho ka ho lu e ke fai mo ai me ana ko ko fa o sia ko do na che se tap mo fe dona tap mo e penis kaloni tap mo e kami sta kap me di mo ho e no pere ka ma fo ke ka fo nga ka kai se ko ngau e ko ni na me pe kia ya no tap tol na ngau e fa ta ha port authority pe mo moi pana ito no ke na ngau e fa ta ke ma u ka me a o sai se ka pe ko quality ko ni ko na to alo ato ai moi o sevi ko ke au ki ai ko hai te tau to ko aki te tau to ko aki e port authority pe te tau to ko aki e to ta ha ne alo si le ngau se ko ti te ki la no pe me ko ni se But then mo alo e supervisor ke feito ko fa nga we ko me wa te ne fai pe ko ne to ni pe ko ne to kuanga ke kovi ka to ha o la se ko fai nga le volo ko we pure anga ke alo e poto nga e pure anga pe mo ha public enterprise o nga we fa ta ki harere pe o si ko ya pe ha ta mata ya o tala mai ko ke sai ya se ko nga fa pure anga ya se pa to yo ko me ko fo nuan o tau tala no ta to he la miliona o na o ke ange ke na mo nga he pas ka pa na pe tala ma we ta mai ta na ton ke ni fa ka ton i ta mi ko ya ko me ko ton ke garere ka we ta mai ko ve me ai se a ai si e tau pa ti mo mai fu pa la he pe he pa na la ve nai ke ka ton na ton mo na ma fa mo rek se lin ko oya ko me ko ulavi ki ai ko ulolo me ai historia te tau lavi kon ke kai me ke fa fonga tanta fika hiva ek ton bare me e ko ngau ko ni na fai finga a ko en mo ai ulavi ki ai ta fika hiva pena lava e fa wa fo ne fa le loa e ka wai mo cost mo me ka to ko ia i he ke ha pe ki tunga pa ko me ko na ko la nai te ko pe ka pe mo la ti ka ko fai mo tu u pe ko na ku ke liliu ke me ko pa ta fa ampe va ve mai ka pu ha ui mo quality pe mo me se lava singa ko ya pe na e hoko mai ko ma ke wa fi ha no me pa ana na finga a ke mo ko ta floti he wa ko fa le lo pe hoko ko ki ha no ma lo tu be mo ka mo no mu pitire va he ko ta floti ya ke private sector kan au supervisor ko ngai me ko ka ko fuki fa matal pe ka te tau lo ta to fa matal ko ya ia ko fa o se pe ia ai ni se ko no fa ka ton no re ma e se e peheni o hu mai a esa so si surprise ka ma nga ya ki muni ke tokoni ka mo patseti ko ni te ta toksio he voti ko e mo ha ko fa ton no fa ko to ta ko ni ko to ta ya engineer ai wo peng no foi isle na ha o alo a hi pe ha o fa mai ti kula ma pe o mai ripoti se ke mo me ki se ke ko ne ko wi ai e to mon pare mia ke tau tong ma me ne kai ko na kau e pe ma pe he fai mo ai na os i lo pe ko engineer ko ya ke tu ma quality ko na e kau engineer ko na vai me ai project ko ne wa ko na os la vi pe na to lo kai ke ya ke ko ka ko fai mo ai ke tu ki wa fu ke fai mo ko se ko me ma to kan ai ka pa ai ke tu se ko ga ke o mai e engineer ko tau pe ko to o mai e ko nga ko ne be na fai da lim ko ta pa si pe e ni ka nga o ko ye ton nuia ke fai pe me sta ko mai ripoti ko nga ka tau to ke area e ripoti ya ko tau pe mo ke fai pe ai fa mata ko no o mai
Taman Paremia, Tanton, Pehagi, Tanak, my take, Tanak, Tapa mo e whare e ki, ni sea koe kou tū, whontua ha ke kou kore ke ki tōni Paremia. Tōku mai mua ki se ni te koina nei tō mai me, hoa te taulanga, e hoko atu no langa ki wafu ha anu. O tu e sea koe kore e ia, ka tau ka whakatonton, e toki mahalo tau kosi wafu he ua noa wafitu. Ka kou kore pe akuia, ke a whei taulalo, ka e whakahoko mua ki ngā koe ni he koisi i pe. Na e amanake kai ngā ia te nau whaanga i konferensi, e nau whetukutuku uen whai i mahi nani. I sea malo koe kore pe ia, alo. Ia se kau whaose te pehe kau ngai, ia se koe mea e whai ia ko ia. E mau ngai le mai ripoti na mai ki hono whakalele i. Pa ko tui te mau kamata me he, kamata kau e wafu haa ano, kamata me whalele i he toenga pāngo mau ni. Koe patseti hoko, ngai ake te whalele ngai wafu koe ko osilanga. Koe siasi koe ni siasi susukas ka mana kia hanki muini. Tēnā toko ni mai ki hono toi hoko atu o e ngāwe koe ia, i tau whakapaanga hoko mai. Koe whakatontonu e whai ia sea. I paupeki whai whakatontonu ia. Katak sea ko ki kore a se niti koe ne toi he ani to'o mai. Ne abe koe ki whai ake ngāwe. Pe koe ki paanga whiha ke whakaosi aki. He te ki whariki ia. Ka koe si whai mai ngāwe koe ki moha. Ka koe whai uremi pe whokia na kore i au. Ka koe anga pe kore pa o sia mahalo sia. Koe ki wheu peke o atu uai pe tōni Paremia katak pe sea. Ai au taofi ai wafu ia o no muka mo wafu o ui ha. Sea te o mai ripoti o asiai. Pe koe mai toko mai koe ripoti. Kam ke ai pe taofi koe a no muka pe a mo ui ha. Ia paka pe kai ka tau hoko ata tōu sisi e taimi. Sea ke tōnga koe kui ai. I whehui peka koe mea peko tari mai pa tau whai peka. Koe e whale i koe na ensinia. I whale i koe na ensinia koe na alosio whakapoto ange hono taofika ai whakalele. Ko tōnga pāanga koe kuhinga ke hapai taha tolu. O mau ki whinga ki posa whoti pa mwe whare pāanga ke reconcile ange pe koe toi koa ai whia. He pulahi mwe peipa ue ko ku mai ka teo pau siwa i he ripota taupe. O ku whehulu naki holo ngai whakamatala. O koe mea koe ki whakatontonu e whakatontonu ia sea heu kai ke tonu. Koe mea koe kono whakaose ngahi wafu e whai ia sea. Koe hae wawe tahate maha matolu ia whai ia. Ka koe whakatontonu koe e ngahi le koti pa koe whakahai koe. Ai o ke mea ai whaunga na e whae ke ngā ue ono awe pāngā me whare pāngā ki he taupepe ki no muka ke kautawea. Ke whahoko mange he koe o ke mea mai koe ai hā mwe hā. O ke mea ai whaunga te... Koe ne tū koe mi sea koe ngā ue na e whai ko whoku hua tuko alato o tō e whatomea o kumahino ka au. Katak peka ke mea mai... O kumahino ka au na kai ke mau e peipa ue ko mea ai. Ai kai ke mea ai koe whaunga na ngā ue. O kukai ke tonu e whaunga na ngā aki. Wheunga e hoe ki, nau kore atu ke tau koe whamaino mai te... Ke mea ai mo ke tōku mea mai angi henga tū. Ka tau mea ulahi e ngahi e mea e ki he ni. Ka pau te tau whakamatala mata to ten tō e taim lah. Ka koe ke... Ai mea koe ke whaki wafu mo whetu kua koe na pai ai mo whakatonton mo mea koe na koe mea ke ai ka tau... Ke mea ta tolu ki ai e lolo ai. Ka pati ke tūtūn mai koe ahoni ke uhanga mai ripoti e o mai. Ka kos mahino ka matore ripoti. E mahino koe ripoti na ensinia mo ne si o whaka ensinia. Na ispehepe ai na ulawi ke ai e tōn Paremia. Na e... Hangepe na maupe na kai ke fu ai ke au ke quality kona ai kau engineer na masi pade no ape mana to kai ke tari e ke pe kana ape ma to taulere pe ki tunga ko kai ai na ula ke ai ka ko kai fa to ne ko na to fai he lo ai te tau he ko fa tonton ka ni si engineer ko tu ya ke se ko tu mo ke ai ko ngai me ana ko ke quality ko ke la ko ke ai se ki fa tonton e ki fa tonton se a o ai ha foi engineer pe ta ki ke tu ki ai e ka pau ko engineer pe au ten al pe fai pe me ko loto ki ai a engineer o ke hanga siri pe mo on me ko me ka ton Paremia oi ko no fa no ben ki te tau fetu ko pe te ai fa nga te tau tu ki he ko fai pe sabe ko na wa ko na o fa le lo amo me na fa ka engineer ai moi mo ya pa ko ha engineer siria te tu we fo ai pa ko tu kuai pia mo e katau toki wakai e hoko atu koe ke mea. Au tōtou hula mai mai Mr. Reipa. Sea, whapore mori whaitona.
ai me apa ko pe ke hanga ta fulu e mo tuani pe ngata u taimi kana tonu pe feui ko e ka pe pe pa office fa area tali mai silai os ka ho ko level feui o to e ton pare pia u taimi kana ke os tu mai ke o mala ka pe taimi ko ya pe ia e kata ki ka o mai fa ko malanga yo mama o me ako tau fe pe aki atu a eva vende e atu e ki sa ripa ai ke na panga mari tau e se ka fa o se atu e tala noa e ko hi ka to ko nge minista ko i tau langa se ke ko atu nga ne te mo fa ton pa ai ke me ko mo ne no pele nai lo tonga fa ne malanga pe hu ko fa ne ko i fa ton nu pa pe he ni te tau lo a to ko to pe ho ai ta hai pe osi ai a honi ko ma fie ma to la nga fi la ko se ka e lalo te tau to ki fetong le wa ko me mai se me ke fetong ki se fra la me mai no pere babau malo se malo ho me mai ke mai au taimi e kwange u whakaori e kutua ka nei o fehu ia tu se ka ko fare area tonga tali me pe e o kamata silai os fe unga e ka te a ko meta ki fa mai no mage e pare mia ka ko lista pa ko project ko ai ha week ko e kauta langa ho tere ni ki mo atu na wo mai ki vavau pe fitu nima miliona ki vavau e ki fa mai no mai ve kolo ai ko to nima miliona me seria musila ha ko ki toka pe he ko nga ko ni ko e ha we ki vavau fitu nima miliona Tapa me sea pe ke hoi ke o fare atonga e kai ko ka me ke pe ni ko me ni no ai ko ni project no whakatoka ko o ai keipo pe ko halanga ko ni ke whahoko atonga ni atonga tapu ni ki vavau ai ko hinga ia ka ta ko ni de no ai ko line a keipo ki ai se ma ko fiha o ai ke fai ko no langa ko e fare maha ki o vavau e ko ki whatonga i whapea tanu hala e whare maha ki ngō. Fit. Miliona. Pepe ke... Oia, kona sea kona koe fitu, pe mo tolu ko ni ono me he pangi ko a mamani, sea. Mal, sea. Oe ki whepe taha, house, 5-star hotel i Fuamoto. I o state meni pe. Tau me sea be hoi ki me wharearea. Koe ka taha tau taina me whai me tu. A tau taka nau whai whetu taki me pena mau whataha pe te nau tanu pou i sun. Ka koe mena nau kore mai ke whewhe ke whatongia ke pure anga tanu whai hala koe pa me hala lahi ke nau tolu. Ka koe hinga pa ango as koe ni. Ai pone taha koe taha ki ruon ke whai aki ai ngau i koe ia. Ka pewhi koe nau tokanga mai ki hango tako e uhi lau. Ai ko kontipi ko tokoni pe tat fatau te tana ke me tu wau ka buhinga bia ke ka pai hoko project ai hoko ka pai kai e kai ke e hoko ai famore ko ni se Hoi se a wharearea ka umoa ke u tala no atu e mea koe ia. Ko hongo i lahi a pita he motuani ko i hui ko tonu a pita pe ai hau me tua ke na mai o langa ko i ko e fie mao hao no foanga a competition le lei ki o tau whonua. Na tau toksi tu atu me he whataha koe ai forum dai whai koe heni ai whenga holo koe e pure anga ke whakakakato hano foanga le lei ke me ai ai kaupare mia pea moe langa nei whai o me mo ngahi mea ke kau me mearea e te exe.
Hoi ki tuke tānoa tu e mea rotonga hoko te mini to o whiha i whatanga ke pureanga. Whekaua ki mo ki langa ho tere kono whai koi whangaloto. Mea pango eksea ko kaua eksea. Kau kai ke mau te lawa o unu, koe o mātua kono mau nofo, pe koe os whenga ke ririu tonga koe ni kai na te whefoki. Ka uhanga he ngahi mea i iki o kumoa i loto i he whonuani. Ka whainga tāu pita pita langa hao tere koe ia. Koe whainga tā ini. Roki tā pe ma pe mea neri pe ni sā maroro koe ni. Tawa mai ke whakamahu inga koe tā ma pe pea ke omi ha insinia mitua nei totongi. Ha insinia mitua osko ia pa totongi mo ua mano. Ke potu ngā ue. Hiri ngolo totongi ko ia pea talamai o mea ko EIA. Te mautoe o kumi ai kau consultation ke EIA te totongi mo mano. Ke whai tō tāpe. Ta pe lama ko ia, pa talamai tuku ai, pa mau tuku ai, o a ke tai mini e sea. O te mea ia koe pese te taha, koe variation ni koe whakakatoa ai ho tere. Whakamauia mau tolu ko ia, ni mamano. Mo mea ke mea koe hoko koni tāna ke pureanga. Te ke tau talanoa tau tō ruia pe whāwhi mea aki, se kawaki pa mue text e tāna ke pureanga, mihe activity koe ni. Kau atu pe i pare mea e kuiu, mau te au ke komisionau, ka uhila. Tala mai ke tatonge tolu mano, hako ai e komisiona uhila. Tama na tonge whakamahuinga e foi poini ko toa pe panga ono. Foi poini ko toa pe tu ko panga ono, o totonge. Kihe komisioni uhila a tātāpe. Ke mea hange kie e pare mea. Ebe ke tokoni atu. Koe umea nei he po ngai moi ke. Koe hinga ke. Ole ko ke osa tu mo na os feinga ke feituna. Ta ko mo malawa pe mo tanu mo tolo umea me tua ka me ko ke mo tanu mea o mau lotonga ngau he os I hene nau ke whai ngau e. Os pau no ke sini. Koe pe ke whamalala tu pe ke hi he ku hange ku ke tā palasia e tutu ni. Koe ka punga ku ke tā palasia tutu ni. Pe tau ko tā palasia. O ko whakahoka tu ke mea I he sea mo kakai e whonua ai mea o ku hoko ia ki mua pe toki whai e langa. O ku wheu ia ku komisiona uhila. Haka komisiona uhila. Koe ka tāri atu. Pālangi ai, ka mone komiti. E sape ke tāri atu. Pāngai ono ke fui. Sape ke bea mai. Koe ngahi lao ia ko lere mai ai o au mai ke fui pohin koe ni taimini. Te ke li liu e lao e. Ai ko ta whakoi ke EIA, ana koe na ke mea ki ai, koe mea whaka ātakai e ku pau ke whakakakato e. O kui whakapapālang koe ESIA, aia koe environmental mo social. Sea. Koe teke ke ose whamatala, koe mea koko loto ke whakaiki ke mea i. Koe whuloto wā hoi ni whai langa. Koia. Ka haa mea te oa ngo CVI. Koe mea peo CVI ko CVI pia septi ki hu whangawhatapu pia ose. E tatau pe pe tu hawa pe tu itahi ku pau pe ke ai EIA. Koe mea whakaatakai o e taimini o pau ke ai. O kona ke feituna ke whakangaloku loku mua ho whakamatala. Kai lava ke taulanga whonua he pou he pare mea ka koni sāpanga. Ke ai u private sector. Koe mea koni ki he EIA e pese te taha ko ke mea ki he o awe ai takilu. Ana na mea mai he pare mea ke tanu e hala koe ia. Kata koe ke mo mea gai o whai mo tanu e mea koe ke mawe hulotonga hena no koroa ona. Ke hamo ki tokoni. Ka ai pe ke whamalala tu koe hui hange koe tupu tāmaki koe e tutu. Ai ke whaha tupu tāmaki e whare koe ni ko tau tala no pe ke mea hoko. Oia, ka unga te ke tari atu koe hui ke ua te ke tupu tāmaki he ngai. O kai ka ke whanongo ke hatu koe ke whaha tupu tāmaki te mea ki. Oi, ke miri ki mai pe. Oi, ik no pere, katak pe hapa e tātou. Whai mo mo whemaki ke au, kone mahino pe poini ke apata hoko atu. Koe mea ke tokon pare mea, ke ne tari ai ngahi mea ko hake, ai ko ECU, ko hau inga mama whapea ai fi ai Komson Uila, pea moe EIA, whamarala mai EIA, pese taha, pea moe taha mano kona totongi whahoka ke project ihi ko te tōpiri ka mea. Koe se ai koe ngahi tūtūni pe I he lao o e aho,
ke fai ngai me ko ni e ko pese te tahun tano e ki ai o ku fika e tu e value investment no mau e ni mamana ko lao pe o ya honi se ka kan ka ita mai ka au he pe he ko hanga ai tu ni ka ko tu pe e aho ko ki ko mo le mo he ton pare mi ko tu to le ni ho mi mai o ko ita pe fitu i kai ko lao ka o mamala ma pe o ko ke mo we vi mo to o me a ko ia fa atu ia i ka fa molanga ho tere kai osko ia pa mutana ke text pa te mutana ka u milion na ta o do pe que lá foi que investimento inicial fica o que me tá no que então fam foi que faz investir sector ko ni que tu ni o a ho me pango ko to ki hu mai ni ki la kanga ko ni ko ke pure ki ngai tu ni ne fa ia nef ka ko ni coreana se ko tu pe e fai si o ia ki ai hange ko pesete taha pe ko ha ai ke mau inga mali ai ko ni fa matalana o hange maka tu ki anga ia ki ka investor la la ato ai pesete taha ka tu ko ke fai asio ki ai fa to na te ai to pare mia ko fe to na pe o ke mia ba ko maka tu ki anga i o ho ko mia ko ni ke pe ke api ko da ata o fi ko ni itahi na o sta o pa fi ka ke horoki ha me mo te langa fare ko ia ai mia la tu ria si o ki tu a o ke mia ko ia fu fare u ka mea kata pe no pe ke tau fok mai ke patseti na kamata mea ko ni ko no vahe pure anga i patset fo ai takilu ki tano ke hala i fo motu ko uhi ko project tau fok mai ke te pide fa ke ko project ko ia ko private project ia ko spia mi pe ni stapanga o kapau te na u mai olanga pa te na fai leva foi fa more ko ni ko takilu pe ka pa ke na mai no to ria patu pa ko kore na ko ke na to ko ni ai o ku o si fai nga u e tai mini ke na to ko ni ke project ko o ku lotonga le tai mini o ia pe se ma ho mo to ko ni ka mo to tana ko se hange ko o ku ngo la he ne malanga ko hi ko fenga ta ye na wi ai ka tu se ke fai si o ia mo e puanga ki pese te ta ko no o ko ia pe o ni o to lai pe ka investa na hanga ngo ai pese te ta ko EIA ko la o pe mo ia ke fai a hono siof pe ku malu fa ata kai investment ko ia ka ke ngata ka ke ne we si ka kai na no fo fe tu ko kono tolu se ku fakalame mai ni malanga ke tau to ko ni mo e ko to ko ne puanga ki he feitu ke le yang e ko mai no pe ke to kona kono tan ka mo hono fai ai atu e hala ki ai se ko me ko ya hu ia he face you ko ne tan hala mo e ngai ngawe ko ia ko le ko ne face you ki la ngai hala ia e ngawe ke ka la te face you ia o hu ke faka fanga maria investment e tak mamata ko ngowe lo tonga lele ia vava o ka to lo tonga lele pa mo eu ai finga ko ngai hala ngowe e hoko mai rewa e palani ko honoa ai plantan hala fa fonua ke faka fainga mari mo taki mamata poko o fa ka tiko e no pere e tangi ko ke fai ko fu investment ko na ko ke ton ke to more ton ke puke mai ka ko to he a honi o se ka ta ko ga e pe mo ke va va vi to pe mi to ni ma pai hoko o no a pai a le va ke PhD kai ga fainga mari ke ma hoko atu kai ke mga to pare mi to ki dia e tai pe ke to me ai ka mau tu ma mo fai nga mari o pa ke ta fin ke a ven ke pe ke fa fin to pe mi te wani ma ko o atu ko ni ko hi ko mo ngai se hu to mo ngai se hu ye me nia fi te ki atu no tari o no se pe se hu ia ga ko tari a ko fa we se a to pe ia no lo a se ko ko tau fare ara fo se aqui o ko la tau pare mia o mo pito ai ignore ni eu ha ke fe ki mi amangi sa panga ke mau ki fano ke tau te fito ke mi akono ko la ke se o ku i he to fi aria o fitu o fi au pito i to fi a fitu ta ko kau ia ko de langa be ia ko ne unu ko no fa si o ke i ai e ton pare mia ko vakai i pe ia atakai piaos na muy e eu pe ai
pia hoko tu leo hano whawhono po whono. Ka ulotonga staka i teimi. O sene kau ngawe, o sene nau nau, koe whia mau ke whai mo apro kai unua ke whai ngawe. Ka kou manu ia i private hotere ai ke nau o mai o fotu mai ke purea ngau kai ke tau ilo poko hai ia. Pia ko fotu e matai fika i he lao ko niko ta. Kilo i sea. Ka se mea ulotonga hoko i ho tau whonua. Se mea ulotonga i he ni. Kai ke lawa ke whatokoni ki ai. Ka koe mooni pe tokon pare mea o tono ke puke, ka tau tokoni e ni. Koe ko matua koni ki ina tena mate pina o naus. Kumi whai toka halo naua i tokani. Pau ke mai whakatou tahi ke na tokoni ki whituna tokoni e pare mea. Ke holoki, ke panga heo fulu. Kai ke whaarea aki e sea kau hi na talai hanga mai, ka kou loto ke hoko. Ka kui kai ke hoko ni, o ku lake ngahi mea ia o ke mea kei tokon pare mea, koe lao ia. Ka o ku malawa pe ke weiwe ngahi mea whapanga ko ia, kai whai e ngā we, kai toki whai e atana ki e sea. Malose ke tuku mai pe mua ke maua ngā ke ka koe mea iok moni, koe tawhakan ke hotel koe ni as whai pe pulea ngā tui ki mua ia ai tawanoe he mea koe ni ke iaha a shareholder e pulea ngā he investment i koni hotel fua motu. Ka koe anga pe hano atu pe koe token pe koe pointa milion. Ka koe tu koe infrastructure koe he taimini, pa koe tui pe ko ha... Ok, ki mea maare e tama wasi me whaituna. Ai totonu kia ha mou sea hini ka mou toko ni mai e. Na kai ke wapana ke uia nau sea ke private 5-star hotel ko ni ko nau whai e ngāwe ko ni sea. Ka pau pehe, mo mea mai ko hika whai mo ai ngāwe ke lava. Koe unga whake ke o te fuwave ke loto mamahi. Kau whamatala whakalilei atu ai umi. Me tō whae ni ho mea mai o ko loto mamahi e sea ko kola te uika ki loto mamahi. Ka paka tau hopo e ni, o pat pe ko ikai. Ka ke viri taki mai pe ke utalatu o ko loto mamahi. A pana o loto mamahi e whituna. E unofa me ngā we. He kai ke wau he kapana ke mea mai e aho. Oi, no pere mo tō pai mia. O more tau taimi mo whiringi aki holo mo mamahi. Mo mea mai poini ke tau tipeki. Aia koe whakaukau whawhawhiru ni o hake ai. Hune o mai e mea koe ni koe hiko mea pe ko policy pe puranga ai public-private partnership. E koe o ai pe ai tokone e puranga he ngai tapa ke ka kohangi ko whaka hoko koe ki ai. E iai e whainga maali e lahi ki he talatala noa e ngopea. I te talatala noa i pe mea solo. Koe mahu inga koe u investment i tongani. Ka pate musik i ta whakoe tak mamata. Ko tau uloki ko itonga ni. Ka tak pe ko fie ilo pia. Pe tau osi pe o no, pe tau fe inga lewa ko inga pe fai ai u ia ai patogi a pong pong. Fo pa pe he ko foi ha fo a pe ni o ke toi lahi a me ia ke fa hau pa. Ka fie mau te talope ho watu e palu. Palu. Malo ia ki ko le tu pe ton pare mea tu wa ka mau fe hu ia. Malo. Kaya ko me mahu inga ni ko fai ke tala no tak mamata e se. Ki he partnership ko public and private sector pa ko tui o kune o mai e he kore ko ne no pere whakaukau ki mautol ke whahasio ke framework o lo tonga whaia investment ni pe tu ton pe kai ko tui ko mea kanu ko haa e ke e lama pe a sea ka pau e whai tala noa ko mea whuke ko na maukore ke muang ke samiti ko ne whai maas wakai ke mo mea angi ke tala he mo lo to ka whahasio ki ai ka konte mo to talaloto mo to hen kana to ke mo talaloto samiti ke o mai ngai whakaukau mea. I whatorotona te o tōna pare pia. Kai ke mau pōpula mau tolu ke samiti kona na ke ai mai. Mau tolu ke kau mea nipa pa te mau ai hanga tōna te pe i he. Sa ie ke lawa ka ngā whapure angao si i lea mai. E kuia i e lao ia o tāwhi nau tolu i e rea whaporikare. Pea mou whanongo ki ai, pea mahapure anga te hoko mai ke nau whanongo ki ai. Taimini, au whakau kwa tu peki hena, ka pau peki ke saia e whaituna ia ke noa e tue ni. Kai, koe uhinga pe fuke he koe forum ia ku whai e po tala noa he nai lahi ngai mea mai me sektoa tak mamata he po tala noa koe ni. O hange pe koe mea kona ku ke mea ki ai, koe ha whikau aki. Maro i tō pai mea mahina poin kona, hokat ki tōnga e tari whehui.
ko nga se ke malolo ki lalo pe ko uhinga Australia me na tonga Koi, ai au hoko atu au pere ke- hokat ko ki e ki toi tono ni fe hoko. Malosia. Na iai ai fehui a neafi ki he pili sone sea. Ko oha ke mea koni sea he ko sekto hani uri aki. Ana e fehui a neafi pe ku hae ngau e fai ki he pili sone. Ko ne tu koni sea koe mau komiti, ai koe komiti ki he pili sone ko sea ai pau fai e sio ki he facility ko e pili sone. Ko moeanga e ne ngau e ko whakahoko ki he kaupopula. Ai ko mea ku hoko sea ku mau fenke mono e pili sone e ua. Pisone e ua mo pisone vava. O we nga hilanga fo e pisone hu atori ku tu. A mo langa fo i e ua. Au fai e tala no ba ko potunga ko ni pa ko nau fa mai dia te au. E ko langa na e whakahoko pe na ta ofi. O ge na nga himea na e nga issue wai na e pehe I pare mea ke lere mo mau komiti ke osi. Ka toki o mai hase ni ti ke fai ke ai ngau ngai pisone. Pe o ku tokoni mai pe mo e UNTP e fai ngau ngai pisone. O tane pe ke fe ke io o koe paanga ia heni ke paanga ia I he tawhaka e meiteki, ka mo tawhaka e moi, I he tawhaka he mau community application. Ke mau o tokoni ke ngai mea koe o fufi mau whakawawe maa. Koe taha sea koe fehu I koe no whekau aki pe mo e waka tautai. Ko e whatata ine public-private partnership o tū koe ni, na mau ai he pasi. Na tō mai pasi ua e pureanga, ave ki hahake, ke lele ange ai ave mo whakauri, kai utu he wāhenga. O wā mai ku ngā ue fwoi motolose. Ka kone tū koe ke kause he kai ke mou nofo ai pureanga e whoki mai ia, kai tukuange ke mo ui he koe gloria pe koe whatongia ia o e pureanga. Ka sio atu ngani e holo pe kai ke toi ngawe ai sektoa ko ia pe ta palasia o pau ke hugia. Government intervention. E fai aki a policy ko ke public private partnership. Ko fa to kai budget statement I ko nga pike ba ton mai ka ma to ai foka pasi pe PSV ka ai budget statement. Mo sio ke he tau pesi. Ko lawa te pesi mo sio. Mo mea ke pesi tu mo mea ke pesi wanoa, mo pesi wanima, pesi whahiwa, ke pesi lima noa, mo pesi lima malu, ke pesi ono tolu kapako mo whimau pesi. Ei, ai mai koe, ai ko ngā ai ko malanga ke u pesi koe kui loto whakamatala. Ore tai mia to. Kau koe ki mai no pe mo lau pi kai. Ka ku he u pesi koe ko hanga lau. Ko veo ke lau e hua statement I koe ke mau lau ma to. Malo pi to. Kai atu e whakamatala I he whakatou kai. Se ai ko e mai ki ko be ke fe ki mo pe don pare mi ho ka te wa to tai ko ha e ola ko ni ko I he o pas ko me ha ke kata se ko ni tu ko ni se o kuni hanga o to o ai konga ngai me le me lo to hala tu ko te mi e ko takai I tonta ponful to ta puhi wa ha wa na kulere mai me he hoko e valu me lava puna ki ko ni pe to no mo hanga ai e waha ko ni ko me koslo ki he ma tolu tofua ai o len tolu o fai nga mali Mea pera na Israel for love. Ka ko ha report na ke pe ai ko o gai ane impact le le. O ko pe ko na le for love ko me pena ai ma tolu mai na ko si. To a to nga we ton pare mia. Na ke fa le ko tai mi ko tai na le tolu ai. Yo talo tu ha la ke fa mo tan ke len tolu na ma to tan ko len tolu ko nu ha wai le tolu. Le fa nga we a ke mai fika ka ko ki lava substantial. Ko ha ho report o pehe o ngawe le le o kai ke USC ai ngahi pasi koe e I haha ke. Se ai ko le ko ulo aki me to e u konga u melele me hala asia he manifi ha e tolu. Na le ni u a be na tolu ya. E un wa ta o. Se ko ko be he don pare me ko to ha me ale me ho ki wi a ki be tongo. Tene to ia me ale te au ga to clava ke impact se. Ko ka pa se ko ho pasi. No to fa no a pese. Se tu ke fai e malanga ke Oscar muto tu. O ko ilo ko ke musa ia e malanga. Ka tu ke fai. Kai, se, fa por more. O ko tu ia ke por pare dia. Kam mea mea ke. Ko pasi ko ni le hala pe au ia he ea. Ai va ve bona ke mea mai ai. Ai ko pasi ko ni na taki pasi se ni manoa.
ai ko na ha ko ki koloni te na ha mo kakai me api Koe mea re fiha he pase se te au me to me hana purenga. sia o ku te time ke mo e ke fehu ko ia tu ku hano time ke le kai fai fra ma bo to ta mo fu ma to mai sila ke mo me ki ka observation o ku ko si ia ke pa ko ki lava pe ke da ka observation ko ka nak be don pare mia la he ta ko taha ngai me tau fai ki ha proseki ko tau ngai ki me wi ko observation tau si ho tau fofonga ki ai pe ko ha me ko ile ko hanga report ya tu o koe mau whakau ki ai angi ke tolu. Ko vea ko hinga ki ai. Ai na ke me ai tokon pare mia be hala talia lawai ala he me ale pa ki toi ha we ha sio o ngari holo ai ha o me ale. O te fa me mai o hange ko ka le ka ma. Se tu ke fa to ta mo fu. Ai me ko fa e ngai ko ya ai trace ai anu trace pe ko ha impact. E fa bi pa mai. I ke ki tai mai. Ka ko nga ko observation ko aku o ku ka foi mea. E ua ka pepe mo mea koni ke whakatau tai. E maa ange ai ka. Pea koe mea koe hoko ai. Ka pau lewa e iai waka koe ni ko mahino o ku ilalo e totongi. E lava pehe pule anga o prepare perform a public-private partnership. E lava pehe ngai kau taha tau tai i tuau na mau ha mea ngāwe o tawa mai. Te mau lava o hae ai waka tau tai ke mau ngāe ke whi tau taha. I he whii koe ni ka mau at ka mau o mai ka ke la. Ko ki wheu i be. Bisa tau tai. Ai ke o mai e waka. Koe waka e pule anga. Ka pa mo e se whakarea pa peke ho eki. Koe waka a pule anga. Ai ku o mai. Ai aku o ngā ka koe taimi ka kohi e ki wholo e nia. Ai o lere ngāwe ko ia. E tā ka ko swai ai are ai e taimi. Taki be ai e tau tai. Ngai kau taha tau tai i fisi te tau pe sai na ba mo se ban ka ko taha sai na te nau kamata tolo mai e ika me hen e nau tau tai pe ko i fisi te nau kamata na tolo mai ai ika ki hen ko hipe ka lava o ta pe se ko ki fa ba ai ko nga ai ko uva ka ai ko vaka pule nga ko uva ka tau taha e o mai ke o nga ke nau tau mata ke mai o toko ni ke tau e hangi pe ko mea o kai ko vaka e ko e ma o pule nga ko vaka nei o ka ta si ai na mo ka ta ke te mo o mai ke na ma to tai o ta o potu tahi ke fa to holo ke aki ai ka oi ka ko fa ka ta pota mo sia mo iki ko vaka ko ni vaka fo ko no mo lai vaka ni ma ko vaka e mai ko vaka pule nga ka ko hi e ki lo ai tai mi ko ni fa nga o ko mo fa vaka ko ia ko fa to fitu tak te nga o pe mo mo hai commissioner pe ke ha pe na ka ta vaka pe ia i he taimini tatau pe saina mo pa pe ka ta saina pa pe ke kau se pani unau tau tai na tolu i fish ko hi ka fai va tai met ko ni pe fai ko hi ke na la mai pe tau tai ko tu taimini o pe te na la pe tau tai to fish o mai hai ka ki hen o ka mata pe mai na ua me hen i he totong o ma o pito ka fai nga o ko ni ki he ma o tau vaka ai ko foto tu o tonga fai ko he taimini mala Mara se ai koe uhinga ia o e whakaukau koe ni se ai koe o mai. O koe ke tonu ke whaka business e puanga ai koe koe ne business i. O taimpe koe koe o ku tu lelei ai, pia foki a koe ne mena whai koe langa ngāu. A puanga. A koe koe kau meni nua mention. I he economy. Ai koe ni ala peo langa i ngāu, pia holo mui mai a ka lele. Au ki, e taipe ki wheu e pe mea ke mea ke. Ko au o ki tokanga o pe vaka e hongo fulu a pe Taiwan o ki tonga. Ka mana whango ta wani sea koe mei kotoa e fo volume me koe o vaka taha koe lai taha e koe ave ki Taiwan. Koe ke tunga me tonga. Ka ko whamaro tu pare mia ka koe ni sāpaanga i he whatu whakaukau ke omi koe ni ka koe plani ngawe. Ai ka pau e ai ko vaka tatau pe ia ko na tolu pe te na fa fango ta ko ni. Pe ko vaka ia pe mi fis. Ka pe mo mexia pa pe ki o iki farera. Ia ko vaka pe una to tai na tolu fis. Ka na te na to tai pe o mai ki hen ki fa tau ki he market fa lo fo no se. Ma. Ki fe pe ka ha leva hono au nga ga su vaka ko ni e ulahi e na to tai. Toni fa noa ke toni no noa. He mahina. Ai ke mea i kakai whanua, o ku tata he ngai suwaka ko ni hen.
E fe anau te o mai o tau tai holo heni. Kau to tonua ke te ke i atu. I he whaunga le rei pe. Kai lawa ke mau he kakai ha mea le rei ke ilo e kakai whanua. Kakai unau fe ilo i kanau tolo. Kako ene mama whapau tonu pe ia. Pau te mo o mai ni e fe a eti. Tonga. O nofo i tongani pe kau he misinare, kau he tau mea whawhanua, kau he tau mea kotoa. E fe ai kau private, ai kau tau tai loko. Kai kia hape, mo mea hiko ki he ko nima kilu ke tohoni nau tolo. Kai kia lava mea ia. Kai o mai e futou noa miliona, whawhita, koe futokoni a se aina. E a rea te teu hoko atu e ksea ke mai ngai fuwaka koe ni. Ka ko hai a private sector te nau hoko atu no au e ke mea koe ni, e ksea. Malo, tau pagi sea pa vengi hoi ki wharearea. Kone tuwhui i he taimini e ngai laiseni koen ko ai ke ngai wako ini. Koi pe foki ai whika ne au stari mai. Laiseni koen e ngai waka utau tai eni. E ngai waka tahi whakapure anga, tahi whakapure anga. Ka koe tuhunga ko koe taimini koe pe inasku mai ki tongani o mai ke market whalot whanua. Kone tuhe taimini fusisi au bitu. Ka koe mea koe lahi ai koe ale to tongi o ika. O lawe pe hanga koe hakulapo ka koe tolmo fulu tupu ki he kilo. Ko mea mai ai mea koe, ko hike lava tuhifo, e taimita tau ko haha whengawea koe pāngai ni lava whitokoniak, ngai business lorotonga, ke na whai mea koe ni. Ko whanki, toko nā mai whai mai whuke tau tai, ko whanki whakahiki. O koe peke nā mō o mai, peke lava hika e koe o tau he whonuan. Ai a koe tūkungai koe utau ia i he ahoni i whelawei pa mo tau tai se. Se kata ki ki whewi pawe pe ia. Ai ko ha mea na kai ki na o mai a tau tai tongani ki mua. O kuaha tau incentive ke whai ai aki ke nau hao o tau tai tongani pe ko mai pe o whakatau maa tōni taha ka nau alu nā tolmu e tōni ano noa ki fisi pe ko Siaina pe ko Taiwan, wherever they are from. Whai whatapu, ko tuka taimini, rea ko whai taimini. I wha taimi koe ni o ngā ue ke mai he tau wafo o. Ko nau tau tai pe nā tolu i fisi. E tahi o fisi. Ko mai pe nau tō tai whātau mahi, i he tōunga, totongi, nau tonga whai a rea ko ia, nau wakai pe ke peheni na lava alui whamui ke panga pe hongo fulu. Te lava tō tai mai peheni, ke lava totongi, o whātau at ke kakai whonua. Ke nau lava i nasi. Aia te nau hau me i fisi ki tongani, tai totongi pe o whakatau i tongani e nau ika, o waha paanga o totongi he pureanga ke subsidize aki e nau hao he ose nau tau tai i fisi. Ko hamea koe ki nau ai pe ki fisi, ka tau taki mai ke o mai ki tongani. Ko uinga pe nia koe haa koe ai titeila oe, ko inga pe koe hai tau mea o tau ofa, ke afe mai ai uwaka tau tai koe ni, pea o tau tai e po tahi tonga, pe ko fisi pe. Se whangai whatapu, ko whaki whahoa ki hen. Koe tuwhai taimini, o ku kei whai area koe ki ai. Ai o taki pe ia, e potunga tau tai, ka koe area koe taimini, whai pe nau tolu e tau tai i fisi. Pea na o mai pe ki hen e ai pe a facility aisi te nau mai o tuku mai ki ai. Pea e komiti pe te nau whukotu, ke nau whai e ngā au e koe ia. I waha taimi at koe ia, ko hike lava toki me ai o mahino, a whukotu tu, ke nau o mai o tau tai hen. Ka koe wakai koe taimini ko hike whai mo mai e i kai a koe ia, o whatau maamaat koe ka kai whonua. Kai kata pe toi whio i pe. Ka waha mea unai kai ke nau o mai ai whatau ki mua. Ko ha incentive pe ko mea uni whai ai ke nau haua he taimini. O banda na osi takai hol nau tolia tau mātau i fisi. Ko ha mea na kai ke nau o mai ai whatau, ko ha mea nau toki haua he taimini. Wahino pe nau tau tai i fisi pe, kai koe kawa tongani. Whampe whatapu e sea, ko e ki komit kakatu. Ko toko e whatahania, toko ni mai a pastor Siaina. Na nau le pe toi fisi. Mo me whako fisi ia, whu maa pe toi ka ai. Ka ko hiko tatari koe ni ke kei whai toki whao waka pe toki o mai, ko mea nau toko ni mai ai. Ai e koe tu ia koe whotutu i he taimeni sea. Sea tap moe whetuna, sea tap moe tampinisi mo me mpa whare. Sea koe tupe motuani e koe i he oha ke ai whakaukau me malanga i kino pere wawau. Ai ngahi mea peko ulo tonga hoko he ni. E waspe pes fitu ia e whakotutu ki he ngāwe i sektor whaka ekonomika. Sea nei ngahi mahina ko o sina e awange potu ngāwe
whakatau aki mo langa whakalakala ekonomika o takai wawa. Ko inga koe whaina. Tūnga ko wea tō whaina. Pena whai area pe mo Nusila, pe nei kamata mai pe me tau kōsi pe ko whamalo ke nistai hoko mai ai whepotano ako ni. Koe whakakau ke whaina. Pena me ange e ki tokon paremia o whakamooni ki ai. Ke tūnga ko wea whaina. Pea mo tlanoa mo Nusila ke awa mai e maketi. Ki whaina. Koe me uwhi maulahia ki ai. Ko hawhare peki. Tau ua ko osi. Mariwe toko lahi o wawa. Tau te whito ki he ngahi kolo he wahenga e motuani pea mo hifo. O nau tō whaina. Koe me uwhi mau viviria he ni ko hawhare peki. Ka koe kore peia o at peia e paremia o mahino peia. O kui he whakatuto pea e potungau e nista whakatau aki. Ka koe whia mau ena o viviri o whakatatau pea mo e savea. Na ea wanga e potungau e pa na mau whilo aki wawa. Kono inga keu ta te whaina ki Nusila. Ka pai ke lama ene. Mo toi lahi ange koe ai whaina ena e toi tō. Taim no whake whaina. I he ngai tau ki he tauni. E toi whalati pe maketia e whaina. O hange koe nai hoko i tise ma ngai mai na whakausi ngai tau. I he tau kōsi. Koe kore pia tuku atu ki te pire. O wheit una i mista apaanga. Ki he whakaukau e tau patseti. Koe mea ea uloto ngai hoko. Hoko pepe kuloto ngai hiai. Ka ko sohifo i he patseti ko ni ka pau hala mau e motuani. O kai ke asia ka fufe mau viviri ai fare peki. Ko ka venga ta ko kava. Ia ngai business u toe. Aia i here vo loia palotoloto. O na makape hake ahon. E una hanga process kava. I va fi mau lahi apito loto ngale pe e polokalama e potungau e minister fatau aki. Ono tokonia pe nai kaukema pureanga siaina ono whaivia ai kawa. Oku mau e whakamatala whalalanga e motuani pe aku mea i peha i nista kone whakatau aki kwa mai maketi ko e kawa me fisi nau fia mau e kilo kawa mata e tahamano e mahina. Ko toi ni ha mea ngā ue ke nehanga prosesi i wawa ke sivi e wa o ki fiema o ma ke fiema ke pesete e hongo fulu ai fainga ermeniti loto ko lectone pe a ko eua me ai pe to kon paremia ko tata ko manasiua o sia enemisin pe ko wa o loto ngahala ka ko kore kapana na fai ke fatonga yang pe mo moia ko tu ko ngai famore ko ni e kai ke futo ke famore ko la ka ko me ne loto ngahok pe loto ngafiema tata te fito ki he mo ui koe ki he tunga whaka ekonomika wea kakai i he kawa te mo e whaina me he vai whanua wau sea koe o atpe i paremia ka koe minista banga ke whituna ka pau koe peha palania ki ai ki he kaha au ka kuviviri e whia mau konina whai peha whakaukau ke ka whamoon pe kei ai tuon paremia na mea tonu anga pe o mata e tunga koe ai whaina pe mo e kawai wau malo eksea. Mau sia tau mo sia pe fare ko i ke fare rea sia ko fifia pito ke ha pe ai ko fa fonga ke mau vakai ki ai ko ke sia ba ki fa mo fa fu estimate ko wi mai no pito ke langa nga wen ko ina la fa ha ko pe ya mai ta fa malo sia e vai no pe de tapu tapu e feito na sia tapu ke princim para mea mo Hoe kabineti, tapu ke hoe whawhonga no pere, mai whawhonga kakai. Ko toha ke sea ke whehu eni ke he minista panga ka koe paremia. Ko tokanga ki he tokon kon ke onga niwa, onga whare ngā ue. Oku kumon pena tata no ke ai ka ko le pe kai ke kau e patseti e paremia ko mo fale ngau ko ni o ku malo mo whakaukau mo tolo hange ko fale ngau e tongani ko nau ko hu mai ke fale ngau e
Ko wharenga oe ke wha professional. Pea ku kawia he area pau ko e uhinga o whaki mai ai mea ngā oe. Te uki whatatātu pehene e pare mea. Ko wharenga oe, ko e maha pou e ta. Te pehe tua e hoisi ai o ne hike kā ki olunga. Ko e maha pou e ta e tua e mesini ngā hiwa. Ko umea ngā ue ni o osi i tonga ni. Ko maha pou e taha ia e tawhake kasa. Ko wharenga ue e whema ue ke malui ai mo ui ko e kau ngā ue. Pai e mo ko ngai ki tua. Hei ai e tawhaaki ki he tāna ke ai u talam pensini ko e ti solo. Pau ai mo e generator kilowati e ni matolo. Ko anga uta noa ke mau e whafofua ki he paanga e langa ke wharenga ue he ko moni pe uta tānoa ngutu pepa mo e minista ngowe. Ka koutu u teke mo mahu inga i wharenga ue kone o koutoka ngat ki ai. Te kone kulahi pe hotu whapaanga he ni na lava mai ki pon fitu ia ko he ke hua toa e wharenga ua e ongani ua. Malo. Se apa pehe ki he, hoi wharearea se ngone o pitoi, koukoranga peke hui ki katafa mui mori. Ai peha tau ki whakataha tau ki tokotoro. Kore pe whaituna mistanga ue, e tau whataha. Hoi ke tau sianga e ko hae whakaiki ki me lahi, me kai mau ngāu e ke whotu. Ai mea koe ni se malo. Ek no pere ewa. Tau pepa mo whituna i sea. Tau pepa ki he kampinisi kau mai e paremia. Me kau me mea whare nei sea. E sea, koe whaha kou whaitu uhi u whai ho haa. Ki o mai e wakawhisi mo ne tau tai. Ki hao u whatau i tongan. E sea, te tau pepa mo whituna i ni sapanga. Ko tu ko hao koe a wakawhisi. E ne tamatei e ia whanki mawanga mōi koe a kakai tongan. Ka pako whakaukau ke uhi ke holo ke totongi. O kui kai ko tau mua ia. Ko uhi, ko whangi tō tai whoka whangi se toa tau taha. O kai ke whanonga whakataha. Ai whakakaukau ia koe ni koe ke tokoni e se toa tau taha. Pea mai rewa, angai whakatōtai a me whisi e paremia. Ko te ai, te ronga na tō tamte whangi iwa, a tō tai lō kōlo. He ku kapoko koe uhinga ke whakamaamaa. Ka koe angai a sioka e motuan. O e palopare marahi au pita ke manga moui koe whanua e sea. He kohi ka paiha e ngai waka koe. He no lama na tōre o whi auhi. He mahino peha o e ngahi tō tai a koe uiwilala. Koe whangi whakatahu loko ni kou, whai loko he kakai holo he umata whanua. Koe ki bobo ke pehe ke hao e ngahi waka koe ni. Ke nao mai na tolu ia. O tamate i whangi waka koe ni e sea. He kono uhinga pe ona koe tonga ni, o ke whuki hanga he pure anga o tokoni e whangi sektoa tau taha tō tai e sea. Ka koe whanungo koe koe ke whemea koe aho ni. Ko no mai koe ngahi wakamuri koe ni tō tai whitu ke o mana tō whakamaketi he. Ko mea u whakaho a e paremia o ku kakiutui e hao e u tō tai koe ni koe me u whanua ke he o tō koni. Ke tau mua koe tu mai koe hingi he whamatawa patset koe ni sea. Ka koe hinga pe e whakaho a e sea, ke uhi ke whakaukau, tonu pe ke toi whakakaukau. He kuhi ngai mamawha ia. Ke uhi koe anga koe, tau hiki koe, tau paseti koe, muanga koe, e tau whinga koe, ke whakapaanga e sea. He ka ke malawa ia, e o mai e umea koe ni ke whakawhine maari e. Ka kohono kumi koe e sea paanga koe ni rotonga e tau whi amo kaki. O te umai e mea ia ki whamasiwa ia ki kakai koe whanua. Ai tau tāna koe mea sirini.
Ka ko uhinga pe e ono atu e sia ke uhi e kai ke toko ni o mai e wa ko ni ke na mai na to fa tau e na to tai me fe tu ke I tongan ko tu I he kai ke toko ni a ki ta fa ko ni to tai fa ro fo no ase ka ko atu pe ke e pare me ke fa be to fa ka wow pe ton me ko ni pe u hala kai tu wat pe ka mo to hoi purang alo ma tawe pe mek sia pe ke ho ki pare da sia mo ko ka venga mau inga fokien ai fo ko tu ta mini ko fu pal parema ko ke ma ke lava e ka to tai o to tai o ma to tai fe uma ke ne fe au a fe ma ka kai pa misan war ki ti se ula ki a ua ko totongi pe ko tu o ku lai fu ngai fa ka ata mo fa ka ahi ku hau to o to e ka pau pe he lava pe ia ke mai e ka pe to tanga pe ke ka ta mo ta pe mo to tongi ki o lunga pe o ai ko ngai me te tawala o sio ki ai ka ko fe ko la ma fu ni me ka kai fonua fu ma mafa pa ka te lava ia o ma inase ko al ko NCT mo me ko ia o ku kai ke ha me ka ku ma hino pe me ko ni e we sia ien ka ko tu ko pa pa mai lava pe ni fa ka hoko ko ko sio ke ngai ta fa ka ko tu ke ka to lai ka kai ka ku ma winga pe no ha ke ngai point ko ni ko fe la la ve se ala Ek mista fe ka ki. Pe ki fe be to tai se apa be. Pe ki rak me mai mista pa to ki fa fe. Tapo e fetuna certa pe mo tama pe disclani pe que o me mi pe fare ale. O fa malo pe fa ngamaria go. Talo la ma fa ngamaria ne nai go to ki pa me fa ngamaria. Ko lo to pe que o fa fo pe fe me aki que me na to kanga ke ai va u ta fa ane nai ko nga ko to kanga ko va tai me fo ko ni sune ki o katopa ko va tai me ko mamata to fua. Kana I fu to kanga au pito ki he palpare ma ko ne to no e pensini mo lolo. Na e ngai u ke ko na to mari wa tu ko lo to pe que o la vet que issue ko ya. Famore ko to mo ko famore mo pe que fa fofonga ka pa na ke a wa to sekula ko ya pure fe unga ki ai unga lo o nga ka fo ke me mi pa pure fe unga a fe ka ki pa mo fa ha ko fa tongia ko ya pure fe unga na to tongia po nga o mo tuani hono ave ko ya lolo ki va o he ki foi va tai mi ko ya na tono no wa na u supply ko lolo ai ko tu ko to tongia foi va tai ko ya na ke to ton ke to hike to tongia lolo ko foi to tongi ya nga mahenipe o se fai pe foke ngā ua pure whiunga he kono moni o se fai pe tala noa pe mo Pacific Energy ko kau taha bene taha una uhanga tu whake lolo mo pensini wawau whekau aki pe mo tuunga kuia e nau storage facility o futono no apito ki he whakatau ki he mau o whai ngā ua lahe apito ki ta whakoni o kau ai pe ai pe mo haapai ko haapai foki o kai ki aha nau tuku anga lolo kau e mea kumau inga ia puranga e aho ke wha sio ki ai. In terms pe I he tawhaki whaka safety, o kai peke to tonu ke ave ha tala mlolo iha waka auta pāsese ki hapai. Ai ko ngahi mea whai sio ki ai he kaha uwawe mai ki sio na iai ha tukuanga lolo hapai ke lava sologa ngai palparema ko ia. Ko ki mea pe take mea kona tokang ki ai e toko wakoni kako e minister ma lolo o pot ngā ue pa mei wawau taha nofe kau aki pa mo e whare peki ana pe ku fa asa te pile fa pesifitu au ke pe patseti ke fra panga e Australia ai ko ngai me ko na fa la vet ke mua o ku me ko na ko ke faina mo ne abito lo tonga o si fa fe mai no aki pe mo marketi pa pe fo ki he MPI and Usila ka mo to ko ne PTI me ai be ni sta malolo fa ngau la ya abito ke uta faina ki he marketi ko Usila ko e mea koe ki he kawa o fu loto ngā whai e whepotano akia e ki minista o ngau e ngoe pa mo e motuani pa pehe ki e ki minista ki he foreign affair ka koe tama British Kalauni tahai e ngahi pāfuei ki Britania ko whakafuufua e kawa he nea o koe ki Britania o pangai wa ngau whanoa tonga ki he kilo ai whai e sio atuia ke whai ha whepatano aki pa mo whai ngau e ki ai, ko sio ke ngahi marketi koe ke he kawa. Ka koe ki mea pe ko whakalawe at kei ke mena e tokanga mai ke ho e kia nei, ka ko whakamalo ke
e minista malolo po ngawe i ngai project na le whakahoko mai he time le whakawhatongia ai. E tau whito ki he kono tokonia ngahi misin tuki kawa koe ngahi whare tuki anga kawa koe ngahi tokoni lelei au pito ia koe tu koe rekoti ko mai koe tai nimbe mi he High Commission Australia pa mo penga Australia ki whakalaka fisia tau tō ine tu koe lotongan. Pako tu koe hoko lelea te ngahi project na whakahoko e minista malolo o tu te tau teke peo alo e tau whika e tau kawa no exportiki. Ki tō pureanga, pa uno tonga whae te ngāwe e pot ngāwen, e mutuani pa whakataha pa mo e pot ngāwe ngāwe, ki he kawa piul ke tōk whaha whakahume ke wharen, ke mea ke whituna mo hoi eki. Marosia. Tōna kaptō. Marosia tu ma whakamari tama whituna, koe pe uwhanga whakatapu ko spa au whaki. Koe whewi pia mui atu he mea koe nōpere e ua, ki e mista tōtai. Oku ngofua ke hau ha waka me i tua, o hau o offloadi ene catch pe kone i ka i tongan pe i kai pe ku treat ke he pe ko anga pe ki e ke ka to hoka te fe fika wa ia tau me sia pe ke ko ki ora i o ku he wai pe la fo e to tai pa na ngau pe i palmalu la lo tonga se ha ko he ke ki mi sa e ku ko ki ngofua ke alu ha waka e tō tai ia whanua ke o offload te anton. E hange ia ha import mai ai ka ke whanua ko ia. Paka mea whai tō kang kei, pai ke maro koe mista customu mo mea, pe treat pe fe, kai ke, koe anga pia ku ilo vai, e kai ke hao pe ha waka ia, nai tō tai ia whanua ke, pang le sida whanua ke, o hanga ton mai ki wafu whahifo nei ka ai, ka go through import process koe, he koe ngā, he koe waka lokoro, ka koe waka me mū. Malo. Ia, tampe mo eksia, ki he hoi ki whaerea koia. O whai pe ngā ue mo e, he ke he pe whukien mo tau mai lolo. Tau import si mai ngai mea ke he tau whia mau e. Kala pe mista. Koe mai lolo pau ke import tiu pau ki hau i wafu, pau ke ene pe pa mo mea. Ko mea utau tanoa ke hika ko ni hau pe koe e waka tau i wafu whahifo i ka au e whakatau ke kai tonga. Ko hinga pia e whi toko ni ko ngā ko process o whakalao, e ko ngā ko mea o import mai me tua, me whonua. E ko hinga pia na ke toko ni ki o mo food process, e ko hinga ko ke pia mo mai lolo, ko lolo pa wike mai o import au e process ko import. Palo o se. Ia, tau mo isa, i toko ni o pito pei, he ko hui ku whai whuke ngā koe ni ko whi mau, pau ki e potunga tau tai o nau taki he ngā koe ni, ai te nau whi mau pe ke whakau. Ko tu whai tai mini koe ke ha, ko tai balbrema na e waka ilo koe ke ha wafu tau tai ia ke o mengai waka hua, o tu mai nau ika. Ko tu koe tuk whai ngā koe ki ai, ke ai ha mea pe ke kau, ka koe ni whai whututu pe ia, wakai ngai ta whake ke pe ke hui ke mau, pe au sange ku lava pe o whai ngā koe ni he whakalao pa me ngai ta whake ke mau. Maro e ki te otpe whangamari e hapai tātolu ka kuhi ka tau taimi. Teu karat ki tau malolo heni ko usatolo ku mau i tua. E mea te hoi ki o whahoko e tokoni ki he putu. Pea mō whoki mai o teu atu ai ilo. A tau toko atu. A teu tolo pe whare ke tau tok whok maho ko atua nai. Maro kona wari hoi o kuat ke hokat pe tau wheme aki kei i he whika whape ta asinita. Ki mo pa tau maroro na stuke taim ki hapai tato. Tapa mo e eksea, tapa e tama pilinsi, o tapa e ki he hau iki no pere, a be fo ke o iki minista. O tapa atu ki ka fofonga ka kai, eksea, malo mua e tau kei mau taimi, ke whakahoko tau whatongia i e whiawhini. Eksea ko e whakoutua hake pēnia, ke poupou, ki he ngahi whemea aki, whekau aki pia mo tolo o ku whakaukau ai eipare mia pia mo e pure anga
ke whakalere a ki tau tai ai vai whanua o tonga eiki. E kea koe tuhakpe mo tu ania koe whawonga o hapai. A koe mawanga mo ui e ki motu koe ni e kea, ko wharehanga, tōkanga, mo ngā tai. E kea koe whakalolo mai ni e ui he motu ani ai whetongi tupe koe ni koe whakapō tokolahi. Koe tokolahi e kau tautai loloto i tonga ni e kea, pese te whitu nima koe kau hapai kotoa. Pea koe me eia o ko whakautua hake ai sea ki o whakafufonga i atu o ko kāinga o ko naumau mo ui me he o se ni. Uhinga ai mea o ko whakaukau e pure anga koe mamafa ai i ka pea toe si i o se ni o tonga eiki. Pehe ki he fui elia o tonga eiki. Eksea, koe mea o kou whotu, koe mea o kou whakaukau ki ai. Koe solowa angaeni o paloparema tonga ni, ke toi o mai ha paloparema, ke solowa ake paloparema. Ko manata o eksea ki he uiai e ika i tahi. Ko te alatu koe o hoto wae o tuu ai. Osko toa e tāwai a koe o e whainga whingota koe nia i he wae. Pa koe taimu whanga whakatapu. Koe taimu o tangi ai mu whinga ki uta, o kaila mai tangata tau kei tau tai. Whoki o kumi e toa e ika koe ia, pa ke toi molo ai. Furihi hake ke whoaki, pa ke toi molo ai. Ka ne misi ko toa e ia, ai whahinga, kau pepe koe hanga mea huhu. Ke ne misi ko toa e ia osi, pa ke whoki ki uta. Ola e ngā ue, ka mui ngā ue aika koe. Hange kia te au e tsea, koe ku whehu i, nai ostala noa e pure anga mo e koutou tai, pea hau ai e fo i whakaukau lele i koe ni ku nau whahoko, koe solowa anga ni paluparema. O kui ai ha whahinga nikosi eiti, pea mo e koutou tai, eke ka nau tolu koe hae paluparema, o ku hiki ai e ika, wakai e lolo, wakai e kauhari. Aia koutui koe me aia e puri anga ke nau whau ha māketi pe ha wheituu ke hao e tangata hapai o whakatau atua i nei ka. I he tuunga o kui ai e me. Kou tānua ni ke tautai mamaha. Sea, koe tautai i lolo tō. Hei kai ke lava ke o mai e waka koe, pe atoe o mai mua waka, pe whakaiwia koutou tai lolo tonga koe ni. Hangi koe mea nei mea kei ai whafonga no pere o wawau. Ka ko eku hoha a e tsea. Ki he palo parema, e solo wa ke palo parema. Ka ku iai hataha mugosia e tsea. Whakapulupulu. Ka ku hataha halofia. O angi haki mea kai. Koutui koe konga ia sea te nau whakahoko, pe e lava ai, o solo vai palo parema koe ni. Ko mana tau sea ki e kaimi umotu hafu konga aisi loto taha. Toke taimi koko lahi ange konga o kui i he krista hi he konga waski o lunga. Pea koe whakaamuia i sea. Ka paurewa o kui ai ha whakaivia ke waka fisi, ke lere mai ki tongani mo e nei ka. O ange ia ke tangata totong tuku hau i tonga. O ange ia ke toko taha o hoko te mea whakaapsia, e ha o mamai ka au, malo e tau me whainata. O ange ke toko taha o kune fua kawenga siasi i tonga. Pea koutui e kisea, koe mea au kei koha mea si i eni ke motu ani. Koe kore ia ko o atu ke pure anga whamore na ku mou tako ko haku whakawhepaki. Ka koe o atu eni he takere hoku loto, e ku sio ko whangatamai, ko whangatoko ua. O ku nau hei tahi. Koe kumiha mo ui, ke totongi ake ako. Kumiha mo ui,
ke totongi aki ngahi mea kotoa ai family ya koutui e share ko fokotu watu ke pure anga whakamore more ala mo to e whai mua ha fokotu tu lele yang ki he kāinga tonga pe a koutui ka pau e kai ke whakahoko enu te whakapapau atu e mate tō taha pisinisi tautai i hapai. Pea e hanga hapai o ia mākai pure anga koe ni. Koe pure anga ni na nau kāma te toka tola a hapai. Pea koutui e kisea koe ku kore e ia. Pea mo whakatangi. Ke mo whakamore more whare e king, whakamore more ke tama pirinisi na kungari longoa. Ai motu ani. Ka e lakange ke te au ke umati. Ha mate hoku kāinga. Ai a sea koku mate, pau whoki au ki api. Heu kai aunga e kunofu a koe ni. Pea koe kore ia ku o atu. Lahi au pito e ngahi mea eksea kou whie whakahoha ki ai. Ka koe kore ki he pure anga. Whakamore more. Koe lelei taha eni. O osi o mō ngā ue mō whakataha pa mō talanoa. Pea koe poini lelei taha eni ke solo wake palpare maa. Koe whehu i e kse. Waka pau koe lelei tahain, hoko atu. Ka koe mea te mu whahako, koe paloparema te mo o mai me i fisi. Ke whetongi a ke paloparema ulolotonga i heni pehia. Sea, kore whamore more atu. Ka pau umuta murea e motu ani. Whamore more e motu ani. He wia i e ongo mo e uhu i a te au. Wia e ka inga me lulunga mu o nā maa whapae a tongani. Kauhi koe whahinga ngā ue koe. Whakaukau iang e paremia whamore more. Ha whounga, te taulawa o solova pe e palparema atonga i tonga. Ea koutui, koe lelei tahaini ksea. Ko whamalo ke pure anga mista tautai. Koe e paremia e whotu o aisi no muka. O koukore ke minister trade. Ke ai ha society a tautai ano muka. Pea o si o mai mo e poe ki ai e whā. Koe poe koe ni ke ni hanga o mai e i kā ki ai. Pea alatu lewe tangata tautai mua mo lulunga o tautai mai o fua mai. E ksea ko pehe ko whiunga. Ka ungata he. O whaat ke whituuna pa mo e pure anga. O whaat ke whituuna pa mo e pure anga. Kau foki ki hapai, o lotu, e koe puhe whakawa, o whawhola uange ki ai. Pea koutui e ksea, pea moe kolosi, e tauni manoa kolosi e tauni. Pea koutui, a manaki hapai, koe tangata hapai, o ku mate ma hapai. Koe kau hapai ko toa ni pure anga. Lewa malanga, tau atu, malo e ksea. Tau mo e ksea pa peke, o ike. Whaereanga ki whaipa whalawala ki ka venga ma ngā koen o ko mai he whawhonga a pai taha tolu. Mōni koe konga whuku lea mai an malu i koe ni tautai. Ka koe kau haa pai e ni koe whakatau. Nau la aunga he fu mamawa. Ai kilo. Pea koe eksea i he kātonga na wawau koe ni na tuk whai konferensi e se stonga tautai na. E whahako mai he pure koe e tautai na nau awe ika. Ike maa whapau ke tolu ke nima koe toni. Toko ni whoki ki heme. Tā mana e osi atu pe i kā osi. Pau nā whawufo ke tāmu e ki haa pai. Ke waka konferensi. Whakatonton pe e paremia. Patak pe paremia. Tā mai whoki he kupulaki ke koni stutone sea. E tau ataina ka kato ko e kakai. Ki ho nau sino, ki ho nau nima, ki mea te nau ngaue. Ka tahataha ki se niti. Tai menu hike a i ka mongowe ke mauhana ki se niti sea. Pea hanu rewa e brea ngā ia sea o fuma mafa. Ai ole ke wharekolo aku saipei. Ai ku whi ia koe hange ke lauan koe e whawhonga me hapai. Anga waka tolu noa. Fulau nai mea koe nā sea. Ke waje ne whakarele te trainingi. Anga waka tolu noa ka nā tolu. Koe ia pe sea. O whaase pēu sea tapu mo wheituna sea. Koe heku mahino o bito pe sea, koe puriang koe kakai hene ku nau o haa mai. Pau tau lawe ko toa pe ku ai mahu inga koe ika. Nanga ke fu pehe ki olungu. Tau taina mwani wheituna ia.
Tau taina pe ai o whakatau moni te na mā whakatau mai ka heni. Ka ko hinga pe ko ha ka ka I tonga hiki ai koloa. Pe kai ngā tai kai ke mau I ka he taimi ko mission marki December. Ko konga le papa e ko tui panga ko ni lava tokoni. Kai ke lava he kautu tahi taimi ni o tonga I kina ai lahi. Ai fia mau. Pa hini pe hepe ko tui ku tokanga kina pe ai pisinisi. A kai fo ke whahala ke nau tolo wa kai ko haka tunga to tonu e koe tu koe koe pe ngai whakatu e ngai whakatai pura ngai ke tuku hau lolo mo ngai mea pehe. Ka koe ne whakatau hoa ne tai mini koe kau pisinisi, tai mini lof ki fofoloa mai nau tānak paanga koe kakai en. Pau e whoke wakai to whaaki koe ua kau nau toi pisinisi, nau tolo pau pau whakatau consumer. Whakapau e pehe ko tui lawa peha whakawakai ke tunga totongi, na wheha whainga tunga totongi, na lawa pe o wakai iai. Kana e piki motua tautai ne whakahako mai. Ka pāi lawa ne tautai ana. Ka mahalo hinga fuka whenga wakala la. Ki motua ku pisinisi ni tongani. Tene lawa pe a hifo panga ngofulu. Ka ke whaka wei koe ke lawa o maa koe hawhenga whakamatala. Ka koe tunga fuka tai ni utotong panga ngofulu. E tautai koe no maa whakatau. Ka waspe whaka pe a osi pe a tāri e wha taim koe ia. Se ka mau whanongo pe ki he mea kusi mea mai ki ai. Tau kawei mai he whawhonga hapai. Ko hiko kau tautai. Ka mau tue whanonga pe kau hapai ta whakataha. Nau tolu kong nau si maa koe I kau. Ka iene pehere wa sea ko tui wakai e ngāwe koe ni. Pea sa ko wheha ngai tawhaak. I tau sia ko hi ke lawa pe o maa aile reia o tawhaaki laua sea. Hei ko ki whonga nau taimi nau pe nia. Ka tau sia ke kahau. Ko ia ngai whotutua puranga ki hawaka. Ki hapea tokon. Ki he tautai lolo toke maa o wheau. Pea pea tunga pe atu ngai whakako ia ki whakarerea ngai pisi stata. Ka koe tūkoe taimini o koe palparema sisi e ka mamafa. Pea koe ni tūnga koe ia ko miu whae hua tai pura ngā ko hui ke lava pe o mau iha totong. Mahu inga pita fu mamafa hiki hike koloa. Ka koe tūkoe taha ene mea o ku whenga te pura ngā ke mausa. Ki tokone pensia ke he tala noa. Aia koe kapau e whai market analysis he ilia koe ni koe o supply mo demand koe ki he ika. Koe mea kanu tala noa ke e whawhonga hapa ia e sea koe kasi ika ia taha. Koe tau marketi koe ki muri o ku kalasi ke he ke sea. Koe marketi e tatoro I muri koe kakaitonga koe unofo I muri, Amerika, Australia, Monusila. E koe aipa mo tau marketi whakaloto whonua. Wa mo ngahi marketi ia o export ke e kautou tai lalahi e nau wika. Ka pau te tau sio lele ke mea koe ai ke address ake ai waka koe ni. Koe kautou tai koe tai mini, kautou tai lalahi, koe konga lahi e nau ika na tau awea ke export market. Ai awea ki Siapani ko Amerika, Hawaii. Koe toenga koe e nau tau tai, koe ia o tuku he ni, pau koe ke whiunga ia, pau kuni hanga ia teke ai price ki olu. Koe whainga ika koe ni tala noa ke ai e whawhonga hapai, o kalasi ke hei. O kwahono market i o nai o. Tapu wa mo I whaitonu ai tia, tapu wa mo I whare I kini. E tia koe whakatontonu. Ko e ku kore ke whaiha mō ngā ue. He ko ika tatau pe, o koe te haika e ke. Ka koutui ko hapai, ka pau e whahinga ngā ue koe ni, whotutu koe ni, e toi hiki hake ai price ia hapai. O kulolotonga paanga tahanima paanga wanoa ke kilo I hapai. Ko ika e uwhe maua he taimi ke taimi. Ko ika e koe te uwhe mau bea ki ha konferenisi bonga ngai pola. Ka ko uhinga pea kuia sea, ai fuu, unau fuu, to'o fuu pe, ai palparema, pea o mai e ki he. Ko mea ko haa ki ai, pena e anga fe, e nau mau e whakaukau koe, e whakahoko mai, koe unga koe kāinga hapai. Malo sea. Koe sea, koe whakakaukau, koe taimi koe ne whai koe market analysis, mo sia koe ke marketi, mo mea koe ne hau e samiti. Ai koe oingan ko whinge whamatalahi ko hi, ka pau te ke whakakehekehe e marketi. I e rewa wapalangi koe market segmentation. Ta tau mo e tak mamata. O kehekehe. O supply kehekehe, pa demand kehekehe. Ai koe te analyse koe e marketi koe ni keheka, ko kehekehe pe e ngahi marketi e lava o... Ai koe whatau tonu sea. Koe, o pau te ke hanga segment, o pau mahino, o te ke tirini ai te whewhe. Ko te amatu koe ke whakatau wika,
Koe whatonton we. Koe whatonton koe ka mea hala i whai nu ala te mea kare ki ke Ka mea ki poko lalo. ko whi tokoni pa. Mea ki lalo. Ko tokoni be koe whatonton. Kai whakapa mo i whi lahi. Mea ki lalo. Tu koe paka tau ia koe mea ia ki ke whi lahi. Tu mo e tau mea ke lele tau mea. Koe aia koe nge koe whatonton. Sea, ko whatonton ko hame hala i he market segmentation u ai ke whatonton. Ai nu en koe ki whamatala tu. Ngaloang ko koe pe. Ke malanga ko he segmentation u kai ke whatonton. Sea, tu watoa ke lele pe aia. Malo. Oia. Ei tō pai mia, tu mawhainga maari ki o mai whatontona tōna tāptoro. Iyo, isa ga o te ai me mea ke he ia. Choke. Wahe lai. Ari. Kau tu malo abi to tokon pare mia pole fu. Koe whatontoru sea o whatatau ki he tau ke market dynamics ko hoko ni. Ka te aluatu o mamafa ai ka koe te alu ki ai ka ta mama. O pau ko ika koe o mai me haapai e kai lewa ki aha paanga e ka wika haapai ko inga te alu kita. Ika ki te noho kita ta o ko ika ko ni ko ika nai ton ko ki alu o pehe. Ko ika ko ni ko ika pehe ya. Ko tau tō liu ti pende mi o tau kato. So, leo ko fui concept nai me muli doesn't apply ia e case pehe ni i tonga. Patu ko holot mamahi mo filahi. Paguvong. Ka ko ton pare mi. Malo sea. Ta ko ngalo tuen. Mama po ka tau. Sea, ko hokat ki malanga he segmentation. Kapag may ato ikbistago ni tagmamatatin ni talatin na tataw o kehe na tula o ngay market. O tataw to fimo fengon ki formatala to tahi ko rational ko na fenga ki fawa ki ay fakakaw ko ni. Ko ngay vaka ko na to nga to tai I taimin ho taw potahi ko to tai for export. O ano ko ngalahi ay. Pea sisi le vai mea o nau tuku ho tau whonua, pa koe mea alwai ki runga price hip scarce, te ku sisi. Ka maureo o mai ai ngahi waka e koe ni ke nau tau tai ma ai local demand. Ma fia mau koe kakai. Lama ia fiau, o koe ngai whare kai local, o koe ngahi kātoanga, o tāno koe kei e whamatala. Koe ika koe aha pai e sea o unique ia. O kui loi hengai marketi muli, ko mea kong tau palpare mai ko kai ke organize whakalele I marketi. Whakotutu lele. Ko mea uhin ko ke e mea ko ni. O te tau whakotutu lele tato hengai marketi mawahe pe mai ka hapai lama pe ia. E koe kau importa ia I Amerika. O unau tokanga mai nato ki kalasi ika. O ko silo pe aweo whetutaki mai whahingai ke ki kalasi ika ko ia. Pa kuma o e kalasi ika I hapai. Ko utangatu sea mea nau sea hapai wofo lahi e ku mo uiai pa kutui ko tahai ngahi mea utotoim ke nau wofo. A mea ko tuku misi. Sea koe ke te hawhi tu whewhe ia I tongani mai tuku misi ko vai whonua koe no hapai. Nau whaama e fuke nau tolpa nau tokanga. Koe mea e ko hinga ki ai a segmenti koe pe koe konga o marketi e lama hapai a nofo peki he ene marketi o whakawhi maua ene mea. O koe ai kai e tau mata o ka hopai pa uilo e au he koe kau importa ia I Amerika. O nau tokanga mai ke whakangofua e oange o e. O ika koe ia koe whai kei. Ia pe whatonton ki whaunga koe e mea ke ton pare mea. Ia ki mea ki lalo kai tua e ka whakapiko. Tapu e whituna sea tapu mo e tapinisi ka maho me mi pa whare alea. O kumahu inga ke mea ki he whakaukau koe nei o atu he kau whafofonga. Ko te hanga o whakaivia a local industry ke toi lawai o tau matau o toi lahia. O pau te ke whakaivia ke subsidize ai lolo ke toi mahi noange ke kau tau tai. E ala lahia nge supply ke o mai ki he kakai koni o nau whie mau. O pau te ke hako staff nau tol, hange ko lau. Pate hako o kai ke toka nga ia. E anga whewhe lewa, hana ulawa o mau, ai resources mau, haiwi whakapaanga, ke na oa tau tai ke toi lahia ngea. E tau holo I pe ke tau tanoa whakalere I pe, ko mau whie toko ni atu pe, ke he eiki minister, ne o pe ko voi niau ke tari mai. Malo se.
Kai o mai no pe se me ga ton ta ko incentives ia. Pe mo to koni ga dina to ke fai fra le yang na nga we. E ko to kon fu lo to le te min ko no wang e po nga to tai nga hi waka ke nga hi wa he nga ke na lava. O tau hi me ga nu ta no ke nin nai. O kue mo singo tai a se. O ke mau e te fitu mau pe mo i ha bai. Pa ko uhinga ko ki hono market ka organize fra le e lava pe o mau ai market e ke me ko o hanu ki ai a ha pai ta to ene pehe o ka pa mai u wa ga pa na to tai na to kai te frata ha ta hai me o ko me he le fa pa la wi ko taste ko u ka ko pe ha to o ka fa nga me e no market ia ona o ko tala no atu ane hanga ko ni o mai ko ni ai tuku misi se ke foi polo askili ni o tu ko no frata wa tu mo o tu ni mangeau America i foi polo ta e lama be a nofo hele fainga toutai ko ia o mau pe no market wa to tahe America ko se tu tak mai po nga toutai ki fakatau atai na i mo o ange o mea i he container ai fingota ai fahinga i ko be fa ton sia e tau lo fa kata pe mo o me ba fare sia ko nga we ke ai me ko fa ke tokanga ka paure ba e ke o whakakau le re e mea konu uhinga i mamawhai ai ka me mea konu whainga tāu whai. E lolo e mea e whakamatala mea ka mautoro. Ka ko uhinga sea, koe haa mo mea e whai, ka ua te whakamatala tātaha mai ia ki haa mo ha. Koe whakaluku fua ni ki ka kai o hapai mo wawa o mo haife mo ui ia i ka. Ke whai maa whakau anau toro ki hai. U whainga fua whakamatala ia. Malo se. Ko me mo fa matala ko me e fa hoko. E tokone e puranga ke kumi nga market i pau ki he fahinga me atahi pau hanga me kon tokan kia. O kuma e fa matala ko me hangi market hanga nusila se o te fitu i Amerika. O ko pe me apau ia na fi ave me feitu pau hanga toutai ha pai. Ko fahinga i ka ko me ai, ko pe no market ko ngai waka ko ni hinga e tala no e pare mi ai. Hawe mo i ka ke hei. Ko valuia mo ngai i kalala. O kuna wo mai na tolue ke whakai e timande o market ke. Ka ko me ma huinga ni sea ka paulewa ai lahi fe unga i ka i he fonua i tongan. Pe lama ave mo market i tu apue anga. Mo fanki market i tu upau hange ko me tala no ke ai ha pai ka. Ko si tu ia ai. Ko uhinga ai sea. Kamata heika o toki alua ke fukimuri. No tonga te kai ke mau heika o ke lahi ai ngahi mea o to tonu ki whaia ke mea goni. Te tau lolo to le poni e whakamatala pe mea tatau mageti mo hai Amerika. Ko hae whakakaukau, te na ua whakaukau kai os. Malo se. Ko whakaukau e ko lotonga malanga koe ki ai. Pa koe mea ia e whai, koe tokoni ki he whakatotutu le lenga i marketi. Patauhanga o sio ke he ngahi tautai, whainga tautai u whai heni, koe hahono ngahi marketi, tau pumi ki ai, koe toko ua kilu koe ni o ku nofo i tua pureanga e ka kaitonga, koe tau marketi ata. Ai ki whehu pe ton pare mi, ai nei te ke whai sio e koe ya, o tau nak tok mea mai aki, te tau sio lewa ki he haa mo haa, ai nei te ke wha sio ia ke local industry, pe koe hae mea une a wheke local industry. Sia ko tali heni ko talanoa na fai samiti na fai ngai talanoa ko ni e pakai ke ngata ai o fai talanoa mo ka kai ko na fai to kai ko ngo kina ko o mahino mai me na to ngai me ko ni se wa ko me ya ko ni ko me ke fai sia ya fano mo mai ka kai fano mai ka to tai o pau ke loi e mahino ai pe ko loi ka ko nga ka ke ka ta ki pe hoko atu ko hoko me hoko hiwa kai tai pe pa tu ba mo fai nga mari Alo don pare via. Koe se ko anga e whakaukau mo mea koe e whai o whai talanoa koe ke e tokoni ki whakatutua ngai marketi. Kai lava ke alu lele tautai demand ya supply whaka lele ke maha price lele. Ai ko merum tānoa ke e pare mea ia ke o mai koe ngai waka. O koe ke tue o waha mea ke iriwhia i hata. Koe o mai pe ia ke whakaai ai tuunga ko tau iai i supply o kakano i ika. Koe sipi he ahoni, koe pesete ni manoa o sipi ia koe ngako. O te tau whakamore ke tatou wai ai paanga e whanoa
ki he ono noa e toki ma o kilo kano mate e ta ko ika o koe ke to ha me ai o si lele ko to mista mo i ne o si whakamatala mai ai lele ai ka ono ma o ika ka ko se ka ko tango ki fehu ko ni ki me hapai ta tolu o ko tu se he kai ke ai ha ane we si ana mai ngai waka ko ni e fai aki ai tau tai i he tau ka ko ka se ki o ki ka ko se o fato tonu e se a ko pe he kai we si ai ka tau tai a tonga ni i he o mai waka ko mo i ka ko ko ki kore pe kia ki he minista ko talano atu he feitu e ua ko pesete fitu nima ka to tai loloto i tonga ni ko ka hapai ko hinga ia ko watu ko mea ko fe mau e xea ke omi mua ha fahinga poini ke ne hanga solo wa mea ko fa ha atu ai ka pau pe he te no to ko ni ke lolo he mama fa lolo mo ha e ko mo o ki hapai o fua mai ka ko to mi hapai o mai keni o atu ma ke kakai ai o ka o to hapai ia o to fa more mai he waka transporti ai ko hinga ia xe tala noa pe mo ka to dai tala mai ki ma o mai a pong pong i mo to tango ka ko hinga aku xe o feinga o ke ka hanga solo vai ni ai fe mari ai kakai no o nau whaka amu ki solo vai palpare mako ini. Malo xe. Se koe ke te ahu tari ko tari ko tu tari ko sa te. Wai pe ai ka mono ngai market pe lava pe ave. Ka ho ka mo se ki he. Xe. Fa more more xe to to. Fa ha. O ku ikai ko poini ia. Ko poini ko o mai waka me fisi mo i ka ke fua heni. Pe ave pa anga ki he waka. Malo se. Mahino se ko fa matalo nei ton ke mahino ia. Ko ika ko o mai hengai waka ko no market ko ika ha pai e ia pe no market o nei. He kai ke fetong ko to e he ika o mai hengai waka ko ni ai ka kai ko te na ke fa ta pe na to. Ai ika ko ha. Problema pe te ulawa ki to kon no pe se pe ka wa ke ni ama to ki me ai pe to kon pa mi ana. Toma pe to na se tapi premia tapi ke tamplinis kalau ni mai ho e ki fare ale tonga malo mo ki ka tak se ko to fi to kon penia ko no inga te fa kata tai pe nga me ne to kan ke ni ka wa tong tap tong se fa ka pe pe to tai ko no inga ko ne ka nga ko ye ki tu te ana fe hui nai ka pau e ya wa ka muri ha ko tu te e se ko to tu te ko siti to tong ko se tani ma ka pau ko wa ka muri ko se sita muri ko ngai wa ka to tai ko tonga ni o i kai se ko te to kon mai pe e minista to tai ka ko tu en ko anga to tai e tai mini ko nga ko i lo e fe ka wa ki ko ka no to tong ko siti ko wa ka to tai muri e to i lo tai mini se ko to tai me mahina e ua ai wa ka ta fo ke toni fa noa ko e area pau pe setia ni ma pau ke fa hi foi tongani pa to nga na export ia e na to ko pe setia ni ma ko fa hi foi tongani o ku ia area pau ke o atu a market price o determine ia e pot na to tai ai ko panga un fu ke kilo e ta mu ape ni ho e ki ko no inga ko ta mu nga o mo pot na mo ui ai ha e fa matala patseti e pesto no me pesto ta o gai tau mu aki ai ko feina kono fuhu i a NCT e kau ni ai ano feinga i ke te lahi mu ai me to kono mo ui lelei ai ha mo pesi ko ni se ko uhinga ia ai au ki kai ko uta ko to pe ia u pe tone e fa noa ke fui alta o fahi foi tongani ko ponga export se pe nima o tu ko pang na to tong si ti ai e ta u o to hiri me pese te nima ma ke FOP ko e falu ku fua ai ko anga ko fa ka ka se e ano sabe a marketi o ki ka fe kunga ko fa ta fa muy pe ki ai ko e tonni fa
na ave ke conference ko ni baba u na hoa pe tol os ai ia ile ba ai ngoi o ki kai ke fe unga ni ba kai ke lava por anga o to tuaki ka kai ko ki na play ono fatongia ke fenga ko ni tamu ke mo ulele ba ko ngala ia o ai tamu nga o ko ni ko family mo pe apa o sia ni ke sia ka ko anga ia fuka kau ko ai por anga ke mo ulele malo pe se Kolpe mo se ke Faki toko nian tamu fetona se tamu e tamprenisi tamu pare mia tamu e komunista kapniti tamu e kapfon oeki ma kapfon ka kai se ko e me mau hinga ina to ko ha ke na to me ke ya komunista ke ni ke revenue se ko i was mai ai ko pese pe ni ma ton fa noa una kore ke tu ko tongani ko pese te ni ma ko ya o ka ke ni lava ia fakao a fie ma ko ni ko marketi se ko kamata ni ke tau tala noa i he me a lo tong ha ko pe ia e fon one ta ko ku ya e a tonye fa noa i ma hina e ba ka e o ke to ko ton ma ya fe ka pau e fakalahi e pese te ni ma ko e ni ko hi ke lava ke tau ma'u ai fo i fie ma'u ko ai fonua ka o te tau te o mai ngai baka ko whawhai au e whawhawhonga ko ni ko hapa i se leo ko i ka una market ke he pesea wa i ka ko whi ma'u ke market i koe kwa i ka whi ma'u ke market i koe ko taimi koe flat ia market i sea ko taimi ia e ongo ai ke kau business pe kau tau tai e kai ke lava ke nau fe au hi e market ko ni e koi ko ha ko ni ai ngai waka ko ni wo mai a mo ton lahi au pi o mo au pi to e mama ai ka ko mo me ni te na monopolize market ise te na ha u pe tam te ka ta fa ki business ki te na pure i le va na to ai to tongi o i ka i hele lo lo se ko ngai me ni ko ia u feitu ko to mama ko hau o mai fra ila mai ai mama ko na hu mai pe tam te ka to fa ki business ko ka le ke ta to fe au hina to mota pe na pure i na to ai to mi vai ka se ko time ko se te tau si ai asmane nai ai to mi ko ni ko o CP u fa tapu o ki mama fa pe ia o ye tau lava tau tolo whakamama a e mea ko ia. I mama fo banga tāwal banga ua noe si pia ke kilo. O mama ange i ka ia he tai mini tonga. E si pi. Pero paula ko tau sio ke sea ki he sisi no. Tau he koe konferenisi wa sa stonga na ho koe i wawa u. Awe ke ai tone wha hua pe ia tolo. Hoko mai enu mai te tewe konferenisi sa Swesilia na. Al moe ki hapai. Ko tone fiha alu ke ai sea ko taimi ko iai pe nga he pe ai he marketi he taimi ha ko me ko minister ko ni tana tu pau ko nga ya re pau ai tone fa no ai ba ta to mai pe se te nima ambe ko ai ara pau ke to mai pe se te wa no e fai fo to ngani se ko ki to ngani ala ko ki fai nga ta ko ai ko no inga ko pe se ti ko fa hi fo to ngani o kwere pau e tu uni ai por nga to tai ke price kala ma o tau mo ai ke tu ku ya en mama ai o ha ya kana to la na more fe mana to ke export ki muri ai ko hinga ya ko na fai ai fo ka ko ke fa ta hanga fo ka fo o se ke mai at any given point o mahino o ke fe ai ka no bori me se ke minister ai ko mahina fo ke kai ke nau to lau no ai over pesete ni ma ko vinga pe ko ke nau make ma wa na se ni ka na hu na to ki mo ko ha me e ha wa ha va ka me fish o safa ai foi me atata pe o kai ke ya ne ha me ai ala ma wa ne se ni ha me e fo no nga mai ai me fish ki ha o mo le ne pa nga hen ko me na fa ko e ke pe wa incentive ko ke to ya tu te ai pure anga ki nga hi va ka ko ni ke nau whakaloto ia i nau tolu, ke nau whai mai whanonga me fish,
wa mai ki hen pa nge pe ko me a kon fika pa moi mai ko hai ka ko ha wen me tu apu le anga ki tonga ai e pau ke fo mai e import i he wa fu ange ko kai ke ha u ange ko wa ka tonga o ha pe o tau ha tonu mai ave nei ka e ko ki fo me pe u ai mi sa ke to ka ko u hinga la hi pe nei fai e ke nei pa hai me den hanga e ha wa ha wa ka me fisi o ha o whakatau ai tonga ni o sen ko ia kai ke lava he whankau whakatau he ngai waka tonga ia o ai o lahi ang he pesete ni ma sa ki fetonga da pe e tonga mai pe ai ministra to tai se ka ko ma e mo to an ko waka ko ni u le sita tonga ni ko inga pe ni ke to tai ngai fetu ke ka u le sita tonga ni ai o mahino pe se ko scheme ko no whakahoko ko tonga ni o ilo no tu plerei o na ia kata pe misa ko ai pe ke va pe sa o le sita tonga ni kai ke lava to tai fis ange ko me pare me ka ko mista ta to tai na de mai o kai ke fa to tai ia u va ka ko ni e po tu tai tonga ka o pa u le sita tonga he kai ke lava alo o to tai me fis ange ko me ai pare me ai ko ha le vai se ko tu e tai mini o ata pe fo ke fe cross aki e uwaka ko lai se ni pe ia o hange ko ngo fa ho kwa tu o pe ngai waka muri tongani te sita muri kada ki sa ka ton pe ko wi ngai o fa lai sen ke to tai ke mahino e ma u hane ngo fua ke to tai he fui fe tu ko he kai ke tari e fisia havaka ule sita tongan ke alanga to tai fisi hange ko me ako e pare me a pesa ka hinga ko fene fa ho ko atu ko ngai vaka muri ko o ki tongani o ule sita i muri o ata ke to tai tongani ai o ata pe he pe ni o ule sita he to tai ka havaka te he fa me muri o pau ke ha u he customer ye feituna he ko hinga ko imported goods ki tongani koi ko havaka to tai ke hange ke ha peo tau mai ke wa fu whakahifo hange pe ha local goods kai mo oni se a o hinga to tongi siti ai ngai waka mista ko fengen ke mahino i mea ko viviri ke ai whafonga toa tap toru aia ko ho whamatala o ke waka muri e tolu o glesi sita i tongani pako e ara e pau koe pa mo fisheries o pako e whahifo e pesete nima o e nau tau tai tongani. Pako te ngau exporti. Ako koe whaka tolu ko ia o whakamap nau toi tongani a ke ara e pau. Ko ia? Ko ia se. O ke ara e pau i me tau tai se. Koe whaka tolu mi muri. Ko ia se. Pako e whotu koe ni pore anga ke o mai ngahi whaka mei fisi ke nau whahoko pe ngau e tatau i tongani. Ko ia? Peo ke he po kame ko mo foto mai he patse. Tapa mo exia pa pe ki hoi ki whaia. Ko foto ya ko ni ko waka pia o tau tai i fish. Ko ke tau tai hen. I he foto tu ko i he tai mini me alava. Ka mai pe na tau tai o mai whakatau i tongan. Ai ko hafa ke he na ai waka ko pesete nima me waka ko me fisi. O whahifo kakato e tau tai ko waka fisi i tongan. Ke ngata pe pesete nima. Ko ia, ikai. Ha o pena tomu e lahi ko te nau pe lahi te nau mai te nau whafuafu am whema a tongani. Pa koe are a ia, ko hai lahi. E koe mea kau mahe no mea mei fisi, mo mea i pe e tongi maa wa fisi. Nau pena toka pau e kei tūnga koe, te nau pe lava po maa uai, ha nau tupu. Aira koe are he tai mini ki he lahi mo tai me tō tō ha uai. Ai ka pau ku tapehepe koe toni whanoa me he waka, to e pesete nima koe toni e ua, o whapapau i homo are pau pau ke whatau atu i he panga e ho fulu ke kio. Mama ange tani mako mahima ke te taimini. Ai ko meo ke mea mai ki ai, ko waka koe me fisi, e whahifa na toni whanoa i he paanga e homo fulu. Ko ia? Ko mea kono whai area koe pe mo tō tai mo ki nau kautaha koe ni te nau area, ko hai lahi o e ika, e whemau e tongani, ke nau o mai i he mahina, pea ko hai lahi ko ia whai ko ke ai area, pea mo totongi. Hau lau kei whai e ngāo koe ni, e ku whai e ngāo ia koe ni ki lava peo o whakahoko mai mahina taha mo iwa me taimini. Ai a koe mea ko whai koe
Koe mea ko whakaha koe ki ai koe o mai me fisi. Ko ika ko o mai he whakawhisi, ko ika na e tau tai fisi, ko i tongani. Fisi. Ke he pea mo e mea koe ni mea na mea kia e mista koe ni ki he panga hou mai. Whewhe rewa e whehui koe ni a tonga tapitolu, ka pau ko ika na e tau tai me muri tō pore anga. E kei tānak pe tūte ko uhi ko importi ki tongani, pe kai. E me whoke ngahi tū ngā totongi a hain ko pau i totongi i ngahi tuku hamu ngahi mea pe. Ka koe ngāwe ko whai koe panu ngā tūtai, koe ngahi laa koe me whima tonga ni ko pau ke whakao koe. Aia koe ngāwe ko kei whai koe i he tamini. Sea, hala. Sea, i tonga. Sea. Koe me koe ia kada pese. Aia e whoronga mai waka tau pe hangi koe mea sea pese te nima ki a toni e ua. Pea whoki mo ne tolu waru. Pe u whorau mai pe ai fu waka ka toa mo e toni pe e ua kai tukua te tolu waru e fisi. Moi whakai. Ika, kata. Whatatala mi he whānoa. Koe ke kai whānoa i he whotutu koe ni. I kai ko hinga penia e mi sa ko nga o ka pau e hao e waka me fisi. Pako hange ko pe lau pe ko pese te nima pe ko pese te hongo fulu. Ai ko ne hao pe tuku mai ia pe whokia mo e toi nga e ne uta. Pe ko no whahifo mai o uta pe he whakapuna tō ngā ki muri. Ai buki ke pe ko unga penia ke feasibility o i whahoko whatongia ko ia. Tea, o ki tongoni at pe tui o ku maku wholope po uri o ke. O ngā pe ke tongoni pe ke whaunga whika tolu, ke he awito pe mea ke administrata tanak tu hau. Ko e uwaka pe a tongani pana whai area pe he malu ki mua pau ke hoko pe. Ko unau tō tai vesita pina tui tongani pana whai area. Ko he toni nau he ko avarisia nau tō tai he mai na ua ko me mai toni whanoa pa tō ai pe se te ua. Ai ko ke he pe ia ina toki tokon mai ai. Ko uwaka whakalos whanua pe ia a tongani. Tō tai pina tōre por taha tongani pa whaenga i area. Pa mana e hoko mai pinia mi mua. Ko e mea kana mea ka e pare mea ia. Ko ki foi fai to o ne xe ki he mea au koe asia ina pe koe ha ke mai fa mai u waka tau tai fa ke tongon mai ki tongani. Pe foi wa tai be me ko tau taha e whakahau pa no fo u waka koe ia. Pe whataha mai palpare mo no fai kai fe mea ki. E fai leva ai fe kai aki pe mo u waka koe me fisi. Ai fe kai kai por ngai tau tai mo na tol. Pe te na tau tai bila toi fisi ka koe fe mai noak mo tau tai e pea mau fe mau e tonga e ton tau noa ke o mai. Aia, koe mea le vai ai hau mo e waka koe me fisi. Kam halo ki fai whenga ake, koe ne hau peana me fisi me tau prango pau ke rifake u totongi e koe ai tu hau mo mea tonga ni kam mau fai kai ngāo. Kau kehe au to pea mo mea ai kai ke mix e fo iare ai koe na mea mai ke ai minister tu hau koe mea eke u waka lokol. Ai ko lo tonga e waka e tolu ia mahalo na ulere ai tai mi. Se ko inga pe ko na ve ke minister e wa treat ke o pau ke le sita i tonga o ku ke e ke local food pe o pau ke le sita i fish e ke he o pau ke ha ko imported goods. Ai ko me ko ne fai ta no ko ka ko inga ko me ta ta pe ko ne to me ma ke pare mia o fai tong tai ai fish. Ai ko ni ha ko lo to ko imported goods le vai ki to. O ko hinga ia u tau tai tui ke affordable i ka tau fe ma ko to pe ka ko ai pe ke lava mahino ai tu a whakala o mo tama taimi e lava o implement whare re. Paro se. Se. Tapa foi tona sea. Mo tampo ni escala ni. Tapi mo e pare mia ka mo ka mo sta kala ni tapi no ho ek no pere. Tapo ke ka me mi pa pare. Sea. Ko ma wa mo tuania ke me sea. To e waka ia tau taia ke tawhaaki. Ko e area e ia ke o mai e ika me fisi. Pe o mai i he waka tau tai, pe ko whaheka mai pe ia ha waka. E koe ko tau, ke palopare ma koe, tau tore tai mini ko whakakau wai e waka tau tai. Pe ka paurewa koe o mai e waka, koe waka koe ni waka tau tai koe ni na e tau tai fisi. Koe ke mufuwe ke tau tai he potahi kon kotonga ni. Ko tau taha ko tene o mai ika, ko mea ke he au pito ia. Koe ke kau e waka ia. Mo feitu na e tau tai ia. Ai ka paurewa te tau whoke ta tolu ki he principolo koe o import. Koe foiarea koe ni, koe o mai e ika mei fisi. Koe ia ne kau ngana e taha ki a waka tau tai. Ngai koe mea koe a tonga tapu tolu, ko pau ke fōu mai ia he pōda. Pau ke hau ia,
o whahu mai wano ngahi la o ona pe kuwei e tu te, pe koe CD, pe koe ha. Fo mai le waia ke tāna ke ai tō hau. Sea ko kei konfirisia kuia ko hi koe baka. Tō koe tai mini ku mahino mai ka te au. Kuia waka ia. Koe ta o mai ika mei fisi. Area ika mei fisi. I he ngahi waka o nau tō tai ai. O mai ki tō ngani i ha price of maa. I ha whahinga quantity pe. Ka lava rewa ke nehanga o whiau, a whie mao koe ni koe o ngahi. O ngahi a tape koe e konferenisimo e hafua. Sea mako i isi uia. E tau tō e tata wakai ta whaki he koe ke tō tai tō ngani. Tō tai fis. Ko tau import ika. Ai koe ngahi condition koe ea sea ko pau e mahino au pitu. Pe koe condition koe ea mai ki tō ngani pe upae ngati. Sea koe peki mea nau maklawe kia nenai. E taim koe te tau park pece sai koe pelo mai e lalahi volume koe ni sea. E iai aho sea tene monopolize market i e konuai. Tene tamate e whaki mea koe ni koe tokanga koe ki ai. A tonga ta hapai ta tolu. Koe taim mea e whakatu ta maki ai, ai o tai mea kai koe ni sea. O koe ikai koe tō tai, koe o taika me fis. Mara. Awa pe koe ngā koe. Koe tainga ko whai e koe tō tai a wia e me mi paia o e tō tai pe koe Customs Officer ku whare. Uilot i he waka. Pe ni hanga whakapau ai uta koe kou awe koe me potahini. Koe whaamu koe whima koe mai mea koe ki tawhi tuu pe. Ka orewa ke lava mai ai ngahi ngā oe koe te waka. Ka lava whakahoko ai whaamu koe ni koe ai whakafonga koe o hapai. Koe i ka whokia e sea o koe ke nofo mau e i kai fish. Ka mo tonga hona koe hana passporti. Nau whiwhono ngā ati pina o tōlu ia. Koe tahi koe ki lalo koe i ata. O koe i kai ui koe Blue Nose. Koe i kai ia o whia mau alahi koe Nusila. Tau taiman Nusila e ki o lunga ki heni. Koe peki tau ili rau toka, kon lata ngā ia a ata kai pehe ki menewa. Pea ia ene pehe o pangalere i ange ta whaki koe ia. A pana e whai whakaamu koe ki whai tau tai. Koe Blue Nose heka ki tala mai Nusila ia. Ka koe ika mamawha ia ka poe whai tau tai koe na. Ka mohanga o awhaki i waka kia ki ne ren. Ka hau tai Nusila ia. E koe inga koe pangalere ia. Koe taha whoke vai anga whai whemea ako ki aho ni. Koe ngā koe ngā cannery koe ua koe i ho tau kaunga api. Taha i fish, taha i panga. Pea koe no hinga ia o tau tai lahi ai ngā whonua koe ia. Koe nā iai whitu pā ui o awe kei e nai ka o whakatau. Pea i hene pehe o tau hawai e nā waka nā tau o humai ki tau potahi. He po uri una o maa whangata tai whalao pe hen. Koe whaamu koe e pare mea ki taino no pe kai whafoki ai whaamu e o whima o koe e whafonga hapai. A koe whihui whoko ko mai he tonga tapu tōlu. Ka pau whome waka ia i he ongo niwa. Pe te whoke mai o awe e ne toni whaa pe ni ma inu alofa. E o whianga pe ke kolosi hake ki fisi. Tuku ai ene toni ana e whanoa, e tui hao rewa koe toi ngā tuku mai hen, koe ina si ia. Ai koe whihui whokia o mai. Koe taha e ngahi resi sita u whai i Solomoni me he ngai tawha koe FFA, ko hono tala, ko whē, ai waka, o haia koe tongani, pe ai keha mono fuka, pe ai keha mo ene hirei tā. Pe whitu kotoa pepe, o aro whangota ai, o ilo ia. Kai aha koe o kane fui lere koe koloso awe tai totongi koe e ne utaka raka hau kinu alo whani e lawa peke ilo mo ia ia. Kai awe honoresi sita ki Solomon he kona tōna hanga moni tō e te whako ia me he usatlaite me o lunga. Kai koe tokoni whoke o whima o koe hapai ha long term investment. Ka ngōni au pito pe, ka koe ne
me mai ai pare mia e watu waka kana to ton fuke ke kore ke ara o fa we waka ko na ko ke fie mau na ko halafa na ia wat ko ke fie mau e ko e fa ma ha waka ko ta o ko pe mo nga ko ti tahi o kai to nga mo fuke ko fai ai fe me aki ai na ia e po kala mai ne e se ana ne wa ngai ke kina utol ko dai na uku e feitu na pa ai mo ngafi na ilonga pito ai e feitu ko ia e kere e ko me he e fumate ko ai mo ngafi pe mahino mai ai o gulahi apito mo henga ngai ka ia o puria tanu mia e nga ue ai afu mate ko ni la bisahi ka ko tonga ngape e fa hapai ko me mai ai pane me e o to waka aki time no bo heni aki fetongi ki foi konga ko waka fi ko na de kore e nima io aki me e pare me ko waka nima na de kore ka ko tunga ko ni o fai ki ko ki foi tafi wa ke pendi o se conferenisi pe fai ka to a pai ke mo conferenisi ka to ki o mai mo waka e ho ko ato a ko tunga ko ni ka ko me ke me ko he pare mia pe mo mi sa to tai ke pa nga la ta hai ka ia o ku la lo e ata o ku kai ho ta pu tai pe no fu ma pe nu si lai ke na to tai pa nga le a pitoia e pe ke mo me ki ai ke tai ko fai a hi ke ta fu na to na ma to tai ka to tai lo to ho ta va ko ia pa ko blue no se ki lo a pitoia i mama ka ko to ni me a se ko ke tuange ai ki to tai fa tai mi ke hokwat ka to ki lava o fai ai ko re waka ko pe mo to ko ni ko ki ha pai e ko vai to nga mo ni ai ko nga fo ko mo ui ko re fo ke ka ko me fo ke na u fa o atu ki mo e exera ma hui ke whare rea tonga. O pui kai lawa solo vai pa pare mako hapa ia. Ie waka ni mako ni pewhima me utanke pensini mo lolo. Ki awa toko ni kai uraki ngahi mo na ngahi wafu ke lawa ke na uraki o tau ke ai o nofu ke ai kainga. Ka koe popo wat pe ki ai ko ki foi tafi hupe ai mai koe koe e pare mia foi tau pe taha ke whakalerei pe tau euma. Kai toki hoko atu ai ngahi ngā ue koe i hona whalerei wa pehe ke waka ke o mai ke tokoni he whafonga koe ni o hapai. Malo eksea. Sea. Tapat mai fitona sea, pakapi kapi si pe ke hei mea o whanga to tāpaka topare. Peku houtua pau sea o kehe whakaukau ia mo tuan. O pehe ana kau he hui ngā he hui pea ku ki he hui ngā ki he mea konu whe mea ki he paren. O whe hui a pe whe mea a pe oku mea i he pure anga, aeanga o e tau wā whe tau i aki moa whanua. O maina kia te au koe pe tahainia ka venga mau inga o tau i he o tau ki whanua ai mo i le rei he uhinga. Oi ka. Ka prawe he motuani. Koe harea koe ni o whai, koe wā o tongani mo siaina. High level. E uhe ngai tau pe ngāo e kum siaina. Koe whiwi, o patoanga ina he pure anga ai mahu inga o e tau wā. Ka pau o kunau tāri ke nau ofa mai hatokone. O tonu ke tau nofo i fo i le voro pe ko ia o e area pau. Ko e nia, uhanga e siaina ia o teke lere mai ai mea kehe. Ko e kautaha o e tautai whaka fo i tui, ko e whakautaha e heanga o e pisinisi o e whakamamani lahi a siaina. O whatonga i he pure anga e tautatari i he area pau ko ni he mea au wha o kuma siaina ia i he tolo mai i he uinga e tautai, he uinga o e taukau a whanua,
mo va o tau o se ni ko hanai o ma i nga to ngan ke tau tari ha fonua ko na pe ko na tui mo fanara ke o mai na to ko ni ke na to te ke le na to ha foi pate ta o i kai ko le voro o ukinga o area ai kingdom pe mo republic sea ko ngahi mea e ni o ku whai e ngahi whanua lala o mamani i tua kono whakamao popo o se tahiwa whāni ma ai pureanga whakahadaha e uhinga e tau whanonga koe ni ke tau ku ke tau hataina o e area pau ke mea ko te whatau ake o toi whai ai urunganga tai whiunga e ngai whanua ma umawhai ke cropolization ke nau to exploit ai u forwa ye uinga colonialism se autor ke tokanga pure anga he foi parte fo o wen ku teke a siaina area he mea ofa ya tatari ai fund ka ngahi e waka ka to bi o mai teke mai foi parte ko ko tau fonuani ko teke ke whakalau a baseline o boundaries o wiheke i e awhio. Tata te whiro ke waha a koe ni o pōta o e korosi mei fisi ki tonga ni o kei tala ronga ia. Koe wā ki ha moa o ngahi kau a whanua kehe o e kau ngā api laro tonga mo tonga ni o whainga maare e. Ka koe mea ko tokanga ki ai. Koe hae tu unga o ku tuua e area koe mi. I e whewharara aki a ongo pure anga e uhinga o e mea ofa. Pea te kelere mai ki koi pate koe. Hange ha mea o whakasi isi ai o tau konuani. I e uhinga e mahu inga o e mo ui. Pure anga mo whakapotopata. E ku tau wahinga he ngahi la i pere. E tau hanga ke, kai hue lai pere, laro te pire lai pere, whakatu lama lai tā. Tau te whito, i he lerei ho tau wā, whakawaha apureanga mo ngahi horua, tau tokanga mau pe. Uhi ngai ana i kai ke tāria e ura ki wha, ke pure i whakakolo di are whanuana. Ange koe mea na mea kia tonga tapu waru, ai tau a tāina ai tonga, kia me koroa. Ka paua ko whamahu i ngā, e rea pau koe ni o ta auwhi, ka hū mai e ngai wakatou taisi ai nā, e winga e rea pau koe ni, more tawa tai ngai tonga, ki ne koroa, mo ni whakatau, mo ni mea uro o ki tukua. Ko pau ngai le rei pe pare bia, ai anga e reani, pe whakatau ngā i le rei pe, patau ngā i le rei pe. Ranga pe ki whawhasea, maro. Se tapa me feitona pa pe ke hoe ki faia ko 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 mau inga ni ko hi o pe e fatokanga ka ko tu mau inga pe ia na fai nga hi ale a ngai mai fonua ko ni pe more ai o tau fonua ko me ko ni ko ale ko mo fonua la ke de o ko sia pania mo sia ina fata no ko ni ko hinga pe ai to kon ma sia ina ba ke fai nga mo sia pani ko na ko tau ko re ko ja me ko tau ho nga o fa la fu ke ko kia me ka pai pe tonga ni a bong bong mo te tuku pe na tolu ia ko nga pe ko me ai fa fonga ko pe ho no pe fe la ko na to ko ni mai pe ni ko hi ko tau fe ma ko ni ospena ko ai ka ku fa tonga pe po mau inga ko ia ko ke fai hanga hi alea pe o sange pe mama no fa tau area ko to pe ka ko best interest for no ko tau protect o tu ko me pe ai ai pisca ni me sta for nga fe ko tonga ko ha me opsai ki tonga this the ultimate decision deciding factor ki ai ko me ke ne mata ma me na ka ko pa to pe to tu ku pe ai te ta mo se pan to tu ku pe ka ko na to kon mai ni ta fe ma o ta ni ka ko fa ma hu nga pe mo tu ki ma to nga i ko in ko ni ne o mai ke wa ni ta fa ma tai ma le ai fa ta ku sia ta ko me fe tu na sia ta ko misa ke me ba to ta to ne ra fai o mai Se ko ba le ma fa ma le ta ke pa le mia ni sa ni
Koi me me pai fale. Koi e hui mahui nga fue na wa ka ne nai e pare mia. Pe ko tau ota me akai pe ko ha me u fa ngo fuai ke ha ai wa ka tau tai. E pe ko no fa container be ya e wa ka o uta o mai ai ki tonga. E kai fo ke ta haia mon ya to pe lau pau ke fa heka a to da to tai ke ne observe a la ko catch. Ka ko nga ko ha fo ke me fisi pe lo to ta ka ya fe to. Ai e anga fe le pau ke a ha ta ke. Ai ko fe hui mai nga na ke ko ne to ta pui va. O pau ko si ka pe tau fe mai. Va pe ko ke mai ai pe ha container o mai ai me fisi ki tonga. E pa ko fa si pe e pare dia. Ko ai foto ko ni fa kau sai ko to pe e fa kau ai mo tuan. Ka te la vale va si o le va ke ha mo multifaceted approach. Hange ko ni okay, tau si o pe uta fe mai ka. Mo nga he por pare mai ala hoko tau fin ke solo vai. Fe he ta pe tau fa ka idea pa mo local industry. Ke tau fa ka idea he lo na lava grow ke a ke time e ka e ke to fie ma ke tau to unu ki to ape alu ki to ke ma mai e tau fie ma o ai pe ai ka tu koe fa kai ange na tai pe ke fa kai ke ai e ko supply fa va at the same time grow ho local industry here na lava more sustainable but to sai ange in our supply ye ka ha ko ki fie to kon pe e mi sa ka ko pare via tama me sia pe ki oi fa o mone o fai ale ai ko ha fo mai ala lava pe ka pe mai container pe ia ko hi ke tau fe mau ka ko moni fokia o hinga ko ai ko tolno milion ko di mai kon ke ko hi ke fai dia pe tau mai business ke nau lava pe nau to ko tu ko ngai me ke tau fai ke to ngai kin tau fonot ke ka au ko ke lava pe ki tau to lu ma ngai me ngau me nau o lava fai ke patongia ko tu ko ngai me tau to ko ni pa tau ka pa chet ko ni ai alu ke tu unga ko ia ko tu tau la pe tau to pa fa ko na ko ta pa no me ke do ne sia fa mara pe sia la me ta fu fa to ngia ta ni lo ro sia ko tu ko isi ma ina abi to ni sia tau la ke i mo me ni tu ni se ka ki pa mo e pa me unwa tu ko ni a hono vakai ha to fonga e lava ke tokoni whakatau osi peke o tawa aki e sea o ku o ngoi apito e sea e whamalanga e hapai tātolu kai ka hataha e wharene e sea tai tui ke whakairiiri mo whakapapau o ku mo ui sektoa tātaha tui mo tuane e sea o ikai ke whakatu he patseti ko ria whai whakakaukau ke ro me kina hani ihi ka hiki hani ihi to paset ko ni exia ko ni hanga o mai wa ki fo idea fa pitan as ko refocusing hange hato ta foki o to focus ke me to ke to unu ki mo mor mama exia ke hanga tu hifo ha pure anga ko wi na fai pe pure anga a ho no re ta ke fa ho ko fa to ni hu mai pure anga ni exia o to refocus o ku hinga ia ke to ki te ke atu pe tau tu fa ta ko me ka na whamalanga hapai tātou sea oku ia point ia e sea ko uhi na iloange ku folau mai ka hapai o mo no fo me na wika i na price ko ana tolwanga maheni ko he ma ange ai ka ko sea fai ka fa fofua ko uhi na fo sea hono fato fa ka ko ni sea ko uhi ko mahino mai o ia safa ai ka kai fo nuan i ma alunga ko to tongi ko ka o mai he pacheti ko ni exia ko ni i ko o mai mi hapai e ke toko ni ape e na wika ana to exia ko hi he ko konga la miliona ko ni exia na lave kai ai to ni pare mia ke segmentation ni o ko sia pe foi segmenti o categorize kai hapai wa mu eua mo na me ko na puku na o mai no exia kapate na mai pa mo na fa ai ka ko ni exia ko e tu misi ko segment ni ta pe o sia e population ni i mamani fa so ka lafi o no fu mai pe na tol mi ai ko mi ai aga na tol o ku hang he pachet ko ni sia o to ka ngai ki po mi sia ko to pe popo hang ko me ko ha ka ni nai ko ki ko ngai fa la mi ka pare mi ya ta wa kai pe para paula tu wola le lei pe fa ho e sia na to ki fo mai mi Hong Kong na kuia atu na e la mari pe ta ma pilinisi
he ni whakafoki whakau e wholau e sia ko hi, koe ki wholau e koe sia natura ia, koe area pau e between states. Ko hono whakotuu ai organisation o kutaki ai e piangoni e sia whekau ake mo mediation ni, pen e kau kai whanua e sia me me tolongo frutupu, na nau saini nau tolo iai. Tani wana au tau e sia na hange ko ki ongo i uki e, kai ki ongo unga na whani mai nau tolo e wholau e sia po, kai whuki saini i a kuri meni ko e ni, pen ono whape observe, Vanuatu, Solomon Island, Solomon ko Vanuatu ko e ko Nauru, whangi whono nau saini nau tolo e sia. Kau nofa whakakau tau sio ko tau ngai kau ngā api ki ha moa ko Tahiti, ko Tuvalu. Kai ke saina taha sia. Tai mona mahua ki tu ama ruru nima ta mau whakakau taha sia ke mea loloto ang. Ko mea kona hake ko he nopere e sia me bina tula pehe. Ka kohono re rei e sia ko sokotu atu e he paremia. Ko e tau hua to ko e ni he koe taria ne o mai he ki toko taha na eke he ki toko taha me Solomone. Nau tala kame na musaini ai. Tala mai e ia. Musaini pe matore ka mamato whakai. Kone e kau ngā koe me mhoro mui mato ki mui. Koe ho e ki kotui ka prokalama koe ni koe whainga maari e. O whai kai sio na atofu hi ai ho tako kai whakalufua. O mi pe hika mi hapai mo eua. Alwata hono paanga ana lau miliona. Ke whai sekmeni ata. O ka yari akina hata hai se patset ko ni sia. Was fokotu hono thimia ona ko pau ke tofu hia ai kakai i he lau miliona patset i he na hinga patset i sia ke tafe ke ha ki kakai fonwa sia. Ko yari sia e tu e motoani sia no fanrong ke ngahi laurea ko ni o ko tui e tofu hia katoa ke oana hata ha e ongo uri akina e tokanga ikina be sia. Sia ko me fa tontona me sia. Me o ko tau tu sia fa kau ke tama tau mata ua. O fanongo ke fa matala ko nei administra. Sia ke mahino o te fa matala ya gao. E ko tau tau ko ki vaka mau ma. Pa ko sia ke milionaire ni hono fa matala mai ko hono mai sia. Ko kau be ha fe milionaire ke o mai. O ngi ke me ko ai no pere. Kau e io e pe mai pura ngata talam pensine ne fiha ko ha ngai me apehe ke ne hanga o frafe maria ia e ke me di mano miliona pe na la ga nef na si kau du pesa alwa ni mano miliona alwa to na ki fa matala mangi una de alu ki Solomon ko ha me u fe ma tangata so ko ke ma ta fata la hai matol ko fa fo matol ka kai mahenga kai ta he de iro to mahenga ko matol ma ngau fe ba o fi aki mo fi sakolo ko por fa ba kai ta he to yo fi ngi hapai me ka u me ne ko riga atunga hapai ta tolu ki fe ka hawai ai puranga o ui mai ke na alwat o fa funga ye ka fa mo os e ko me ata mai he paremia ko Mahina tahape ai national interest e kakai. Ta o se pau ki fiske mana wika. Ko fe me mo mahina. Ko kakai pe ko ika go me. Alo sia. Exia ko poi ni ko mo to no behen sia. Ko patseti ko ni ko ne hanga toka ngai kina ai foi sector ko to pe ko segment ko to. O ika ki hata ri kina sia. Ko ni na ko re me vaka e fa fonga pa ta to lu ka nima. Tale re be ya. Ka lorotonga ko ia o gurere pe whakakau sia ko ui ka si kakai na firma ai ka ko ia pe sia more ke mama a whakakau ai whakotu woni sia ke ri aki ata e whanua ko poini e motu ani sia na pehe e si kai nga pai e si ri e kina e nau ika ikai ia ine ai ave kia ke o ana ri e kina pe o te na foki una ungo na tu hausia ko e sia ko ki poini ko te moto ane sia ranga e mai no aki ki patset ko ni ya ko pa ko e fu pa mo me fa osi e sia pehendi ka pau e alwa tu pe ko abuse e ia ko ni fa inga me o tau tahi pe ko ya
Koe hala mo ia e whakatutu una si mea kai pare mea, koe tau wakai i pe, na hoko ni whaki i whakawhia maare, tai ki katai ka tau whanua e sia. Pakarato pe ku, o mahino mai, o kusafa, ta hala mo ia ka ngai ngau e whanua kone e sia, o kai ke tau kei kiri. Whakaton sia, tapu pe mai whare sia. O mea mai minista, ke ki time sisi kon koe ke, i kai, e kamate ene kau tau tai, o uhinga ia, koe mate ene kau tau tai, ka te nau whakaofa mai me hapai mo mea nau whanki waka, koe hane toi mea nei au, toi mea magi ai. Sia koe tu ke whanau me peka kai ke tau, te peiti. Koe ke utu e sia mate hataha urua ki, nei alo e wakaki wawa ua se pene futonia, nei uka te kami. Mista, koe tari ko mai me pore anga ku whima o ke whawhia maari ke ka whawhonga. Koe. Ngan koe tūko ho tari o i kai ke hoko e whai whakaamu koe nā. Koku. Koe hui ke mea mai koe i ngai whakamatanga ka kou kore atau ke tohu i mai pēsi kou mga tūnga. Koe hui ka pēsi au whakamatala a kua kunga no hake koe pehe safa, ai o mai ka ki he ni. Koe hui ka nau whakaukau pehe, e uka pehe te pire koe panga e tau noa miliona. Koe. Tau noa miliona. Koe waka e tolu. Whakatau tai tolu. Whamahu i ngā koe tau noa miliona. Whakamai mi se aina. Ke uta mai e tau tai ke whawhanga ka kai ko uhi koe ngai pātunga ke moirere. Koe meok tokan kia motu. Ngāri e whi au hia mo i tau tai ko hapai. Koe haho mo tokoni ki kau tau tai me hapai. Koe whehu i bea. Peu ke hanau inas. I he pokama tokoni koe pure anga ki e tau tai hapai. Koe whehu i bea ke mutari mai ka tau wat. Ia, se ako tupe awe se ako o koe pe inasi a ke whakawhia mari a ke ai ngahi tau tai koe ni o kapau, koe nau whia maa ue kong nama nafsi. Hika ke lawa whakatau e nau i kāsia. Malo. Se ke tokone te ki whamatala. Tau unu atua me tau tai, tau as mahino at pe, mau tawhaki, ba ko tu mahino mai tawhaki. E kulahi toko toi mahalo ku pēsi e whiha e ni ke. Ka ko kolpeo ke tau ki hiki at pe, time si pe ke mea ai tokon pare mea ki. Koe. Rea, oi kai ko ka pe ke tok tari mai e hui. O ko foto mai foke he budget say me ni, to o ko to a revolving fund o alu, o hoko ko recurrent. Whatatau ke policy kon nei whahoko mai he mista pānga, ka rewa ke toia ha recurrent. Ai ko mea rewa au whai tokanga ki ai ek mista pānga, ka ku saipe ko ton pare mea na he. Ha mea e hoko ki RMF, Road Maintenance Fund. Koe whehu ia koe, o ke tari mai mua ia kata toko hoka te ua mau inga o pito ia. Ke mahino pe ko hae mea e hoko ki he foi sino ko Road Maintenance Fund. Ma se whape whatamu kai pāti tai. Koe hoko tu pe ia. Koe pangkoe nei ai ki he hala. Nai pono ki se niti na mai ki he lolo mo nai mea koe ia. O mai ke tanu hala nei tō mai pe koe ia pe mau mai. Koe mea whana ne ui he mea koe ni koe revolving fund ka koe kana ulma lawe i whope ki ai o koe ke tonu ai la koe ia. Ka ko mai pe mato ua te aru revolving fund he na e hao koe mea koe ai hange ia ko mea development ni. Ka koe tarpe ki ai i a paanga ko na i ai koe revolving paanga koe ne as koe whoi koe ia penu wa. Kai alu pe ke polkalama tanu hala. Au ke te whakawe ko revolving fund. Au koe ke tamte e revolving fund nia o ke iai pe a revolving fund. E koe natula fuki RMF hono whakatuhu ki hoko pe tanak se niti pia mo ngau ea ke paanga ko ia ki he whakarere i koe hala. Ai ko mea ko ia o ku ke lere pe ia leongo na po mea mai koe ka revolving fund. Koe pānko ia ko mai kato pe recurrent estimate e taku tō. O ke pe whoke recurrent ni mo revolving fund. O ke mea i pe e koe. O revolving fund ni e tāri ke tānaki mai se niti patok lava whakamore. Ko ni alwana recurrent ni o pau ke tohi e toi koe 1 miliona. Te ke lava ko whamore 1 miliona. Ka ko pau e mai 1 miliona ke revolving fund. Koe paanga pe kou tānaki tau pe heko hoko full miliona. Koe e pe te ki toki lava whamore. Au ke mea i pe koe. Ai ko kuhinga koe whehu i. Ai mahu inga koe ke pau mai ho mo whamatala. Pe o ki ai pe i kai a revolving fund. Kai se koe whakarea koe foi la foki.
mai e paanga ke whakahoko ke tango tope. Ai a koe tari koe ki ai, i o koe paanga koe o mau whakafuafua. Hanga whiu koe estimate, e mau mai he tau koe ia. Koe ai o mau mai koe nofo ke tanu hala. A koe wanua miliona koe. Aina maulah matoa koe koe whani, ai a koe whaipanga koe mai o whaia ke ngā koe sea. Mala. Visa ke ai mai ke mahina, ai e kai ke toi ai ha paanga e RMF a, pe ke iai pe paanga i Road Maintenance Fund. Koe panga koe ni a koe wanoa koe. O alu ia ki he Ha o pei hanga tonu ke foi programa tanu hala koe. O fe e koe ngā koe foi lao ia ne tā mai. O pau ke tāna kia ki RMF a, ke foi whani koe ni. Kau pau ke whaia kia ngā oe ki he tanu hala. Whana tau ke he lao, ai lao pe koe ne road maintenance. O asile rei pe ai. Ai ko kuhinga pe kia ke mechanics. Pe kua ngā fe, au pana appeal o repeal ai foi lao tamate e foi lao. Kau ki lau maali e pe foi lao ia. Kau as mahina mai te no kupu. Ai fotu ai whani koe ni. Ka mui paanga au alu ki ai. Mui whaunga no monitor. Ko mi e mahu inga tahai e visa paanga. Ai foi lao koe ni. He pau ke tari ui mai. Ai kau langa hala mui tau i hala hange koe i visa to kon pare mia. Ke ne tala mai koe hae ni ngau na e whai ake a paanga. Kau koe komiti lewa koe road RMF a. Ko ia e tene hanga sivi i mani hanga talatu ko hae mea ke whai. Ko no to ogo alo rikare ni, o kai lewa ke toi ai, a fwoi mea eke ne cheki, ai whingawa ngā ue mahu inga koe o whai, e kon pare mea kono whai hala. Ai ko mea wai concern ai, pa wai ai ho haa lahi ai, e ono to o mea fwonga, o lama sivi i mo fua, ai ngā ue o whai, o ave ke ha wheitu, koe rikare ni a koe mahino whakamori pehe, e ko ngā ko o te mia koe loko whani. Ai a koe consent lahi e mista pena e whahasi o ki ai e ko ngā he ko o ko whatu tā maki. Ai tau hanga ko o si o ave ki he mahino le vai o ave la polo i 1 miliona ia. Whereas apana i he o pau ke justify koe ke committee ke lava ai o whakamore ia po pau ke reporti koe. O kau mo ia ai e pau ke reporti ai po ngau ko ia ki committee pena nga fe e nau ngau ia ki paanga ki hala. Malo pito e se ke whanga mari o ki tare peke. Lava ka kei lava le pe fonga ko ni. E ko pang pe fo ni local fund. Ai ko mau mai ko ki recovery ni. Panga ko ai ko ha pe hala ta tau. Ka ha fe mai committee ma fa matala flave mesin ko ni. Ma go to pe. Pe kana te ke na se. Malo kana ke visa. O ko hala ia he ko inga ko lao ia o tu hui pau mai ia ai foto e committee mo fonga mo feito. E kai te au ko ke recovery ni ya fa pe ai la te foi lao ia ko o hu atu ke recovery. O asile dei pe ia e lao ko na pau mana a ke kala ke ki mo. Ai foto ko o establish o foi fan ko ia ke fa ke tanuala mo paanga ai alu ki ai ka ono monitor ko o paanga ko ia mo ngau e fai. Just because o hanga sifi paanga ke local fund ke recurrent o kai ko winga ai e alu ai me ngai sino whakalao na foto ia he lao ke na monitor ke RMF. Malo se tapa mai se pe ke o iki falaria se ke lava ko vaka gen local fund fo kene ma heno ko fo sino panga ko 1 miliona ko ko pau ke mai he ta ko to ape ko pau ko mapakai ko hala panga ko tana ki mai ko pau ko mau ilo ko ha pelave pa matanwala mai me potungau ko e moi ai ko firma o ke report mo me ko ya ke lava ri pe fo mo malsa se ke fama la tu pe e fewi ko ma winga ai ko moni pe ya well lao ia o ku ai a provision kon ki he road maintenance fund ko foi fund o ku ai leva pe mo levy ai sente wani ma helita ki he lolo o to meia ai ko fra fu ko ni ko ai mi sta panga ko ma me levy pe mo license o me ngai mo ua i he license i he me fica pa mo license ta license me le me ta ya license pe kau ki ai pa mo hai atu e mau me ngau e ku he moi o ku tana ke o fi pe he level ko ni e va ta valu ki he 1 miliona po ko fika ni ku ni o mai ko ki he o ko ki tapu he lao e ke mai he recurrent ni ha fika ke o mai ki
o ke tu pe ai RMF ai lao wa ta pe mo ai ka ko pa ngai o mai ai ni sta pa ngai i he recurring budget ko pa ngai pule anga ko ai ko CVC e ke ta tau pe ai fo ai no CV ke whatoto ne te whikona. I lao ia, lao koe ne road maintenance fund. Ai au kukotu ia, i kupu walu koe lao koe ia. Ka koe hiwa asmea i walu he, ai ngahi mea koe tānaki ki ai. A pau teki toi tānaki ko awaka whetu ke, e whehanga hanga ia, mo fo i lao koe ni. Hange ko mea. Koe mea whai ke tokanga. E koe haa lewa, ai mea e whai ki he, o pai ame pa ngai ka whetu ke, mea o tuhu i mai he lao. I to panga ko tapu tapu pe mo e sia mo o faria io ko mau panga ko mo faita tau pe ke foi la no silini mo feitu te ne ma me pa ta me ku sisi te mau la me fala ma feitu ka ko tamu ai ko pe me sa ko lo ko ko o to hui mai lao ai fonga ke ta na ke mo establish ya ko fonga pe ke mate e foi revolving fund ko ni ke o te ave ke pa ngen mo ne ko no mo repeal ai foi lao ko ni ka ke lao ma ni e foi lao ko ni ko simply pe to hi matai fi ka 1 million ko fa pa nga ko e road maintenance fund o asia he foi lao ko ya Panga fata pusia ko ia ko te toi la ko ni fi lave mo pange tana me pa ko pau ke tana ke ta ko to pe ko fata ka me ko ia ko mai ko ni ka ko hinga fo ko loko fan ko panga pe ia iPhone wa ekse mal o ko tana ki ko ia ing mista ko tana ki mai ko ke RMF ko panga iPhone wa ka o mai ia ke ngau ia pe ke no maintain de la ai ko ia ekse ko ia ta ta ko hinga ko na ai to ai he ko road maintenance fund e algi kau mohanga mo to age 1 million na ia ke recurrent ni o kai ke recurrent ni RMF ia o ke ia ko me da u ia ke ai ko hinga revolving fund ke to wat pesilini ta ko to pe ai ko hinga ko mau ai ko hinga revolving fund e vilo ko recurrent ni e alu ta ko to pe ta pe na sea ko recurrent ni mo me na ta ko hospital for pam na Oscar to ka ko elito ko me ko ni panga ko tona tari he lao ke alu ke hala ko maula pe ore ko tipe ko e ke abi te tala ko ha uhinga o ko vi hono monito a fakalere ka ke o ke ni ko fega pa mo recurrent fund I patseti ko pesfen hono ko ni ko vai fe in ono poi no open da I can't go 1 million na mi ke recurrent pe ka RMF o ku hiki ke recurrent ko ia ai ko te ko fehu ia ko e to tap tolu pe ko whakalao a hiki ko ia ke mahatari me pole anga kata ko ia se whalao pe ko hi ko panga ko ia te tikei ko aki he tanu hala pau ke mau mai katoa pe e panga ko ia mai he tanu hala ko local fund fo ke ni o mai do be ko hi ko local fund ni ko panga pe fonwa ai ko panga pe fonwa tana ke RMF ka ko fehu ko na tu pe brava o treat RMF ko recurrent pe no fo pe he fra tau ki he lao e ko lao ni ta mai o pau ke tana ke nge panga ko ki ai o pau ke manage pe govern he fo sino ko e fra tau ke nga hi poti ko ai ko na uhinga no fo tu he puleanga ko ia ke ai ke ne lava o monitor falere ai whahoko o tanu hala pa ko mea ko e to o me ai ko no mai ko ke recurrent ni o kai ke to lava ai MNE ia ko ni whatatau ke he fo i lao
Ka mahino pe fokia ko katoa e revenue ko e whatatau ki he lao e aluia ki RMF. Ko pegi he whawhanga tātapu tolu ka pau ki he whawhemare tari koe mi he pureanga. Ke tuku ka vengo koe ni ko mi pahanga ki nga whatotore me ko mi lao. Ke o mai whamatau mahina me he lao. Ki po toko ne pe kia koe pe lao whake a Road Act. O aspe a e kupu walu. A Road Maintenance Fund. Ai koe ke wilo ke aka no whakatonga. Ka ase pe sino I panga mano hala ko pe lave ia ai he kupu si tolu kupu walu ki he revolving fund he ai ka nga kupu si tolu ki ko pa ko sino I panga mano hala ko sino I panga hoko at pe kai whakatatau ki whangatangata o tau whakapaanga mo fi ma whakapatset whakatau ki ngawe aki ai ngai sino I panga I loto I tau whakapaanga ai ko mahino mai pe ko lao e se Koe pulau ke kupaniu ki gane whepake ana. Koe lau koe ni ke whai via a ngā ue mō whapangai ai tanhala. E seo, o tau mahino pe tau loto toi whai via. Ka ko hinga kono terminology mo ngau ya ki o asme ko we will find RMF. O koe ko recurrent e ko RMF ia o pau ke tanaka hongo full million. Ko hongo full million na pe te gala whakamore. Koe sino whakalao. Pau whakatatau ki lau koe ni o ki whangatangata ai paanga ko whakamori revolving fund ki tau whapaanga. Ka koe lau koe ni pore anga u whahuma ki whaiia ai tau whapaanga fo ou. Koe mea ko whehu ia, peu ata pe ki nau whaana toi paanga pore anga ka ua ave ki revolving fund. Koe whehu ia. Koe aku mahino me wha ki local fund. I he whakapitania se. Yo se tapu. Sari to ana. Kata ko ke tap ke tau whauhinga loa lao heni. Ko hinga ku tuhi whai ke komit lao ngai whehu koe ni. Ki tau whamara alai pefo ki a whamatala me he attention ia re. Pea mo e kau whauwhonga koe ni pore anga. Ko tau mua e ngā ue ai komiti lao. Sea, uki. Ke me te au ki tau ane tamu whetuna sea. Tapu mo e Prinis Karau ni. Tapu mo e paremia, ton paremia me kau minista. Tapu ke kau whonga no pere. Tapu ke kau whawanga ka kai. E kala ke katak mo whawanga mo ki te pire tolupe, te pire pukona tawa ki ane nai. Ki whausi e peke tanhala, ki tare ka hake peke ono. Te pire wha? Te pire wha, kana. E sa koe, o koe ku tokanga kuia he ko hui koe toko ko ni koe o revolving fund he ko hui koe ne wasia naia I e tānaki koe o paanga. Kamari na seo ki foi estimate ko nuko mai ko 1 miliona. Pe mo 1 miliona. Kana ki na wae o fa 1 miliona. Wele mo ki ko ngai e panke ya mama ni ko hiva po ni ma ko yo mau pe ko panga Amerika pe ko panga Tonga. Se te tau sio reba ki foi kana ki ko to 1 miliona. Ko tana ki ko e revolving fund yo tana ki o fai ke nga o se. Fulai se linia ko se ki fai ki ai tāna ki whakamahina. Ai ko hui ngai ako hono tō mamalo mo tuan hono tō koe ke amu koe ke recurrent ke whakapanga mea koe ni. E ka pau e aki e tāna ke tō noa miliona I he tau. Sea, he kai ke lava I prokalama ia koe ni o tāna. O ngai tu ia heni ka tonga tap tolo. Ko mga tau sio ta toria koe hako e iwi mawhai koe ni koe o tāna ki. Ka mo whotutuku koe ni koe o prokalama tanu hala ko he ko sio ko prokalama tanu hala ko ni fakata mo ho fumiona ko ni ko ne kore pai ko I he supplementary a ko wano ho fulu ka mo ho fulu fa no milione se a ko prokalama tanu hala se ko pa ga ave ke reward fund e ko me ko fai ko ki ai sio e ko me ko ni ko na be mai a ke to ko ni pare mia I he tana ke ko ni ko potunga we ana ke potunga we me alere ko si me alere ko hai ate no foi a tava miliona e wa me to no wente wa me to no la ya pito o kamata ko reflect mai I u prokalama tan hala o asimai he wa no miliona ko o to asimai he ho fu miliona ko mono tan hala ko to asimai e supplementary ko pang ho fu miliona na fa ho mai e mai na posi. Sea koe tō ngalahi kien,
o wea to ngalahi au bito ke tunga whakalao o tanu halase. Alo. Se ke whamaranga pe ko mau inga whaka e tu uko e wanoa ku obligate pureanga ia ke provide. Ko tāna kia ko me ko mega mi sang mo onia e whito kaki takai holoia. Ka po ke tau tāna ki kone e levi e tipenia i hononga ki he kakai ngai mele. O pai ale lo loki o lunga e sisi o lunga ki pa e wesia levi ko e tāna ki. Ko e haia ko e mau mea ngawe e whito aki pa moia ia sia. Ko taimini haku whatata. O ki ta ofi e kulere program tan hala ko kai ke te fulahi o haia tu. E tō lalo ai seni te tāna ki me haia. Ko ta whakoen ki he lai seni kono whamalohi kau polisia ai lauia pe talango fua kakai e tō lalo ai tāna ki me mo ua. Kau hanga e he inistapanga whakotu e wanoa ko e commitment ia ke tamu ko tau hala. Ka pari tau alu ki whakau koe ni koe RMF-a kai tuku e recurring ni e hoko mea ko tāna ke mista. E tōnong no ai seni tia ke o mai ke whae ke tamu ai hala ko mo whaamu koe kia. Se. Korpe mo pe lawa ke ton pare mea lawa ke tohon kia. Tohon ke se. Se koe te mea koe tau sio ai koe ke tau lawa o whao e patseti ke tau wiri malava. Ko pau ke tau whao e tau patseti ke tau wiri malava ta anak paanga. Hui tonu mai e fo i lao koe ni koe o ruwa wing whai. Ko pau ke tau toi whao e patseti sea ko tau wiri whakamore. I longa au pito ai mahino i he tanuhala ko e ni ai alo e paanga o fulahi ke hivi whakamore tanuhala e whanua sea. Kau ria mea mauinga o pito, ko mea ne whau ai ko fwoi te whtoi lao ko ni e wanoa wafe ua sia ke ne lava o purei ka mua hivi whakapaanga ko e whanua. He ka pau te tau hanga i tau tolo whau e tanuhala ka whupaanga lahi pehe sea. Ika ke lava ia osi. Pau hare vai mea koe ngaki o wheu i koe atonga taptolu. Ha mea e hoko ki he toinga paanga ko ia. E awe ki whe ia. Ka mea ko supplementary ko ni koe ko paanga ho fumbriona ko ni nai whakahunga to kore mai. Te kamata ngā ue koe asea. I hea ko ni koe ta whapaanga ko ni koe o se asune. E alo e ngofu miliona koe ki whe ia. E alo hu he patseti, e mea ko taulawe koe ki anai. E wanoa miliona, e konga uru aki. To wanoa miliona to mea hiva po nima miliona to e ngofu miliona. E to e tāna kia tu me ngofu miliona koe supplementary sea. Sea koe whanoa miliona ia sea. E anga whewhe ke tau whaburek whanoa miliona i ha tau whiri. Mahina tolu ki mua i he whiri sea ke a teika ia. Tisema fotu pureanga. Sanuari ko pureanga ko ia te nau toki o mua kamati whoko. Tau tanua te tolu i whupachet whanoa miliona tanuhala i maina fitu. Malose. Koe mahuinga whuka e talanoa ni mahuinga au pitoia. Papuei e talanoa koe ki he iwi ngā ue. Koe ne tū koe ni o kuiai mo iwi ngā ue e potu ngā ue. Ke whakakakato. O kuiai kau kontrekta, os mahino pe ki tonga tapu hiwa ia, aho nau tu unga. Ka koe palani koe ni koe ke whai hatanu hala, ke tau whai aki hawhika ke tau whenga ke tau hanga whakakakato. Koe tāna kia koe, tāna kia, hange koe mea whagai whakamatala, e lau pe ke i laloi he whika koe pia ngāwe aki. E kai pe ke heka ke a uia ke he wanoa, o ka pau ake tungo koe. Koe hongo fulmiona koe, lotonga o mai koe ke whai aki, e tanu koe e hala. O lotonga lele ia he polkalama koe ni whakakau mai kau kontrekta, toi hu me potu ngāwe ke tokoni ke whakawawe i e ngahi ngā koe ni whanga. Koe hu koe potu ngāwe o kau, o kune toi tunguhifo ia ai whakamore ala whai ke kau kontrekta, ai hoko atu. Ki whatontora. Potu ngāwe ia hanong whai ngāwe. Sea whatontora sea. Ko hau fumiliona ko ni koe ne whahume supplementary sea. Ie tonga patseti ko ni koe osi ko ni koe tisema, ato taha tisema wanoa wawha. Me toi e mal miliona sea. Pe koe nu te hau ka mweho fumiliona supplementary, ko ta mal miliona e sea. Ke whakamoreki e maina ua. Sea koe taimi au tau sio ai koe kono whao e patseti. Pe lava ke o mai mo tau wiwi malava. Pe ko hi te tau hanga whangofua he whareng sea, whangofua o whareng sea. Ai pānga koe ni ke arukitua. Pe lava ke whakapāsi. Ka iaka wheho no ngā we e pānga koe ni. Pe atari ui mai ko whareng sea. He koe mea koe ne whao ai koe ai lao koe ni koe ke road maintenance fund.
ke ne lava pure e mea koe e koe na e ngahi mea na e hoko ai ki mua koe ke ulawe ki ai tupunga e no wha koe te whitoi lao koe ni se au wafe ua ua sea ke iai ha whahinga mekanisi ke ne lava pure e tanu hala koe nu ase mai palpare mai tai min koe o maa kore sa pere turi e tuki tua hau e tau noa miliona koe tana ke atu e me honfu miliona koe tanu hala na e toe walu miliona se a me mai na ono koe ni koe whakau se tau whapang koe ni se a ui mo iai te tau lava ngā ue i tā walu miliona mai na ua koe ni se maa ki whatontono atu ai whika o kai koe pāngai ko ngā ki ata pe ke tanu hala o koe mo ngai whakamore ke heia e to'o me pānga tatau pe ko ha mea whikau aki pe mo hala pure anga ka wai hono o mai ngahi saini ke whetongi ngahi saini koe ni e hala kono whakalele e whakatafe anga vai koe ni ko tafe mo whatata pe tō mua koe ni lele ngai whakatafe o koe mo ngai ngā ke he u whao kātoa pe i he pānga ko eni ai ko pānga ngo full miliona koe na o atu o to ai pa mo pānga ke ngai whakamore pe he o koe ke uhinga ia ave kotokoto ai ki ngā ke kau kontreta ke tangu atata pe o funga hala o tu e mo ngahi ngā ke pa koe uhinga i ko hono whakotu e wanoa he ke whainga maari ebe ka pau te tau alo ngai ke akauni ko e whakangata pe ki tāna ki koe o mea koe na uhinga ni nai laiseni koe levi o ngahi mo ua e o mai e lama pe ke tō lalo panong nong le vai ke palani ko tau whangamu ke ai o mu whangamu kātoa pe ke tanu ho mo ngahi hala me tonga tapu uruaki ki wawau taha ono pa koe whakakaukau ene e mista whewhe ke sayange ke tau hanga o aihe ke napangapanga maali o kei mo ui pe a kaunia koe he lao pau ata pe ke ake hapangai ai wolpengi pe hapanga mi hato e sosi ke e lama pe a ave ki ai ki whato tō pe sea koe o pau o kwaha wanoa miliona ia e ki mista panga lava rei pe o whahu ke RMFA kai ke mao pe o mechanism koe o mai he lao ke monitor a ki mo whai tūtōni a ki ke ngā hala o pau koe wanoa miliona mau hame koe ke whahua ke RMFA ke lava o wiloi mo toka ngā iai whakatatau ki he lao koe mo Kapi mai sea kau ni tare to pea o konga iyo. Ko mea ko mau mai ko ni ko panga ko no mau ai ko ni usanga matolo whapapau mo track fe tu ke hau ki ai. I loi ka ai ko mau ai ko revolving panga pe e ngau ki he hala ta ko to pe mono silin. Ko ni ko misa ka la le ko te au hawa tu me pa revolving he ko pui lao ono i o road maintenance fund ai mea ko ingai lava pe pule anga e annual budget o vahe ma se niti ki RMFA ko mea ko toka ngau ki ai e visa ko o mechanism ko na fai ake ngau ko ya ko hinga pe ke solo vai upalpare mai ko hiri e tuku le vai o pau e to mai a ai fui pa ngai ke recurrent ni pe ko ni mau inga ko mai fa fonga ko tap tolu ka lava le rei pe e fonga ko ni mau lava ko toa ko lava i loko fesilini ku hau me ngai me lava ko toa pe ai ko hinga me ko me mau ai ko vo i fan mau fesilini ko alu ko no i fatongia ko ko ta lava ko ni ke panga hango fulu miona ko ni i he patseti ko ne a o pe o si pe asi ula a su tolu no asule os na hinga pe no atu ke fa ngai nga o pa te ko ki ai o ko nga o ku lava ko hi ko me pe ula ko o si anai ka tau hau ke smet fo o ai ka upanga pe kamata te wanoa koe o sikato o whakala ui panga tau lolo tonga ai tau hau ba ge ai te mau sire o ka panga to mai e mau lava pe foko o track o lava ilo be anga hau e panga mo panga whakamo ilo ka toinga ai ko tari ke filave ko pe mo o whakala panga ko me ko e hoko pa fa tau pe ki helao mo tau patse ki pala ki fehu i penia ko fie uno ato ki mua nge ko me sea e to fa vai no ino ta tolo e tau kai ke tau ilo le ia kau loe ko pesi a fa ono ko i he te pile ta fa ka ta te pile ta fa te pile ta fa about the mosio ke actual wa no wa o tolu ni mahiwa poinwal ka mosio le ke te pile ta tolu ko tolu ni manoa poiniua ai foi sei mia pe
Ko poi he ni mai no pete ma to fa to ma to he ko mi pa nga ai ke he pe he ka ko le ia i mi sta ke mai mo ai audited account ni ko ia o ta ko ia ko hinga pe ke compare aki ai u actual lo ange ko ki fe alaxi ko ai ngo te bi ta to lu mo ta fa ai ko mai no pe ke confirm pe ia na os atita ai wano wa to wa fa ke unga pe mai ke actual lo de vai me ko wa to se ko ka ko o si atita fo ke o wa to lu stu fa mera ta to wa to lu fa ko sa atita ia ai ko ilo ko si ya mai ke ka ta le ia ke fa ke nga we malo bi sa ai ko ai pe ke to kon ke mau nga we ko me pe ke ko tu ma ho inga ke fa ta no ke ai se ko revenue ko ta na ki ke fa pa nga aki apa te mo me pe ke ospro te pile ta tolu pe ni ma tolu pe hoko hake o asia ko pesete tolu ono o domestic revenue o tana ki me goods and services ta bi me he ne me sta ko tanak pa nga ai un represent never a ta point valu hiki ai ko uhinga hiki pe tong me mai pe mi sta pe ko mi sta tak pa nga ko haniu tax pe ko uinga pe more efficient ai ta na ki ai ko ula ki pe ya ko me fai to ka ma ke ta ha ko me a ko na I he for ko financial year wano ko nga ki la lo ko pe si ko ya a ale pe so to nga ala pe le vai ya o si ki pe si ni ma fa o pe he we expect ya a non tax revenue ai revenue ke he ia aloha ke o tafa hiva ai hiki ake pesete fitu noa ko u fisien mo ume a ko ai ngahi pot ngau e puleanga ko hiki la he ne mista a hiki ake ko ai pesete fitu noa ai u be interested in mauloto ke mau I loange ko ha fo u fi ko ne mo foto tu mai ke hiki fatata ko ke statement ko o mai ko I he budget statement ni ko tu mau inga pe ke fai pe ha sio ke ai mo o tau ka no I pe wa no pe fa no mai ka kai ke na ulawa o anticipate pe wai hanga hi fi e hiki ai ki o lunga ko pe pe ta ha fa ta tau pe mo ia ki ai ke margo mista tax pe ko mista me MTET ko impact ko o tariff ko a America ki tonga ni pesete honga full ko tariff ko ya tau tolu o reflect ia I fe ia I budget statement ai mahino le fo ke more expensive yang ai tau koloa no ave ko ki America a ke pesete honga full ai pe ke sio ko hinga pe ko fe I statement ni o Asia ai wesia pe ikai ono hiki pesete honga full ko ne tariff a America ko mai o ia pe tani mi se mang Tama whetuna se kai koe ata ki tari koe ngā koe whiu lere koe ko mai e tonga taptoru whikau ake pe ko. Koe ngā koe haa koe I he pēsi ngima tolu o pehe o ki ai e hiki e tāna ki e. Koe tari nau kai e ksea pāia I he pēsi tolu walu parakawhi ua ki pe. Ai o kutupu pēnea me efficiency o ke ia te tuhafo o ia ko tu pepe efficiency ai o peno farea ko hiki ko ni o tataki me hoko no whakaraka ia panga ku mai pe mo whakalahi o ngahi missing ia panga missing ko ni ki cash register ai o te ki la o te ki mawa ngai no whama o ko ia o panga ai ko ki tani no pe ko efficiency whafafonga lava o mau ki siani ki ko ia Malo apita. Iki tana ke te se a ho fa me fa ta ku. Ko ku ka fu ke ni mo pa nga ho mai ko. E po ni te ko ni to no million. Ai aku o ka mo mo na to hiki la ko ni. Ko hi ko tana ku mai ai nga me ko ya. Se va pepe mo to tongi fa fo ki mai nga business. Kala ke sa ai ko nga ku ka ai po ni te I tax revenue. Kata ko ka be I o ku ke ka I ke pro interest e. Ai kon no hiki la kon na. Ai ko ve o me ke mi sa ko nga ko tax revenue ko CD mo me ang sa yang e fu ko ai system mi.
Ko hoi via pita hafu na wa pe de bola tongon mai ai fu hiki la hi ko u revenue tanak mai be he fa hoko ngawe pe ko fees ko na was ko na e pe pa ka fa mu ta ko ono to tiua ai asia o buhiki pe se ti la hi ko na na wa to ne nai pe se te ko ya o was vena o se o ko percent fit no point fitu percent increase rise of 61.8 ai ko hike ko no ta point no million pe ko no fa percent ko fit no ko hik la he pitonia ki he fi o ko tau charge ko ki kakai ai ko fi ilo pe ia pe ko ha nga hi fi ko ia wai ke hiki Saka kono ngape ko fehu yo no wa kon ai fa o fe ka wa ki pa mo nga fees o ka tu hau ya ai nga fees ke he ai pure anga ai mahino ko tu ya mo twan se o fe ka wa pe ndia pa me mahino te mawa no ta ki ko nga pa nga ai pure anga ke ngata pe i tu hau ka nga fees ke ka ko tu pese ki sta ko la fo pa fa matala ko mi statement ni Tau kape koe panga e wawan poiniono miliona koe tā whakafoki ai no ki ngahi public enterprise. Pea moe tau no miliona koe mau me pange pure. O mau i peo no noa kou whengu ia koe tō taptonu. I koe wha osi koe koe ni... Koe fees po kia ni se fit 0.5 miliona. O wanga whewhe ai fees ai tāno. Ai ko hange ni ko te ara tu ki ha pot ngau e wai ki fi tu ke pe apa to reclassify ha ngau e ke he o fi o ka hen apa uhi ngai ni ke tawa tu to tongi ai service scope o mai he pot ngau e ya kita ai ko be na to reclassify o fu hiki la ko ni hiki ake percent fitu noa ai foi category ko ni ai kai mea ko ai pare mea sai pe ko mista tanak pa nga hen ko asi o pi hen o asi hen ni ko excise tax o ne hiki ake pesete to lua o ka mo ia hiki lahi mi hata o ki hata a hiki ake pesete to lua a excise tax ia haki fa matala ko ha nga fe ono justify a fo hiki lahi ko excise tax se ko fa pe e fatapu ko panga ko kau panga ko ni kau pe ai ko tu hau ko upanga ko na ko ako nu kau ke hala ai aku na alfu ko pe ko au ka tiveo menu mau hu ka to me pe ye ko hi ko ni alu ko ni ki he ako hinga fu hi ki lahi ko ni i excise tax mo me ko ya ko fa ta pe mo ngai ko wai pe mo ngai me aku e potunga we na pe la falere yang ko wai fu mga warehouse mo ngai me pe ma de na ki lai area na e ke pe pu fe ngai area na ka ba ya ala ba to ko ni mai ki tanak ko ni sema Pale mia ko tau tanuan ke tuku hau ke revenue ai ko pa anga au tanaki e pure anga ko me ia pe ko hiki la ko ni pe ko hiki ife ia pe ko ha apa de to mai pe ko ke covid pa anga ke tau to si ai ko hinga pe ai concern pe sabe ka ki to no te fa fonga ko konga ni uhinga ko tu te tu hau XCI na fai e internal auditor e por nga we o ma o ai ngahi umo ua ke pe ko umo ua ko ia ta e sia loa mai ke tai min mo ai me ke tau ni ma ko si na to ki ilo ia i he internal auditor pa fai nga o ki ai ka ko konga panga ko ia ta na ki me ai e sia mara sia Tamo e pitu na ksia, tamo e tampinisin ko me mi pa fare sia ko tu pe matuania ki he lotonga ko tau tlano ki tanu hala. Pea o ko tu ko ngahi me fa pa nga e mo fetu kwa ki fai fe me aki ai.
ka koe ta'u ko toa pe maha koe whe mau viviria ko hake toko lahi koe kakai i ngahi wāhenga ko toko hala pureanga pe ko hange ia koe ha fo i kāsete o ku vilo bret kalamafoni i e taimi ko toa pe e tanu hala o ku tui aputa pe mo tuani ke fututu ngā koe pureanga ke whakaivia ai sektoa tau taha mo i kau konprekta ai u toko lahi taha ko tau kai ngatonga ka koe whakaamu fokia ke nofo e paanga i tongani ka koe whakau pe nia sea ai mo tuani anga ku wakai koe ke tanu hala i fonuani koe whakapapalahi ke tau kau konprekta ko ak tau tolu ka koe le volo ko whakahoko koe ngau e tanu hala o ku mei vilo pia foki pe mama whae ke uma kakai ia mo e tuku hau e kakai ko whatata again ka pau e te tau tanu hala i tongani si ke lolo hala ia wa tau e hongo fulu hono tolonga ko tau anoa he whakatafi ko mea tatau mei nuku alofa aloha ke ho fo i to foa hau i whanga ngau e panina e tuku whai peia i he tau nei hongo fulu pe ko toki ose. Ko whakamore ko ena e whahano tenta whatatau pe ke lao pe fuaki ki kau konpekta. Pe nao whakahau koe ngā oe ko ia. O ku tau hanga noa tau tohe unu ki mua mo e tala noa ke tanu hala hoko mai. Ka koe mono ko hano toe whakalerei e toe whoki mai pe ke he uma koe kakai whonua. Ko mea nea ku ke motu ani o ku mawhatu ki toki pa ko at pe ke i pare mia ko minister panga pe ke minister ngai ngau lalahi ke tau toi fai ha whakakau ki ai time lai ko whakakau na oku tau whakahoho loto nai ai pureanga pe mo fonua na mo fare area ka e time ta tau ko tau sio ke lere loloa ko me e ten hanga save ai panga ai fonua o ke puria nai ko mo tuana mana tu o fai ko a he tu kiripasi I loto he foi waha mahu tau nai tahaua. Ko kawane fonua na e kovi au pito hono hala pureanga. Mihe mala e mga puna peo au ki he kolomua ki talaua. Ko poche ko nina e fai pehe kau taha muri peta. Tanu e hala ko ia ngahi, ko e ahon, ko e hala e tu uloa. Ko whatata e taha ko tau hala mai ko tau tolko mi mala e mga puna fua motu ki nuku alofa. Ne fai he kau taha. Ko e ngawe a siapani. Pe aku tu uloa ia o hau ke ahon. O kou more ke mama ke wanga o tukuaki tau kāinga e tau kau kontrekta. He wai po tau ngataanga whakamea ngāue mo tau iwi whakapaanga. Ka kumahinu ke matuani kua ngai tokoni mei muri, me ADB, World Bank, pa mwe ngai kau tahalalai. Ko tau wakai koe ke ngāue kulo tonga whakahoko he tainimi e he wafkun salote. Ko whaia e kau taha muri. Pea ku ilonga pe e tau sio ana toluia i ngai mata ngā ue pea ku mahino e tolonga. Koe whakau ia i o hake pe ia heni. Mahino koe whaitutu uni pe ia i he whareni pea moe pureanga. E tau whakau mua ki ai ha mea e tu uloa. Pe koe tau tanuhala i he tau pe e hongo fulu, pe tahanima. Pe tau toi ai halaina e mei tu uloa he tau ni manoa. Ka tau save ko ngai cost ko ia i va time no ka mau wawe ka te fa no mono oku lau miliona be moia ka koe poini a heni a se a mo ke mama o ke fa no tu hifo ona e tau ko ta ka tau sio ke re lo pa tau tala noa aki a me atotonu momooni oku hoko mahino pe tau fenga ke faivia ai tau ngai business ngai sektor ko tau ka kontekta ko tu ko pe ia e minister bang he ki te au ko tau fua tau whakapanga o to la yang e more ia ka ko foki mai pe ia ki he uma kakai tu hau tanak tu hau ko fonua ko lotonga pe na fia ia tanu hala lotonga pe na fia ko to kamata tanak tu hau ki ono fkalerei ko tau sisio mata ki ngai ko hala ko ia ngai whakatafi o hoko pelo tonu alofani ka kua umai peke tau mua koe ne whare area. Ka koe at pe minister panga pe minister o e ngahi ngawe lalahi e whai pe hawakai ki ai he koutui o ku mahu inga en
I he koe kawenga whakapaangan ke whonuani o invisible he taimini. Koe ke tau whaalawa o sio ki ai. Ka koe nola, ke tau tala noa tanuhala. Pe nā moe aho whakamui. Nga uke tau ki tala noa tanuhala. Malo se. Se ka whete ha tari ki i meron ku wenkia e whamalanga. Mone apito sea. Sea koe tau ki ua noa miliona koe sea. Mau ke mea i pia e koe. Koe infrastructure koe tongani ki he hala wafu mo malai wakapuna. Ke wha mea alpe sea tau wha lawa atu ke ngai whakatafa wakapuna. Tau whima e taha biliona. Ko mea kani talanoa ke e whafofonga mo one mito koe ke toe no ia. Ko hinga koni hano ai e se niti koe ni. Na os whakatata pe ki kalafi na hao muia hono whamatala te tau tanu hala whakafonua. Ko e lolo ange ko hono tuku ta e whai mea kani na mea ke e whafofonga. A mea kani ko routine maintenance. Ko e alue ke toe whima wange e paangalahi an ke whai. Aia ko hono hinga ko hono whakotu ue. Ke whakotu ma uai. Toko pule anga whiha tau kahau, tuku ma upe e lahi ko ia. Kai lava ke tau hoko whakatau, a mea koni whaike tala noa ke whai routine maintenance. Kone asipeha ila, tanu, asipeha luo, tanu. O koe lepa moe ngawe whahoko koe periodic maintenance. Koe ngawe ki mamawhangia kono taake ko ngahala koe ka whakalelei. Ka pote mo mea ke pesi o noa koe whakatata. Mea koni whai wawa. O kia e hala ua, ai koe vita haua. Ko tanu e hei World Bank e. Koe mea e koe tanu hala. E foi kilomita koe ni ai koe palan tanu hala ni na whau mai World Bank e wanua taha walo lele mai. Ka pati tau whoki o pehe, tau ai tō taha ni ka tau os. Sia koe whika e na ia. Ni mangiau miliona, ta ai ha kontrakta me tua pulang ke ha o tanu i ke whai mos. Kau kai wha ke lawa pehe sea. O mai he World Bank au na o mai ai kalasi hala ke nau nofuai, pe nā tau tala whoki i hengai tau mai koe ke tuku mai ai toi ngā ke tau whai. O koe niok tau wau koe ki ai. Ka koe hi koe iwi ngāwe koe whao hake ane nei iwi ngāwe kau kontrakta o mo onia. Nei hau e World Bank o tala mai, pureanga o te moto e kau he tanu hala, tuku ke ai ha contracting industry. Au mea i pito ngā tapu hiu. Pea whai hono whotutu ai e nau wako whikau ke mai nau mea ngā ue. Kau whanarea ko nau ngata ngā peo nau tōrui ai. Ani ko tau lere pe ko he taimini. Nau ko si whahatu i maasi, nau ko si mau e ripoti me kau ta. O nau mai peo to kon ke moi. E nau kanga scan ne funga hala ko ni, e tanu hala ko ni ufa. O nau o mai e great i ko e hala. O ke mama o pia me mea koni winke e whafofonga. Ke tau whai a tanu hala, ke osi ha tau e hongo fulu, osi ha tau e wanok tau toki o mātou e waka. Ka koe ni au whai ko he World Bank, he nau tisaine na toi hala, ki he levolo koe uhinga ke resilient. Ke ua taaki ngofua he vai, ua ue sia ngofua e ngai mea lele lalahi. Koe amarisi koe ke tanua ki kilomita e taha sea, ki he mea koni uhinga e whafonga 4 kilo tonga. O mea i bia i whafonga tonga tapu hiwa. 4 kilo ki kilomita ka o te tau te tanuhala tau e hongo fulu ua noa. Sia ka ko tau masiva ko mea bia e mau e ko ua noa. Pa e whai aki bia mea koe nuk tau uhinga koe ki ai. Ka po e ai ke whea ke tau lere mei taha ki taha ono ka ua taha fitu. Koe tau ki mea besea. He koe tānaki me he levi i he lolo pa mo ngahi laiseni. Ko kore wha more atu au ia, ka ko tau tūnga pe whuke e sea ke he tau tanu hala. Au tau whakaamu tau tō ke tuanga, ka hau e World Bank o tau whakamālo la ki he World Bank he whalea lea koe ni he nau o mai e paanga ke tanu aki ai kalasi ua, kalasi tolu, ka kalasi hala. O spalane World Bank ke nau whae tanu e hala tāu wha, mei hene. Lele ki Malawi Wapuna, Uipeko Airport Road, wepa mo e palani ke hala vuna. Ka tau hanga tau tolo ai ke tanu e hala koe asea. E ose tau pangata toka i liaki ngai mea ke hei. Ka tau whai ane ke tanu e ngai hala koe ke he level kono i kei ne tanu sepa. Te hui pea,
Ai o kos komite wa pengi ke hala tau fa hau kai ke to holo mu ya sia pan ye. Ko sia pan fok na ko na fui hala na na foto. Kana fa ya ria pe te na mei da wa ka fa le le ko na project. Ai ko winga ko ya ku kai ke to ka ngau ma sia pan ye ke hala tau fa hau. Siapa ni ngawe ki he tau si wol ko ni tahi. As mai no pe no request ko ke to ngai mai for sure. Ana to ka wa pe mo project ki ko ni hala tau fa ho ko hala na tan mo siapa ni. Ko ba pe ko ke na sendiri ko ai lili le ba ke pangke ama mani. Kai ke to ho ba ta siapa ni. Mon mi me ngu to tan no ke me ko tan we siapa ni ki hu nga ko ko atong awa ka ha no ya. So ko ta we fa no. Ko ai ke to ai. Ai ku hinga fuki ki ai. Ka ko tala no ko ni na stala no mai pe e wo pengi ki mu ape ia ki pule anga. O ku fie ma o ke fai mo ngahi tau hala ko he ko tau hala lahi. Mala ma puna ki waf ko hala ia ngai la he ke ngai mene. Ko le pe to pa bia di fa tang hala. Ko ta lue ni mau ngawe ni ta tol ba mu pangi ma mani. Ne kai ke ha foi ta no ai ta ki ai ko nga na fa ho ko pe. Ko siapa ni te nau ai ya, ko siapa nau ai fo soa, he ko siapa ni na ho nga ai ya. O te fa ta la pe na ia ia foi bia pe, na kai kia ha bia pe, o pa pa tong ta no ni ki muin. O li li wai me siapa ni, pa me bia fe tu na pe ke to fo ho ko mai. Ka o ai pe siapa ai ko me ka no fa pa lang he ke ko TCLTP na museo pe. O alwe ni ke konga ko honoa. Kung ano wa TCLTP ko project yan na tu ya I moi ko kung alwagi ko na pure na ko hala wafu mo na ba os kon os ko alwa ge wa ai ko ke ko state beni kada pese ko wo pengi te ne tan hala tau fa ho e tai ni mi oi sia ko tala no ko mo wo peng ki hanga hi potential project ko pa wa ni ko ne kai ke lia mo ni ko ne lai ho ta ma ye pa lo se sia ko tala no ko mo peng nas kamata mai he wa no ta wa lo le mai ye ko osi ko e ko ngaula ke TCLTP ai ko ka we hala ko va va o ko ni ko alu o fa ma po ko lava ke tau hiti le wa ki he konga fo o ki pa anga ko ya pa ku ka we ngai hala ko no ko tala no ke o we na fa ka ko foi hala ko ni se o ku ka ki ko pa anga alu ko project ma ke e gula ya pito pa anga fi ma we ki ai ke fa ya ke nga ko ke ni ma no million america ko le pe don pa le bia tu mai mo fa nga ba ri te tau ta no hala pe glai pe fe we ke ya la gula pe mo ngai me ke he kwa alu dei te au pito tai ni e ko le pe ke tu ma mo fa mali ke fa mo e ke atu ngai me ke he ia me he hala ka os malo e ka ke tau break ka to ko ka to fi me aki me me se fraria malo ko la mari hoi ki ko e kore mai pe ka ke ka pa ta lava o tuku ki mo ta hawa ya e se ni pa tunga pe ho mo pe me aki hoi ki ka ke fa fonga ta pono ki me mai malo eksea mau fa mali tape me feituna tap me pom pirinisi tap mo ekparemia mo fale no ko topi mo ki famo moko kau falele kai fa ki to kanga si ia te pe koe budget ko di o ku lahi ngai me ku fa fia budget statement ko ni o kau ke mahino ku fakalakalaka pe ke malunga nge ai GDP mo to unga ekonomika heta o heta ha si ai tu pese ko ne ua po ni ma ta uni me mo le negative ua po in tong taha e wa fe wa taha wa fe wa he lo tonga ko ai lockdown ko la ve fo pe fo ai fala kala kai pe ki mo ai
tuunga mo i lelei o tau whanua. Ta tau pe kakai tangata, mo kakai whiwhine. Hili whakatamaki o COVID. Ton pe ke te whaihaki sio, he uhinga o ku i lalo ai life expectancy, ai kakai tangata he kakai whiwhine a ke tau ko eni e fitu. Whakatatau ki he savea ai World Bank, mahau whaafu lahi ho mo loto i ta. Na whi mau ke toi toka ngangi hau e tangata ke lotu. Ka ku whawhiawhia pe o ku whai ai mo i lele yangi i he ngahi a koe ni. Koe pesto noa ia ka pau ku ke whia mea ki ai whale. I ke pesi wa fitu wa walu. O ku whai ai whamalo ki he pule anga koe ni pēr moe i he whakatata whika ua. Ko hi koe toko koe sio koe ni ki he mo i lele iangi pēr moe rise koe ni i he GDP. Sorry, i he table whakatata whika ua. I e tunga mo lelei. Kai ke, ka koe uhinga koe ki whehu i sisi peia e pare mia. Wape pe mo nou nou. I he ku whanongo ane nai ki he pehe o ku i he langa koe ni oi halfa kawakawa. O ku to oaia i nasi mea whakakai whiwhine o ngawe aki ki he langa whakahala whakawakawa. Ko pena e whai nai, ko sirini ka kai whiwhine ni mei whe. Ko mō manatu i koa ai tau talanoa, talua ni hono talanoa. O e whia mao ki he no ai ka kai whiwhine, mo e nau ngahi ngawe. O ku owa mau pe. Ki wahenga whimotu ani o ku to ai ki konga e CFA. O ange ko inasi o kakai whiwhine, o wama upewe ma uia ngahi kolo o e wahenga i he ki se nip ko ia. Ko si o koni ki he no. Te pire whae pepe sfitu, o koe polkalama no koe koe SM. I koe taha poi niua pea hua taha poi fitu mei he ADP ko ko le peke ki whamaanga mai nge koloa an koe nua taha poi fitu pe e anga whewhe ai lawa ke inasi ai ka kai whiwhine o e wahenga. Ka pau e wahewahe tatau ai wahenga taha fitu ai taha poi niua miliona ko e ni te mau hange te mau tok taki fitu mano tupu fitu ni ma valval. Ko ku wanga e ku wakai mo e ku angape ku whakakaukau. Ka pau e rawa nai ke hiki ke takilu ai wahenga. Pa mai se niti ke ngai wahenga whakalele ake no nga whakangau e ia toa kakai o ngai wahenga ke whakam laka goni kakai whiwhine. Mo ui lelei apito mo long mo ui whangi kulupui a koe kakai whiwhine he wahenga ai whinmatu ani pea o ku whakalaka ai tui a tō Vestapolo ai tō tutu ai tō loakau ai lālanga ai ngahi mea ko toa pe o to kange kakai whiwhine whakatoka ngai ange. Ko palpare maraki ko kai ko ke ia se ni ke kamata i a ngahi polo se ki pa to kon ke ai CFA neongo ene to no ko tui ko mea ko te taulava o to kon aki ko hono whakata mai se ni o whatongia aki ia he ngahi wahenga ke to nga ai ngahi polo se ko ni whato e pe mo ngahi whotutu criteria ke whapapau i lava o lele mo ta whafok mai e se ni te a polo se ki ko whatonga e whoki ai whia mau lahi. Ko lawe pia whin motu an ko ngahi tau ene whiha e tala noa i mo ngai whonga ke. Ahono whenga i ke whaata, ke whangafuange,
Ano toko nia e kakai. O kui pe ko kakai fefine. Kau ina se ngahi loto whale o ngahi whamiri. Pamantui pe ku kau pe mo e a ko ia e ngahi ahon. I he ngahi noa e fin mato apa ko ngahi wha e ko ni. E ngahi whamiri. O whaingata apag mahino ke fin motuan. Whaingata au pito a hono. Ave e pure angaya ko mo lima ngā we ngai pangke. Kau kai kau taha nau hapena tolo alwe community. O whai ai whakaata koe ni ke whia mao a ngai whae. Ko tui pe, ko fotu atu pe, whakaukau he, pe atu atu pe he. Ke ave mua ai pange, ave mua ai tokoni, ave mua seniti, ke community. Au kitu a ki he kakai. Ko tui e maa e fin mātu a ngai whae ni ihi koni ki kurupu. O kunau fes ta utu ke tā e nau ki no. He o mai o ki he pange. O ta uto fesi o whaki ai, kai ke mao i ki tā o e wike ko ia. Kai whekalanga a ki holo. Ko ki ko hahi ngoa ha whae ko ki whainga tā maki. He wike ko ia. Ka iho nau ngahi kolope, iho nau ngahi kulopupe. O nau tāri ke hau pēa toko taha koe ni, me he api ngā ue e kautaha no koe ni. O tāri mo nau tō ka ua lewa pe ku whaihana. Ko tui ko whainga tā pēa ke he pure anga. Ka koe nau malawa. U whaia he kautaha pēta. Whewhe pule anga. Whewhe u tokoni, waa tokoni koni o mai mea ia ngai pāanga tokoni. Mea ni ke lava ke whahatonia. E ngai whi mao koe ni pēr ku mou mea i le leipe. Ke iai hawa henga e hala. Ka kato kato tofu. I he whahinga no koe ni. O whai e he kautaha pē e taha. Pea toki whakakawai pē kono atita e mo whakata o pa mohono whakata takitaha whakamatala mai senite a wahenga, pea mo tausio e peki he ngai whalelei o whai ki ai he tau kotoa. Ka koe taha nia he mea, kai ki e oku kakato, pea to tofu ai. Ai mai kolo kotoa pea. Koe whakawhiawhia ki e whinmotoan, ai ngā ue ko whai preanga, heke ai wahe e kau tōrere ka, me kau whaingatā ia whakaisino a ke taki pangahonga fula mahin, me mei hek whakatā o pe whoki, me ngahi tau ko maliu me iai. Ai whanonga, pia o kōpopope ke pehe he tau kotoa pe, ke lava o ke mafuasia e he seniti o kunau mau whakamahina, hiki koe ai koloa. Oku whawhiawhia e sio ke whakakato no langa sin tāwha o mai kau vai. Kau tau reka ke toka ngai makehe ai nau ngai whia mao. Koe whika nima, koe bullet point whika nima, i he pēsi ua wāia, GP3, koe ake mo e whalahi e whainga māli e langa whale ke kau masiu siwa, ko toka ngat peki ai. Neongo e toki whaita noa lahi ki ai amui. Ko kore pe e pare mia ke toki whamahino mai pe no fo ngahi koe whotutu ngā ue mahu i ngai nia i he ngahi wahe ngā. Oku lahi whia mao ki ai. Nei kauat ki ai e ni ihi me he tongata pono. Pako nau nofo whiwhia i nau ngahi whale ne la ngā. Neos whahupe ngahi hingoa, ngahi api. Kau te iki kakato a honolanga. Ko whiu i pepe o ku toililiwe criteria ki he nipe i kai. Pe hoko atu ki he ngahi lisi ne o atu.
Pe te mowhema o ke te whahu mai ha atu ha lis for all. O kai whoki ai ngāhi talanoa o alholo whainga maalie ai kabineti ia ki he lis for all. Kai whewhe ngahi whamili ko nau tuku mai nau whalala mui ko le ki a tek mautolu koni o ku mehe wahenga. Koe hoko atu koe iai koe le sisita hingoa ke ngahi taipu whakatamaki. O kuanga e whakakau makatunga he pā ai mo unga awhi e taimi ko ia, pa mo e whakatokanga tsunami ne to osi he mahina ko osi. O kuai e ngahi holo ko tautou unga ki ai e kau hola he whakatamaki. Kau i kai tau whakamea ngā ue, bathroom, e wai kitchen. Ke nofo ai haka kai toko lahi. Ka ko hika maalunga ange ngai kolo koe mi, o ku wafe le vai e kau hola he whakatamaki. Kau heni ai ki holo i lo mai bit, i Mapaeo, i Houma, i Utulau, mga kolo ke hepe. Ko ngahi holo pau, ngahi holo koe e sesi o si sukalais ngahi aho ki moini. Ngahi hole le ia mau, mo tau ke nofo whakatokolahi. Ko whotu u ke tau sio mua ke whakaua te ngahi holo ko e ni, ke he hono whakalelei i. Patana ki atu ai bathroom mo e kitchen. Ma teu ai peki he hola ki ai e kakai, he taimi whakatu tāmaki. Nei o me li pot lelei au pito, pia me he holo koen, pia me he egno pele, e me wakai ki he holo koen o Makapaeo, ko hiko e whaingata mahi whaka lahi koe, si koe ki holo, pia pehe peke ki bathroom koe nei, hala whaka ki chenia, ka kohi pia kakai tangata, kakai whiwhina nau hola. Ki ai, ka nau whonu, ka tonga lahi ngahi mea lele na e iai ka pehe ai anga oi whakaukau ki whanga ki holo koe ni. Re ngahi kolo koe ni o te kei ke whiunga ia. Pea koe holo ni i mahalo o ku whai whenga ke whai hono renovate, whakalelei o whakaofa o pita ngahi holo. Ka ihe ngahi aho koe ni o ku whai ai whakatu pake o ngahi whakatamaki. O aunga lahi au pito. Ka kawai pe ai wahenga whitu una i pare mia. E hola mai ki he ngahi holo koe ni tonga tapono. Koe GPA ua, whekau aki mo e tau i o e whaitokona tapu. O kei au kam whikau ua pointa, mo ua pointol, whekau aki mo whengau e aki mo community, whakataha mo e kautaki lotu. Ko ku whakaukau pe o ku tolpe, o tau. Nā lawa ke tau tokanga ma kehe ki he tokoni a pure anga e ala whai ke ngahi kolo. Ki hono tau i e mawhola ai whai tokona tapu. Mahalo pe ki e whakalahi hase niti ki ai. Ke seo ki he kau polis whakakolo ke whai via. Pe ko whiri mo e kau ofisa kolo hatoko nima he kolo o toa pe. O whakawhatongia ake ono siofi e mawhola e whaitokona tapu. O ilo ange e ngahi kolo ia kakai. O unau kau hono whakamawhola e whaitokona tapu i he kau polisi. Ko kore au ia ke tau whamore ki ai. O whai e tokanga pia mei he to wholwhola. A whai moha whonga kehe. Ke lava to koni mai ka kai ngahi kolo. E unau, te pehe unau, kata mai pena tō ke si ngā ue ai, ka polisi. Nau os ilo lelei pena tō mea lelei pena tō luia. A ngahi whanau koen, pe koe whamili, pe ko hai o nau whai e whamawhola ngā ue koen. Pe au ku to tonu pe ke tau whai tokanga lahi au pito ki hai. Te mta ofi ngau e pangon.
o ne wesia tau whanau. Mo rea ke iki e whainga maari e tu poe whanua i hanau kaha. Koe ngahi mea lalahi a ko makai ki ai, te kai ke whai ki ai. Ngai tokanga koe ni e kau whafofonga i ke tau te whito pe ke te pile wha. Pau koen ko o whaipe tokanga ki ai. Ko hihe koe mahu inga tahaka te au. Ngai mea tokanga mai ki ai e ngai whamiri. Ua umai ai kore ki he wahenga. Paku to pe mi ai ngai mea koe no ku whai ki ai tokanga. O ku mooni o ku whainga taa. A se o mo whenga pure anga fo o. Ki ha mea fo o. Ki ha resolution fo o ki ngahi whainga taa kon ku tau whanonga mea. Ka taim ko toa pe, o hange koe tau tala noa ke waka. O gai lelei o whakaukau. O whanonga pe, pia mohono ngahi tau ke whaiha tokanga ma ke heki ai. Ko wihe koe ngahi mea e wesi ai. Ai ni ihi koe ni o lolo tonga whakahoko. Ai ngā ue ta tau pe. Pia ko mooni ia, a si whakatangi mi hapai pe whahinga ia. E wesi ai. Pea mo e motongani pe, i tongani pe. Ka ala mai ngahi mawhai lalahi, mo malohi, e whai ngō fua, ka koe halewa a fua tau, o e ongo tawha aki. Tau pe ke whai tokanga lelei ki ai, ko hi he ko tau, he ko tonga, kotoa pe e wesia. Ko ia pe sea malo e mau whainga maali e, ko ngahi mea ia. Tukua ke te pile puranga malo. Tapu ik sea pa pehe ki he hoi ki whaida. Sea koe mea whawhiwhia whokia ai whi aki i he kauringa koe ni papou. Ko kore au ia ki he whawhonga. Hangai koe ni koe whakaukau ke aha whahinga paanga koe ni mei he. Ke no ai koe kakai whiwhine ke hui ke ua toi whainga tako hoko mea mo e pise te tolu nima. Ko ai tau na lava rewa whawhonga, mai anga mo ki kulupu, ka paka ai taha ki kulupu ia mo wahenga. Pea atu ha paanga mo peke mo wahenga. Pea fui whonga ta tabu, whai koe he kau mea koe. Fui kulupu koe, mo whatongia ko pau ke taha fui ntongo no koe ni. Pea pise te tolu. Patu ate ofisu me pange o si o mo rekoti o ko whai ta tau mo i. Ko whawhe a tau i he mea koe ia. I ta whamu te o lava o lava ki lava o whakahoko. Ko whiwhia no hake mea koe, niko sure tāpoi niwa miriana koe. E lawa pe whoke mai paanga koe ni i olunga. Kau me whamu e ua tāpoi ni whitu miriana koe ki whawhine, e to ki whai whotutu pa o tui e taime whai ngā aue koe ni e whai tānoa mo me whituna. Ko hiki sua ngai ko haa whahinga to koni e whai, ka ko whiwhia ui e ai koe i. Ta whamu whatawa taina te kakai mehe mea koe ia, ako ne SPTP. Ko tui mati tau tuk tanganoa ki ai, nā lava ai ere vai i ono. Sai pia ni mai una ora tu vai atu. Ko ai ere vai ai ke ai foi fonga ko ia kalava sai. Ko tu e tokoni. Ko lava te moi ma mo tau tai ko ni ki he ka. I tau ai pe ki fonga mo tau vai i ne tunga, ko tau pakai ate pe. Ko fe me ere ki fonua ko e pe te tau ku ki ia. Ko pe ko he ko tau tai e, pa tau le atu pe. Ko pai me ia ko pa tau toki. Piri ko mo ne pe tau fai be ngai mia. Ko tau fota tau. Ka tukanga ke he tuan pare mea ke toki whahakua te kahi mea. Mala. Mala se koe tānaka peke he whakaukau koe ne no koe kai whiwhine. Ai koe inga whoki e whawhonga ke ngā koe ne pānga whawahenga ke wahe atu ke whaenga no. O ku maoswhai mai e he tau e tolgon ku o si e ua e no kai whiwhine hanga whongon wenke ai mista. O ku ai rewa e kulupu, kai whiwhine, ai ko e ua e me mipai toko te autu. O nau resita rewa he pot ngā koene MTT ke mahino ngā tu whakalanga. E ere mo ngahi tūtūni o ku whau ke pure i aki e nau whai ai no. O lele lelei. O ke pāngoni me he ATP, e tokon me ATP he koe whai motolo ko tu. O lele lelei ai e ua. E tokon me pāngoni ke no kai whine me ATP ke lele aki ai whaunga ko ia. Ka koe taha whakia ni sea me koe po whotutuat ke ngai no koe, e lava ke hiki ai no me he re wala pe he ki he ke ngai mea ke he. Ka koe kai whine o mon pe ai pari mea lava pe. O koe pe se ni te o ato mo no ka mo tā he impress
o ki maulalo. Se koe whamatala koe ni o whikau aki pa mo whare koe kau masiva. Se koe whuke patseti he koe, koe te museo pe he i te pire wha, o pānga e 1.1 milion. Koe tuunga koe he taimini sea koe, i he waka e puang koe ni o koe kulupu na o fu whakaofa wina doko kai ke asia i he palani koe na e whinga ki whao koe. Ai koe whahinga kua vela mea koe na nofua. Koe piki te ha whale ia pa ku whailewa e whakaukau ke sio ki he... Koe piki whataun e ton pare mia. Koe pare mia o ku kehe ai whakatamaki koe pia moe tokoni o masiva. O hao ia me emergency fund o taurahi ngau e aki. Ange pe koe koe hunga tonga o hapai. Koe pe ai koe ki affordable housing pa mo tapan kare. Koe tau mo ai ki nau toru masiva neo o kai ke vela pe ha ho nau fare. Ai pe ke na pe he ka kai o tape. O ke pe ai fare o vela mo ai koe na ke toi kau mo fare koe o tafea. O hau nau toru ia emergency. Koe ia nei uhinga pe is poverty reduction. Wasisi e masiva. Koe se mahino be o ke he whare vela me he kau masiva. Ka kuma o si whakakau e matolu ai whahinga peheni i he ngahi fie ma. O si ili o matu e tutuni. Ko hiko whain koe ni o kunau i he leivolo o ku whakawave ai. Ki he tori pare mea. O ke mea i koa nā tūla mo i lao o ku ngau e aki ki he whakamore he emergency fund. O ku kehe ia pia mo i mea koe ni he poverty reduction. O ke mea i pe ia, e koko usea i e komiti. Koe whatongia pe e puanga koe a hoko high inequality pe ai. Tai, whai ke lao. Koe priority e nei a... O criteria au, whai ke lao. Priority e nei puanga koe ni ulele ai. Ai a te whamore no ai a pe koe i hoi whanga, hoi waanga, hoi whan, nei uhinga ke emergency, ko ho inga ai a. Sea koe, o ku mau whai e mau ngāwe pa o ku mau hanga o whakatutu ki he tau mua ko mau uhinga ki ai ke solova ngai papare. Koe uhinga koe, e sea ai koe ke mahino e toko in pare mia, koe paanga koe ki ha mea whakatamaki o alu ia i emergency fund. Sea koe ni nga mau osiririu e tutu ni ke whakakau e kakai koe ni. Koe hai mea ku ke tau inge ai koe ni mana mau osiririu pe he whunga totonu. Koe whanga ke tagata rewa ke mea. Koe paanga koe emergency ngau ia ki ke ngai mea whakawave mo mea whatupake. Koe mea whakawave ni e kakai uhala he whale. Me whanau mai. Pea koe mea rewa koe taha koe poverty reduction, koe tau haka whinga ke tokoni i ngai whamiri koe ia, ke toilere ia. Koe ia ino koe malanga tu ai koe kongaula ki. Ke apito pe ngoua koe ia. Ai ke mea ia. Sea ki fie kau. Tuko mea ke whakakoi koe kulo tonga minister. Koe fie tokoni atu pe. Koe. E tokon pare mea. Ke whakahoko ho whatongia ke whakare rei. Koe, malo. Koe whakawawewame koe fie mau kau e kurupe koe ni pau mau whenka e sea he koe hui. Koe o mai koe lisi e he pau ngau tā mate a whi. Toko te au tuku. A whare pe ia e hiwano ua whana e vela. Ka kutoe au koro mai mo e ngahi whale ia o ku kalamai na e vela mo ia pau alu e lisi a lolo. Pau whai e hono sivi o na ia e he moi ke whakapapau i pe o he tuunga totonu. Pea koe sivi kai tai mini o ku osi maha hake o au mai ki he wahe kolo koe ni. O ku nau mawai e whale o he tongo furu tupu. Koe whainga o si langa pena tonu nau whale. A koe whainga i kai toi lawa ia. O alo tupe ko tupe sea e au ki he levolo pe i he niwango furu tupu e whale e confirm koe whale e langa fo o. Koe toinga e alo atu e tokoni ke whakalelei e nofo anga. Ina vela pe konga kai toi konga ke whakalelei ke nofo anga. Sea koe patseti ko ni koe o ku... Kone peti e ton pare mia pe whata ki toa. Ka tau whaos me ta tau pensia. Alo sea, tamu whetona, tapu mo e tama prenisi, tapu mo e pare mia, ton pare mia me komunista, tapu mo e hawaiki, tapu mo e kapa whonga kakai. Sea mako e
bel fer la ve mo to ania I siu ta tau pe ko langa kon ko ta pan kale pena ia be ai fanki fare na e fa no konturek I he pure anga kon to posi pe a kamata no langa tu pe mo ke o ha ke me ko ni he ko wi ku fa ton ton wi ai ngai pe tu ke a nei ki fare ai ha sin se a we to anga ke process ki fare ka oku o firma o ia ke whaka osi. E ko hui ko whare ko na no whai ku holo ki ia ka langa whare ko nina swaba. Pe a wai mea nei hoko ki ai, se ko ku tokanga ku ia, na se konture ki pa kai o mea ko ia, se ko prosesio mea ke ia. Ka ui ai family, nei ai na konture ki, pe nai ofa ke langa ho na whare, ke wha osi mo. Ko mea ko re ko ki he milista. Ke to isu at mo ke o mea ko ni. Ke ko wi ko e. Tara no ko was mai ko me tek na tolo. O ko fare ru mai mau ki fare pe lima. O ku ha ke ko priority for open pa o ai pure anga ko ni. Ku ta fu na u ka na tolo ya ki ma lo lo pe ko ta tari pe. Se ko be ko re ke milista ke to ka ngat mo ke ka inga ko ni. Ko ngai fare de holo. Ka langa fare ko ni pa usa fa ba ko ba mo ngai konturek to ni fransio ke malose e to ke pe fo e fa matala ki ai ka ko grupo la ki ai ko ono ko ni valu mo me ki ai e se ko e foi fale ta ke langa ma ki famili e panga fitu mano fa fi mano no fi ko fica ko fare be ma te au kalanga fo. O ko whaka malo lahi ki he ofa koni o mai saso sisu klas ka mao ni a ni. Na mai whare ni mano. Ka kua ngeau whakakato e nau whare sea. Ka mnau tala mai ulat atu e ni mano koe. Mo langai. Ki mau atu e nau ka mwenge mea ke langai. O skoe apa mau siu ke atu sai. Hokap ke ni mano hoko. O kunau fie kau nau tau he whono ngā sea. Ko wha malo lahi ke sea sko. Ko he mega nu hinkai mista iyo. O fai e tokanga ia ki ai ka koe ni sea. O ko sai fika ia na mai e savea koe po ngā statistika ke whae ke ngā oe. O koe mea ni pulang koe ni na tō kosina na o skamata na tō wea langa ngai whale. O tu pene au ke te au tupu. Pa koe ni e hoko atu. Koe lama ai foi kulupu koe ni whahinga ku vela ki nofo angai pa kai peto e lava ia langa. Koe ni osu koe tau hiki mai lewa. Ki whae koe ni whae kea talanoa ato tapu hiwa. Tonga tapu ono ki fa ko ono miliona ono ko inval miliona ko kapa langa fo fa ki foi fale ai ku hinga sea ko na container ben na mai ko sia ima o mai ya o fakakato aki hono horista kai e ai mo ato alu ki ai pe mo e uhila ga mo vai kapa ule ai to e uhila mo vai kai ai e family ko ya ko ki tuite na to e lava e tata ai pe fa mo e ki fa man ka e fai hono palani sea ko ha lahi taha ko e ala kama ko e se ni tu ma ko se ni kipe pa ko tu ngai fare ko no mai se so si so pas ka manen ngai aku e fingai ke vave mai ene hao ke tana ki mai ki foi fika ko no ko tala no ki ai ko ba dia ko ki fe hu be ni ko tau mi o fo ke ta pan ka le malo nai o alo ale mo sa si ko ma mo o ma o ai to ko ni ko na pe me aki a ko fe hu ko dai mai nai ia pa anga na designated e pacheti lo tonga ki affordable housing ko anda e ta ban kale o ku mo fu a fe ai ave me ta u ko ia ke fai a ki ha me ke ko ha me ko ai pe pa anga ma ke he ia ke ai a ke u fare ko fare vela o pesma u pe ko ai si na ke mea mai foki u kai ke ma elisi ka ke os ma elisi na mai me statistika ai u fare mo na la I ata ai faka ofa e na no fo ko fare ma lo e fa no ke toe e u fare e forum o ke so tu ha voi fare ta ke ka masiva ho ni pe ko ta na no mari e pe fika aki mo tau te nga u e ke fare ai vela fare ka masiva na ko slanga o ave ha voi fare o fa mo na la o hongo fulu e blahi ai family ton paremia na ni mangiau ba ma holoki fo wangiau
ke lava finga e wa ngia ko ya pe to ho ko at kau hange ni au ko fa ngalok na to lia anau to lu fa fa ta e society tau tala mau pe ofa ke masiva a fe ofa ke masiva lo pau kai ke tau fai to koni o ton ke nau ma Chega aí que mesmo formatal que henga e fale que o vela o tana que tinha kau no fota fea aí que ne pega fra fata ko fra fata han ko formatal tus aí que tana que fica o se fica uma ui da mi ko wano papu ma ui i ton tapu o rock ton tap to ton tap fam ton tap fito sia e ora que fai mari que o famo ai ek ministra ek sia ta mo feito na ka mai fare kin pe la ve go que nga fare vela e mo nga fare o faka ofa o que e o mape ko ni e un full o he e CEO go ai pare mia pe mo ta e sia o ia e fini moto na tal no ripoten ko ta weni fitu I fare ni na me a ki ai e whafafonga ura ki ho hapai no pere. Me he tau koe a mai ha hon, te ke ha me ai e ha. E mo whare kaha wela i whakakai mo loto fua. Koe tū koe ngai whare piskoa, o ha ano, fotua, loto fua whare loa. Aia koe tūnga koe ia, ke kauatu e ngahi I langa ngau e wheitona tokoni aremia. He koutui o fuwhia mau viviri. Ka kou ki konga pia kou lawe atu ki whakakau atu he kei wano aina. Ke o atu e hongo fulgoni tō noa ki mahalo e sia. Tā se ai koe kulupu e ua koe no kou tāno ke ai koe whakawhatahai. Ai koe vai te moe vela. I te maha motu I whare ke whaiaha nofa. O mea ia tonga tapono e na si lele maa kole whale vela. Mau lele atu mo fale kia. Koe aha koe ko whamatala mai ofisa ni atu kai nau whetā ngihi mo wha. Talu e vela e whale he tau whe. Ko mautoki lenga atu mo watalu nau nofo e foi loto vai pehe loto api. Mo te niti. Ko talano e whakawhataha. Ko kumama matuli e lisi. Ko te matu o tohi mai kakai ta mai nau masiva. Ke ange ha whale. Pa koe lolo atu e furisi ako mau. Ka koe numi mai koe ki whakawhataha koe kamatahe. Koe kia whale e tu I olunga ki whakamalu e. Te, kata pe koe kore pe ke tuan pare mia. Te tau tāna whare pe tau ki hokat. Koe konga waka pe taimi ke tāua tuan pare mia. Ka koe mea ko whe hokat koe kia ke whei kōna. O, koe kia ha no mau ona o pau te ke langa ha whare. Nai vela, o whare nai tā whea. Ka uku ke he ia. Me poverty reduction pol karama koe nai tuku he office pare mia. Lele pe ngā ue koe he koe whakatamaki nai hoko. Pea lele pe toko ni ia kau masiva ia. He koe pol karama pe nai whau ke toko ni ia kau masiva. Ka ua e mai e tahaya o whai ngā ue ave ki ai ngahi paangai nai uhinga ki he. Kai tuku ai si kau masiva e koe nai whai ko hono are ai. Pau mo tatau pea ba mo toa tapu hiwa mea. Ai lahi text mai piko hamea ku ta ofi ai ngā ue o whai ko nau ngai api. Ki mo ai nia he tāpuni ba ki mo ai nia e whiri a pureanga fo ou. Ka hange nia ko ta ofi katoa mai u ngā ue ko ia kai ke hoko atu. Mahal ko uhinga ko ta ofi ai to tong ia koe ai ngahi ka contractor koe ni. Pako ko rea tu ke pu mahino pe ai beko emergency. Hange beko hunga tonga hunga hapai. Tuku pe ia he ko hinga ko poverty reduction ia ko tau ko hanga ton pe ia ki kau masiva palo ai se ko si ni en ku ma ko ni ke lele a ke ai ono po ni valu ko ni ai ke fai ke nga we ko si imagino urisia na alisia na mo hanga fa ko po ke mau kai fa lele matoli elisi po ke mau te fa matole a ai tu o ke ngai fetu ke faka papau Mas que pa hoko atu nga. Tau ki pamea palo ia se ai a ge te ngai taimi tau tano ai kia nau tolu wha o whata society. O kei whai pe wha ai e togon pare mia. Ko risi nai o mai ko mai he statistika togon pare mia. Ko ko haris na mau wha. O lea tu pe tau ai pe
ke fe mahino aki pa tu vai tu hi fo mo wala mea pe ta tau alo atua ke tau osi tau programa e fe fini malo ese ko mahino pe ya ko le to ko ni pe ke to kon pare mia tambo e feito una va tambo fare iki ko ho ha ko tam ko na ke me ai o tu fa ki go ba no muka no e fare ai na fa hingo ke mo tu ko hiva fo o ma he tu la aga ko tam ko tu fa ki ha la e fare ko re ia pe ko ha fo ma ke whakakau e tō taha koe ni, he koe nai mau hono whare i he tsunami. Ka koe taimi koe na e whai e koe atu whai ki, o koe ki ilo pene anga whewhe, pe koe tō hai ki, pene alo ki i a katake. Malo, ekshera. Koe sea, o smape matoria e whamatala, e whafonga ke. Kau whok mai pe ki he poini, o ka foke uhinga pehe e ngāwe ke hiko e kamatenia e whotutu o pehe po yanko ni mo sio ki he priority ke tono pit. O risi kone o whaika taurong, na mai statistika ia e whika ke ngahi kolo ko ngai feitu. Ain ko pena mau pe ko e pare mia malolo whaike nau ngā. Ka koe tu koe ni pope ke mau to sio fo ki ngahi lisi koe ma. Mo whai hono to e wakai, waha mea iai ku liliu, waha tuunga ngai famili ku liliu, e waha ngai familia ko fufia mau vivili ang ia talu, ai tau ku o sio lele mai. Pake panga no po inval miona koe ni, e whiwharia te au, pe te au te pusi, tāna ki mai ki ai pa mo whale koe ni, ai sias māmonga, e lavare ma o whika lilei ki hoko atu aki ai ngā ue. Kalak me roi pare mea, kalak sea, koe whale ne whiha, ke tāpan kare, na wo foto e mahina ko ni lima mo ia office oi ga pe mahina to lahi ko ngai family ko ni ko sio pe ga mo nga ne lava e foi mahina lima ko ni ke tau pamalo ia sia ko e ke ko ha nga ne lava mahina ko ne so ko nga wela ma to fa ma po ata mau ai nei tike a fare ta ko uta mau ko no ko ala to mau mo vakai ki ai ko mamena ni fai te buen mo mas ai ta mau ko ai nga we pa we ko mo ngai le fai nei tike fa ko le re tanu hala le a tu fa o nga hi me ki tangke vai mo ngai ko fare ta pe fa to nga hu ha pai ka po ko e ki mai ko ha ba nga ko nei fai ko se buen mas ko ma to fa ma ko ai nga ko na mo fai ta to ko na to e ta ha pe ko ha pe o be a pe ka po ko uhinga ya e ke mai ko ha ma nga ke fa nga we na ke slang ha fa ka ri o be kai be se mai nai de fa ko ene feu i mai ko ha ma nga ko fai ko pau ke tu au ai ni tau fia tu moa e ton pai mia ton tap tolu mo fehu i fa foi tui tui ta fok mai ki he tau asnita ko estimate e ni stapa ko se kai hoko te fo matala ku ko hi ko i fa ton na se ta mo feito na se ta mo ko ni skala ni ta mo e pare mia ko mai ta pare mia ta mo ka mi sta e ta ni ta fok ma ka mi pa o iki ta mo ka mi ka kai se ko mahina ne fa ai mea ai tohon pare mia ke tai mau. Sea, o pau tai mau, o feitu ave ki ai. Un whaongo ngatu ke feitu ton ke ave ki ai. Uhi ke mahino ai, mo mea nei tukua ki ia ke pure anko nei tokosi. E kei tala noa pe he tai mau, o i kai ke whai mu ave ke feitu to tonu. Tai mau e tanu ala, tai mau e ha, tai mau e ha. Whai mu ai ke mahino mea ko ea sea. Pea ka pau koe ke ave ki wheitu to tonu. Kore ki ton pare mia ke tuku api. E te hau, tala mai tai mau e whare. Ave ke wheitu to tonu ki ave ki ai. Wawa ai mo mai ke whare whiai, pe rona whare whiai ai. Naro. Ore ba te ke ose. Ui ke o mataki mai tai mau ke whare whiai a ka haise. Mai nani whase. Ke o matala mai tai mau. Ave ki feia, ave ki feitu toron ke ave ki ai. Pa ue mai mea ko ia ke whanongo mai kakai, o kau wharifia ia ki matore. Pa ku mea he, tene ngai polokala mai,
press conference ya. Ko mea ko ta ko ki ave fa mawanga. Sea ko fiu tari atu ke mominiti ko ya. Malo se. Ka o ha o mea ke fa nga mea ko ya. Ko ya go se minite ta. Sea. Ko feito una ke pure fare. Então, Então, tapi que bakon. no opito mea ko ya. Então, você não minite taha kang tapi. Malo o vite fia ton pare mia ese. Ko talo ni mal ha ko wa ni be. Se ko mega no mega to ta puiva e ku fai lo tonga fai. Ai mo fa ma po Então, para mim, ko lahi la nga ho whakamalanga. Mea mai tari ai whiui. Oi, tapi va me fila. Ai ko tari ko e whiui ke whiui ko na to ta puiva i o lo tonga fai. Ave ko ki he kai mau ma fai ki fai fato. Sea. O fio que tari que tu fai mo ha o momeliti ko ya. Porque te foi que tu cuia no mai que fareni, e mai fareni ha mai o ka o. Oi ki tu ko me ako mo fi me ake ke tai me fetu. Ko ikai ko tai mien ko me hoka tahawa. Ko me mai he estimati hoi pure anga mo tari ngai feu ko at me te pile ko ni. Alo se ka tu ke mau le vai mau fe ui se. Ka ke pe ko me a au fo mai ke estimati ku me o se tau tai mi. Ko me aku na me a ke tron pare mia aku mau inga au pitoni. Ko inga ko mo ke mama ha la fa foi tu ya se. E pe to pe ko fa ne fia ko la nga. Ko inga ya he fa ofa ai ka kai ko. O pau de e ko inga ia ko pure anga ko mo pure anga ko. Tau ko kai ke tau fu sai e tau finga e aki ko inga ko le ai fonua o mai ngai mea ke he ia mo fa va mo la mea pe ke fai a ke ngau o vea de ko o ko to se ke fe ko ni sports levy se ai ko sports levy ko revolving fund wo ia ek mi sta bang ko ha de va me hopo ki ai hopo tu pe o tamte mo audio recurrent Se tapa mo e feitona pe ke hoi ki whakarea se a koe panga koe ni hokot ko mai i he panga koe ni wikareni ai a koe sipoti ai ko alu ia i he voti koe ai mia ai koe panga mau koe e ke sipoti ai a koe panga koe mau tāna ki mai koe he mea asi estimati he ai a o tamte ai revolving fund ni sports levy koe ai koe ni a koe revolving fund koe ni ko hau pangaton koe koe la fea koe ni na alu peo o mai ia whahanga tonu ki ke sipoti, whakalaka koe sipoti. Ai upai pe whoke ke vauti ko ai mia, ka whakamore mea ai. Au ko hinga o i he mia ia. Au lewa a source of funding. O asi ko revolving fund pe asi ko local fund. Ai ko local fund pe whoke ni ia. Ai ka ke whoke revolving fund he ko ngai lama shift o alu ke tau whapaa. Ta tau pe ia ko india ko panga pe whoke local fund pa mau tau te matua re koti. Fiha panga mau he tau. Ako ia kumahanga ko o mai ko he tau pa whanga ko ko mo le pe. Koe. Tata mo via mange o tatau a local fund we revolving fund on a source ye pacheti. Oia, pa source kai. Source ko ni sipoti. Ikai, ko laki foko panga. Tonga panga pe ni a fonua. Ko pa ka to pachet ko panga fonua. Ka tam ko testing data Australia o fika ke o asa no sila. Ako kuhinga pe ke ai misa. Ko hinga pe ko treatment. Pe as ko revolving fund pe ko local fund. He ke ka tu pe ko ate hinga. O ka pau o no ko revolving fund. Paka to hapa anga he sporti he levy o nau tana ki. E lava pe o carry on o hoko atu pe. O pau o tu ko recurrent. Ko ne osu asune ko ne no ai. Ai ko me fai to kang ke e ngahi revolving fund ko ni o mohanga kondet ke al ko recurrent ni egmisa ko me be fai ke to kanga e feu ko ya apa tari mai be ka to fai ai hokot ke feu malo ese ko tu ko panga fu ko ni ko sai to no la ko si ha pe matolo ano item revenue item na ia mo no koti i fare panga mau ilo ka to matolo ko ha panga ko hawai sai ka bawe o sanga ta uia o wa to nga panga te mau la pe matolo tau hipe ko hi wai me mau ki account ki ai e la pe tau he ka pa te fe mau te mau to hoka te nga ke tau ka hako
ai ana e firma o inga o ke ka pau te mo firma o hapanga recurrent te mo la transfer pe mo ton ki tu o toi whakahu mai a mui o kai ke whahu mai pi estimate o ton ke fai whahu i whahu mai pi estimate ko hiko panga no toi o ha o pe ia ke silini ko ko hinga o ke a pau toi ho fu miliona e no ale vai e ko hinga ho fu miliona na local fund kai ke kau ia pe nai tanak pe kai e ko government fund ia os mai no me quasi ko me ia e whakamore ko panga ko ni ki wai fono ki foi la ko panga ko ni ko pa tau pe he tau ni pe mau tanak o ma ho fu miliona pe o sen ko ia whakamore pe ni ma ko ku toe o tu ko pe ia ko hi ka pau te hau tau ka hau whema mau tue tānaki mai pesi li koa ngāwe aki. Pa koe ha toe ngai hangai tau koe ni, mau tuku pia mau tōlu ia, ko hi whetai me whema o ai ku iai pe ia. Na mau mai e whaumatala ki he komiti pā ngā, talu hano ka mata mai ai tau, na mau sio pe ko hai pānga na mau mai, hai pānga na e whakamore ki atu, o mau tānaki pe o mau hangata na toe nima, fiha miliona na toe ai. E mau lapi ma tō treki ai, i he mea koe he koe ai pia no fui kouti anai ia, o mau lava ilo ai. Panga ku hau, panga ngau aki, mai panga toi ke ngā ke ka hau. Sabi se mau tong ke tuke toki hau pare panga i wha eke nau tolu, ko inga ke pe treatment revolving fund, kamu recurrent ni os mea pe mista ko ne os pe os. Pahino pe toi ngā panga ia ko he account mo mea, ka ko inga ni ko o pau ave ha 1 million ko recurrent, os po sune ko ne osia. E ko mea ke toi ngā reserve mo mea ko mea ke he. Ha o tau fo panga hoko, pau ke te ai ha allocation for all. Ako revolving fund lava pe o kokwa ka sai pe hange pe ko RMF mista ke tu kwa tu ya ke to fa hasio ki he ta no pa mo o pot ngawe ka ma ai office lao pe ko hai uhinga ai fa uhinga ki he ta mu a ko ya hono liu me he ni revolving fund ko uhinga pe fo ni na ke me ma ya o chief revolving fund ke recurrent ko hinga pe ya ko ai wesia ya la hoko ko he for transaction ko ya especially ko le sports levy ko lao ko RMF ko lao e ko hinga pe ke sio pe ko tonu pe hono ngawe aki ya pa ko ai no hino pe ya ko tui o tau komit panga ko toa e te tau to glava o mai ha potano pa mo ka teknikale ka ma foki a ka loya I he tafa ko ya Sabi siya ko ki malo bito, ka ko ki fatonton pe me ko. O ko ki hapa anga ta tau me revolving fund. Pe ke os pe ka tau hok ikai. Pa anga ko to ape ko ke forma professional. Pe ka pa anga ya. Ke pe ke lere pe au ko fund pe to ko ka pe tau ka ika. Ko hinga ya pa tana ki mista hani ma million na to revolving fund e lava pe hok ko. Ko pa anga ko recurrent ni about to hani ma million na. Ai te ke fa more e ton pare mea ni ma miliona. Ko ne os puga sune ko ne noa ia. Ko ka ma ko ni ko fam be tap ki fa. Una ta tau pe nga wai. Ka pa hange ko ni. Ka pa ko pa ngon I sipoti. O si la fo ki ke ma te ala ma to nga ka me ke. Ai mo se pe mo kan ma to mo ilo pe tana ki. Ka pa re o si ta fa bango ta pa ma kana te mo fulu ka fa ka more ke nim. O to pe ni mai he ke mal ma to ki ai. E to ki ha o pe ta fa bango ha ko ka pa te fe ma te ha pi o nga we. Ai o maula ba pe o mui pe e lao mo panga ko o mo huatu. Ai e mate fo kia ko nga recurrent pau ke noa I fo kia. E ko fa ta tau ke lao pau ke noa ia. Ko ta tau pe fo kia. Ang tu la me la ka nai e to ha o pe estimate ka hoko. No pe fo e ko e la ba pe ya to ha e percent hoko. Ko hi ka pe ka ko no ke tau hi ko pa anga. Hange ko ni apa na collect kia e levy. O ga ba to hindi ma miliona. E lava he revolving fund okay hopot whereas in a recurrent ko dia o pe ko ke end of June o noa I leva. Ko me ke to mai a budget for o. Ta tau pe ko tu ko point ni o ko pe ko ke tonu. A pe revolving fund o spe to lava pe o to pe o se ta fa banka ko. Una ta tau pe na mo no lo ki pe panga tonga. Ko no wa pe hange ko panga ko ni ko pa ko no pe ma to li. O spe si ni tu ma wa pe ya. Te mau toi o mai pe si met ka hoko. O ka pau ke firma. O ka pau toi pe, tu ka pe ke ka hau. Malo. Sabe se tu sabe de mau toi fe me ak pe ma. Te ke fe se from report pe. Ka pau ko revolving fund ta pe.
ai ko uhinga mai hono fetuku e whanki lao ko nia paanga ki tua revolving fund. A tā pe ia ke rere ka pau ke tāri e wharearea. Ko paanga ko toki fuku mai ki hen ke tāri hen. Ko sports Ki whenui pe ia. Ek minister pa mo RMFA na foi lao na tali e whare. O pau peru kai ke mātu kana ko lao mo na tali e whare. Ka ke ka ko lao ma inga taha ko paanga ko topi ku whakamore ki tua ku pau ke raki tāri e patseti. O pau ke ia ni ma miliona e toi asmai pe patseti hoko kana e kore ki e tau whapanga ta. Kaya o hinga ko fe ma o ke omi e patseti ke whakapau o tari kai e lere ai pe a tu kai tin tong kam ko ke ilo e wharearea ko hana o whakamore ku whai. Hau be te he patseti hange ko to glau ke ai. Ko poinia ke hau e patseti. Ko hinga o ki a ko paanga ko na tana ke ai he kai ke more. Ke kai ke zero off ui hange ko. Katak me ki ko mea ko whai ke whetu haki. Ko whaunga pehono ripoti paanga. Ke uhinga e o se tau whapanga more paanga ko ia. Ko whetu o whau ki ai ko mea mau inga. Ko tui ko mea ko ke tau whafuk mai ki ai. Ko tau whapanga hoko. Ko paanga ko ku whotu mai he patset ko pure anga. Ko mea whawhehu i ai e tonga tap tolu. Ko kau ki ai ai paanga ko toi he revolving fund. And if ia e alau makehu ki he road maintenance, pa koe ni uwhehu ia ai paanga kou tu makehe i he lau koe ki sporti. Ina tau spase lau koe ia ka lau ukto me he exchange. Aina e tāna ki o lau miliona he tau ke tau o whao he revolving fund, makehe pēm he patset kou wahe koe he pureanga he tau whakapaanga. Ai koe ni ku whotu mai pureanga koe ni ke tōpai paanga koe ia o recurrent ia he mia. Koe ia. Ai koe mea whehu ia koe ni e tonga tap tōlu. Ko hamo ko ke revolving fund ka pau tō mai mo ia ave ki he recurrent ni. Pepe ka pau ki la whamore ki he tau whapanga fo o. O hangi koe ia whahoko he tanhala. Ke mo kumatari ki koe mea whawhehu ia. Ko kari pēi malo ptiksia pē ke whawhonga wheto. Io ka pai tōi silinia koe au mau te lapa tō mai stemeti kahoko. Hangai ko glave koe ni ki he levi, na mau mai report ki ka komit panga. Talo e kamata ai levi e wafe tahanonai. Panga tōna mau o mai ki he levi, ka mui panga na mau hok whakamore. Ka mau koe toinga. Ai a koe ha panga koe toinga koe te mau te lape ma tō mai tau fō. Paka pau ku o vai ai pa whiunga pē tu pē. Te lapa pē. Koe parpai mai sea. O mai whoki ai tū uni. Nei mai e whawhonga koe ni no pere mi tonga tapu ki sports levy. O tāna kia he whui tau e ni maa. O alu pē o hoko at carry forward i pē paranisi. O a o mai koe ni tau pōsi. Ai koe mea e nau tō au kia he koe carry forward i mahi no ia. O alu pē paanga whamore tō e alu. O e asme li poti o tui ke te mea i pē e pare mea. Koe maru mista karak paanga. Nei o mai e ho tari koe me whare paanga ke sports levy. Ene hiki pe, accumulate pe, mo whakamore me ai. Ai ko winga ia o hoko at pe. Kasai pe ia, i pare mea, ko tui ko me ai ke tau tō tānoa i whare e commit paanga. Hano treatment hange ko mea ko ia ai sea. E sea, koe mea nei whai tokanga ki ai i pare mea, ai e-government. Na tau pe popo at, ko inga pe, ko mahu inga nga ke teknolosia. Ka ko se foi te pile e pare mia, o ku fitu kilo pe loko fan, ka to fitu kilo pe me panke ama mani. Ko e ke pe ia, pe ko kau mo ia hano tire i pe kai tai mi, i he kau mea ko na ke lau ko inga pe kai fai e whinga i hapaanga ki he halawhakau kawa. E ko fitu kilo pe ni au asi, i estimati, i te pile fika whaa. Te pile fika whaa u asi pia i fitu kilo ko fan, fitu kilo in kain me panke a maamani. Ai whakatahai 1.5 milion ki he e-government, ka nā tau pe whok mahu inga au pit, tau pās mo inga i lao, pe ku kauen hono ta ofi. Kau ke fitu next year. Ko program foi ko ni nai ha o nai fate fito nai pigi project measurement ni nai to tongi pe ka nga we ia me ka o pe nai pe foki ka nga we tu ma we ka ko ma wat pe ma te fitu kilu ko ko tai min u tonga fai nga we ko na to o pe ke na fa lahi mai
Ako fit kuilo ko kapal lava ngau e pe ka ngau ko supe ka ngai lo tonga ma ka me te mala po nga ke taimi ni. Kalau tongo ya mo fai ari ako pa mo pangia mama ni ke fakalahi ma. Ai ako hinga ko ma ke to fu ta mi ma vai pa nga tonga ki ai se pa. Ko to nga pe ya e sea o mista ke nai fai fo ke alea e avese ni ti lau miliona ki I government ko hinga pe ko da ko no rating na satisfactory panai ko hinga ne utili wa po ula ko na tau pasi ke na ho le ya pe le volo na na I ai. O tui ko fitu kilo o ko kai ke lahi feunga ka ai pe ke tu ka pe ke whakaukau he taim ko te tau hawa e whakafui vauti na uton ke maha se niti o whakaivia akien e ko kau fueni e mea au tau tui ko toa pe ki ai o ku mahu inga kau pe moeni e mea mahu inga ko nai ai ulao na itali pau fie mau ke whakahoko ai ngau e ko ia ke tau lava o comply mo tau lava o enforce ai ngahi lao ko ia e pa ko kole pe ai palmia ya taimi te to si ai na ku la he voti ha minista pa to mai o whakakau ki hen ko me ta ha pe palmia fai to kanga ki ai hono to ai ngai project tau pe o ave ki he moi ta pe mo ton palmia o ku ngai project ki tau pe ngai ko project va o ki fa le mahaki. It's more than a building. O kai ko foi fale pe. E ko foi fale pe. Ko ka to service mo wala mia pe he ya ko me ai ton ki fai he potunga we. E ko ga project ko no mo ave ta hange ko misiu me pe tu I fe ia ki fa pa pau I mai fe tu o tu wai. Ka ko me pe ia e ton pare mia. O kai ko hinga ia ko mo civi ai fale ke mo hanga o manage ai. E wherever I conflict ia, ke provide ako pag ito regulator. Kaya regulator ko hanga to kanga ia ay lang ay fare. O abaw ko project ia ako provide ako he ko ia o ke file lang ay fare. E kay tigilaw ako o policy, kay tigilaw ko regulate ia o siyang ko ia o ke file ay lang ako o to kanga ay lang ay fare. Pag ko yang abi ay watu pe ke fato nga ibe paremia mo ton paremia ai conflict ko hon omai ai gao service oriented ki regulator ke le toi fra ko malo ko se ko megan tano ke han ko po se kan tapan kare na fa me purana ke fa fo ki mai ai ngawe ia ko langa ke mo ngawe siwo we so ko ngawe na ko tan hala mo ke fa ko me ka talano ke fa le ko ni ulanga o fai ai va ke me heva ako bune hanga o tokanga iko ai langa katak be ton pare mia ko ga be ko interest of time o ko lahi ai fare o mo wanga o reallocate ke fai ko ke mo hanga mo tol o fa ho ko ngawe ko ya ko me ako ko tokanga ke ko ta pan kare be ko to pan kare ko sia ina o fare ko uhinga ko ai me ako tokanga ke ai ke fa tonga he pare mia he kai ke tonu ke wat ke fai langa o siang ko ya ko koe a regulator ko koe about a project ke manage ke hono build a building you should not do that about ko koe o ke regulator ise ko o koe ke fai he moe langa wa ve ke ka contractor ai ko mo fato ngere ke toka ngai ka contractor ai na fai ko ai langa ka koe ke langa moe ko o mai e fato ngia ia ke toka ngai he moe a vele va ngawe ke fai ka contractor fai le matongi sivi ka contractor ko na fai ko nga ai ko ka conflict of interest ko to nga hage ko ni o pau ko manager project pa ai a sione how fai langa o sione report mai ka e ko hanga field contractor ko ya pa o siang ko ya ko be o ko to o regulator kai ke fatonga ai fi hanga ai mo fatongia ko ya te ko ai fonga ke procurement ke mai ke ka contractor o mai fai be he moi he va ke he ko va ko ki hono civico e langa fai o na fai be na to ai nga ko to e nga we ki contractor ke ton pare bia ke ka ta pe o ki step back pe o si o fale le o pu hinga na ki o pau o ko e o responsible ke fai langa o kai ki ton ko ke to regulator o ko pu hinga pe ko me sia ko mo fica to ka to ki hu ba pe ko mai le pe ko ma nga ko ni
Ko tu ko o project ki hange ko misiu me tu ko pe tak mamata. Ko me ko ki frama ki tu pe frama ki ai project ki. Ai ko me pena tau tu pe ai project ki fa tata mo potunga ni to mai. To ki finga pe mo ia e procurement mo mai me pe. Ka ku tu na fo pe ai project ki yo no feito mal. Malo pare mia ko Italia nei e ke ko ke frama hino mai tu ke me fa ki project ki ai hange ko me ko nei me ki ai to kon pare mia ko me pe ta nei fai to ang ki ai se ko retirement age ai ki na to ko o ma to ke ma ko hanau ki se ni ti tai ni bi fo ki one of it pau ke ta one of it ya la ma o ki me off ko foto mai ko ni e budget ko ni ko holoi ho pe on ko le be pare mia pe te mo consita ke ari fo no ni ma he ko fra mo ke tau al pe he pe o a ki hono no ke tai to ko retire hata ha me nga we retirement ko in the age o al pe me ai o ki ai ha ki me ke lava pe o to ka nga ya ki ai ko le ya e nai ko ta uni bonofit pe lava o unat ke hono ni ma pe hoko mai tau hoko al ki hono tolu o pe ai pe ki hono ta o de osme te ata o retire mai he hono noa o ke haki me ke alo unga ki ai ko le pe al me hono pe lava consinta al ki hono ni ma malo mai se pa malo to ni ki he to ta tolu malo te ngai me ma ko ni ko le pe aku tau no fitu ta alfo no ta to no ni me ta ka hau ko hika tau alu pe pe ko ne fai nga mare pe na tau alu ki he me ko malo ko ki tau alu pe ki ko tu ta mu follow pe se na ma nei pe ga alu pe fit no fit o tu ko ka fu me la e pare mia ke alu be ono fitu ke ono nima ke va ve tau au ki he ke ofi ke ono noa ko nga pe ke o e tu noa aka kai ko ni ko na os ke vele ga fai nga we pa na retire mai pa ki me ma o ko finga ai ke lava al fo connect pa mo na tol ko he na os mai me nga we ko tu ka pe ke fa ka ki e to fai pe tau te area fa pot nga we fe ka wa ki pa mo e ngai allocation pe ni e ko tu o ka tu ta tau pe ai ma hu inga ko ni ke fai ha sio ke to ka nga a ki na tol ko ni ai tol le ka o ai ha ki me a ke na ma wa na mo ui e os ko ni me nau ngau e ngau e nau ia pa malo che ko e feu pe ta ni me tap mo e fitu na se tap mo tam prinsi ka pe ko me mi pa fare se ko foto pe mo tuani ko go ma hu nga ia po ni na e pe ka aki pe mo revolving fund pe mo recurrent ka ko pe ki se ko mi panga pe mo etnista banga kapate na hanga o solo va pe ko ha me to ton ko en fi pakien i lao mo foka o hinga se pe ali poti mai ki fare mai no pete na report ke foka mahino i mai he ko o ka nga tonu ni ke pacheti foka lo fu pe to aspe i statement se ko no wa pe ko sio ko ngai allocation ko ke ngai vahe pe mahino op to pe e tu nga guia ia to ngata puni ko ia e kolomua pe ko to la hita ka kai ku hen pe foka hoko ai pe mi mama o a mai ki he otomotu he ngoni wa se ko ku formalanga na ta ku pe ku o fo faita e foka palata ka ko sio ki mau inga wa me bene pare mia ka pe ke to on pare mia pe ke minista ke tak mamata potential ko wa ko ha ko tatano ni ta fa ki lang fa economic ke to kon i lang ko economic fon mo na fai pe se ai fo tu mo pe na e fai no approach ai pange amamani ka pe ke ngai ka ta to kon kananau loto le rei ke nau vahe i hakonga lahi ngai panga tokoni ki wama e pure pe foka e pure anga e aho e mahino pe pe ngai priority a to pe ngai me afika uluaki e taulanga laka fa economica hange ko foto mai ko e fa matala patset ka ko wama
o ku mea ipe he whare ni koe tau koe tau tala noa ipe ki malo hinga wawao i he taku mamata. Koe ai hake ipe e taim koe tau tala noa ki hono whakafu ofu. Koe tau tala noa ke hoko e ko hange ko ha alternative i he mala e wakapuna, i he wafu, kono uinga kono lahi mo e halanga waka. Koe kore pea e sea ke, ko ilo pe ko he hoko atu pe ai whi tala noa aki pea mo e ngahi kautaha tokoni pea mei muri. He koutui e awia u kauenia i he kaweinga te nauhanga e nau toto o mamafa ko inga ko sio whakalupufua. I he langa whakalaka wha ekonomika e whonuana. O si mahino au pito pe ko tongani ko whonua ko e tau ekonomika o makatuunga i he ngoue pea mo e tau tai. I he ngau e whakamea e ka kai whiwhine. Mahino e whakawhalala e tuunga remittances. Ka ko tau sio ni ha huitua ke ne whakamahino ke tau investia pe tau siofi mawahe ke tokoni lahi ke langa whakalaka wha ekonomika e whanua. Mahino au pito sia na e whakotu ki he langa o hamala e wakapuna i wawa. Pako kawen he ngai whakau mahino pena e mo koe kefi na ngalo i kamatui pena e whai ngau e ki ai pe koe ke hoko a te project koe ni. Ka kou sio ki he tu uloloa koe ke kahau e paremia me kustapa pe ke ki he tokoni paremia ki whai hano whakakau ia wawa. He kuiai hono malo hinga ne ke tokoni ki ekonomika e whanua. Ko whakafuafua koe tau koe ni manoa ko tau situa ki mea ina. Pea whakamore na kulahi angi hau tau motua. Tau ki holo ki whopeo tae tau noa. Koe langa whakalaka mo e tau tala noa koe he economic development e whanuani. Na tau tala noa e pe i he ngowe mo e tau tai. Koe alu koe a kalafi o wikai ke consistent ene alu ki mua. Tatu usia, whatatau pe whiriuri wake ai ngahi tuunga whakatau aki. Ai tuunga uiai ai ngahi ngowe whaikea manako, ai tuunga uiai ai tautai e whanuani. Ka kukusio koe ke malohinga koe no wawau. E tokoni lahi. Ka pau, e mafuri, ai e tau whakaukau, pe nofo taha e whakaukau ke tau investi wawau. Mea iha i mistanda mamata. Pea tau, ko whaamuanga ka pau na koe hotere koe ni tui fua mo tui ha hotere pehe tui wawau. Ka koe langa ko mama uia au ku. Te tau talanoa tau toko for a whole package, holistic approach. Ke tau si oki wawau. O kai koe langa malai wakapuna pe. Koe langa infrastructure, langa ngoe, langa tautai, langa accommodation, moe hotere, moe hafua. Koe talanoa koe ni e paremia. Oku talanoa e paanga lahi. Pena o si whai hange pe ku whatanoa. Nena o si whai pena approach o nea ngai takau tato koni. Pena nau maare ia e whakakau-kau. Ko ui ngā ko ha fo i halanga mo ui whaka-ekonomika ia ke tokoni ki he mea ko tau pehe tau mo ui ai ko i ngoue pea mo i tau tai. Ko kore e paremia ki tau whakau-kau i mua. Pa tau kamata atu mua i he patseti koe tauni. Whakakau ia ki hoko koe whika uluaki ki olunga he asenita ngawe e pureanga e talanoa mga hikau taha muri. Kau talanoa ini e sea ai motu ani e langa whaka-ekonomika ma e whanua whakalufua. Tau sio he mea kou hoko i fisi. Pea makape hake pea moha moa, tuku ke hanga Cook Island, tau whaafolau ke tau sio ki ai. Koe mo ui e ta whaako ni aia ko siaha no potential pea mahino. Talanoa kai statistika ngai savea, aia tau he ake wharenu. Koe kore ia sia ki whai moa tau tokanga ki ai. Tokanga mamahe ki ai, e whakakau i he asenita e pureanga. He kasai e tau tāketi e tak mamata i wawa. Koe ne kaulere ia ke ekonomika, langa whaka-ekonomika, whakaluku fua e whanua. A kuat pea e paremia, i he patseti koe ni, peke te whai peha mo whakau-kau ki ai, pea maloi mau whenga maria eksea. Sia, tau me sia pepe ki he hauiki. Ka malo peto ki he whawhong me wawau, ano o mai tau tui ko toa ko wawau. Oi fu a tapo ake tuku ai teiku ngā ui ku lahi potential. Ka kou ai be whawhonga ko tui, o mahin be foku o whangata ai ngai pangoen me he tokoni, pa te tau whaipo tau tuku ingat ko he lai. Ka kou whawhea te koe, hao kone ATV kon he pangon kou lau, te nau no ngai ake paanga, ngai pe nau paanga. Hai no atu he paanga tonga.
Ko tu ka fupanga lai ko ia te tau wakai angen na lava ngai langa la lai I baba. Hangai kauta. Ko hi ka pai lava I hangai ko mea ki he o tere mga mea pehe. Ko tu te ne lava o whakaau a ngai fu ma whaila o kui baba. E ka kumahino pito pehe o mea tau tui katoa ki ai. Ko tu ka matapaa kua. He ka pau pese te tolu. Pe whakere business ia mai pese te hongo fulu. Rate of return. O si lava le rei pe pese te fitu koe. Ka ku whatonga I pehe. Ko tu e mahau ingo ia mo tau wakai ane kai matapaa koe. Ko ina lava o tau mauai ha paanga mo kau invest o alu ki baba. Ko hi pe ko fu mawhai ekonomika o mau e baba o kusi. E pare via ko ki feu benia relate pe ki ai. Ai ta allocation ko wall pe ki ai foki ke togoni I hono langa o baba o. Ai au kau mo ia e holo mui. Kai ko mea ko ki he farmahako o baba o tu mau pe. Kai o infrastructure ke he ko ai nai kau ko e whakatutu ke langa ka wawau I aita hoko. Nei to e holomu ia kai hawe panga I ke halwhau kawa. Ikai, ko e mea koe ki he kai pokalama ia koe e ki World Bank ki tatau pe koe pokalama pe hua na mau ai ke te tāna ke atu. A mea koe ke tisi tohena I ai pe whuka kuos. Ko mo mea koe tautai. Ai koe. Hei koe tautai pe nai ke hoka tu. Nei whuke hoko 4 miliona ka mai pangia ia 1 miliona. I triple ai panga koe na tau ai o ki hoko pe ko ai ko ki whangi waka koe na toa ke ha pai mo SMA mo wala mea pe o ki hoko na eke pe ki moa ko nga pe ko tau moa ko ni mau inga ko ke tautai pe nai hoko to no ange hongo fu me World Bank pe u to o ia ka fitu ko yo ko fa pe fatapu ko pokalama ko na so mai World Bank na kawe ngo project panau o si ha na to fa ngata to o se project ai ko mea penau aku hoko po foke ngai ngau ko na fotutu mai ai o si na pe ko o si de panga ko ni ki tisi tolo ke mea ko I ka meni pe mo to tai ka mo to ko ke ta ke whakakau atu mua pa mau tana ka mo panga tonga ko ki ai ko pe mahino mau inga ia tonga I mea ko ia ko ke hoko atu ai ngau na te fa ko ke ko ngai panga ko ko lave pe ke pa anga ko na lava ko hi te ko ni mai ke ngai me tau fe ma ko ni ke va ve ni ko ma ko tau mo ke tau fe ke va ve ang ai la ka fala la ka se ma Cheko fe to kon pe ke malangon fai ko e va ta ha no ka ai ko to ni pensia ko na wa ai fu ki va ta ha no sio lo lava holo pe va o mahino ka hauia ko to la fu va to ko ta mano fituafi. Kau tolai whiunga ai tokolahi o kia ke nauhanga o ngawe I ha sektoa ki tūlele. Maina tak mamata ia ku whai ki wawa ngahi mea ia ku whingakta mue ngahi mea kau whlawe waki ta. Kaka mena ku sio au ia sea ko tokoni kani ki he kau whafonga pe kani mei wawa. O koe whuke paanga e matona mauhanga o nauhanga declare koe hala whingakta me whilingiwa ke aro climate road. And ever he ke e ono kilu, ko osi ko ne ko ahi o ko hanga o whakatonga. Ko se niti ko ni ko konga lahi ai e kaunga tonu ki langa ko ni uhenke ai al fafonga. Ko ostala no fuge ne nai ki fua o ngowe kawa fai na ngai mea pehe e lava o tu wai a processing ia ai ki mea pehe. Ko ngai ngowe ke. Ka ko tokon ko ne fai ki wa he climate road ko ni se mo sta no pe me fa fonga hapai e wa ta fa wa ta ni wa ta ha ko sio ko ki ngai e ka ko he wa ai ki ngai wa hen ko ni to ko ni ngai e ka ko ka ki ngowe I ko fihia I hala ngo ai ko ni ko fai ko ke ngau e hoka tu he tanu hala ko ni ka hoko mai e wa ta ha no ai sio ki hala taki mamata. E tene hanga whakaama lewa ai ongo matapā ua koe ni koe taki mamata pe moi ngou. Ko mo wafo mo to was international ia. Koe ke international ai oi waf mai piki hen mo hapai. Ko hiko toko siko ewa toko o tui toko langa ewa I hapai tani. Ka koe whakakaukau koe o toko lahi population, koe toko lahi whiunga ia ke whai hangau whaka ekonomika e wai whumua.
pa mo ni ne whamatala me ke wha tokanga ki ai ka koutu e wawa ka hao no ka pau e o ua wawa mo e ua I he mea kono ke tānua ki ai kei ki tau te lau ka tue ka me ka kong tala noa koe ni koe ki he climate road koutu sea ke fui ono kilu koe ke ne hanga whakaawa I ngowe koe ala tu koe ni a planta no hala koe face hono wa whakaawa I hala tak mamata pa hono tolu a mea koe no mea te I pare mia ko sovereign loan ko no ha mo ATP pa mo tolu no billion na ke private sector mo fo mai ai ke mo sio ko hanga sector a ki sector ko ya mo tolu o ko fa fa ia se ai he tala no ko alo sio he tak mamata ko ta we hong fulu ki mo e ta nima na e lele na kau e kakai ta tonga o va no fai nga ta mo ko ni li wa me la ka ko whaka ai heni ai whafofonga, ka whafonga mei wawa. Ke mo siofia ko mea ua koe ni ake tokon koe ko tala noa ki ai. Tau whakawa I heni ai hala ki he ngowe, tokona o slere pe, tokona te mau mea ngawe ke. Kono wa, tau whakawa he polokalama koe me siulai ki tisema, ai hala tak mamata. Ko hono tolu, tau whakawa investment ni ai tonga ake mea koe ni. Sovereign loan koe ni o amanaki o mai he ATP, ko no ko ka fine ke me fra me amo na ngawe ko o si o atu pe pa hono tolu we het tolu no million o tu we va henga atu ia ke ngai panke fra la kai va ke fai aki no pa we me ko ma ave ki eu ko tu ia se ko palania au va ta ha ke taki mai a va fa ma fana o la e ku le ya tu ki va u ke fu kato na ke o mai o tali aki malto mau kai ho ata mau te kai po uri mau te kai tu apo ko pe ke o se fukato o to mahino ga fa fa mafana ko fi no to nga ge wa ulahi fa mafana ko mahino ya katia ka ko tu te ko me fi mau e pare mia mo va apalani ke mai ange ha mo palani fa ka fonua o se palani we e o a vega na ko va apalani national plan ko ki TSTF hono tolu. Ko tui ka fau ka pai asia he ko palani o ave ki he ngahi ka ta to ni. Ka asia ngai priority ko ena. O kai to ka ngai a se ki me na ala sio ai ke na winga nga veve. E ngai me ki he sola. O fai ngawe ki ai. Anga fa malanga ni nai. No to ngalere ngai ngawe ko ia. Ki he sola ko mau angai. Ko tau hala ko puna lulu tai ki wa ko e ta ko ki lulu tai ko ni fa nga lahi ki ai ke whakalahi puna e ki wawa i kaha ka ko tui a pito ko whamatala ka ko mea sea mai e palani ai ko fehu I be lulu tai e ho tainu ke mea I ki ai ho wa pa aga e pa cheti ko ni e ave ki he lulu tai se ko ki tu ana ko nga na ma fa ki lulu tai ko si mo ui o puna hol yo ke fa matala e te ui ga on tai ko na ave foi mi si ni ko ave ki mori na mai de foi replace ben mi si o fa gale de ko de ospo no nga we pe to fe to sai be e don pare mi o ma wi lo pe ka ko foi fe ui o wa pa nga pa che ti ko ni e ave le lo tai o ye ta pa nga na ma na fu ke fa ye no ya ai ko ikai kata hokat me hokat tawa be ma se ta o mo sio pe te pile ko fa matala pe na wa tu ai ka se ga na e ke fa no fitu milion na ko ka pu ka e ke ku ya ke ta fa ki se ga fe ke fa ta po si po ke se lo tai ko pare mia o wai hapa nga ye pa che ti ta mo xe o ki ka fe ika ko ke ha ko ka equity pa se ke ake o ga hapa nga o ai ke no he lo tai ko me ko ya ke ka ve te tu ta mini ya ko ko mo ke fa ka ki ai ko me fa fi ta mini ko nga ka ta mi muri ko na to ka mai fa ta se me te fa ke ha ka ta be he ko me ko pa wa nga ka ta ke ai ko fa mo fa to ka ta wa ke ai pe atua e me ala ke nga ka ta ko nga pa se ka no fa oye ta fa le ko tu sai a video be ai ka me ko ke pe de ke ta si o ko nga be ai ta unu ke po wa ai kai na mo tai tu ia ke pa ga o firma ke fa le aki a go inte tau to si o pe te tau to a pe ke me ta tau pe malo se ko me ke he ya ta no ke ko hili ko a honi ko regulator o airline ni ko ni so ke apa ne to ka fa tu ta ma ko ta to no be on pare mia
Ko hinga ulawe ki ai, te na ke lawe ki ai, ki he long tai. Ka ko e kia wah paanga, i o panset ko ni ki ai. Ko hinga ai. Ko i ta hinga ke. Ke mea i pe. Ko tari ki ai, i kai, pa ko break even i kau taha. O si lele i pa kutoe ke, ko whai palania kani ke tui ke kahau e ke ha 80 ala fitua. E ko traffic ki he ka pau te tau whakaama e hala tak mamata mo ngawi ke investment tak mamata mo ngowe. Ko tala te whitafe ka kai mi wawa. Sai pia e wahe wofi mi te ngofunde puna e ki ai pa. E tō mbabia, ke whakalahi koe tari, koe mena whi mau i kai. Koe. Ka koko ui tokona te i pare mea karia te mea wha. Pawa ka hauno, ko tū taimi ka tōna tapon pa ke tōk mea mai. Malo sea. Ko tape mo e feituna, tape tama pinisi, tape he whale, a neongo pe ko ma loloa, ka tupe ke whai ki tokanga, ki he ki konga koe ni, ko ki kono o hake, ane nai whikau akpea mo spoti, mai no pe te tau tok tala noa, i he ngahi vauti tāntaha. Ka ko te tokanga pe ke whotutu ki he sektor ngawe whapule anga, pes wha, he te pule wha, pes fitu. Ki he office koe diplomatika i suwan, koe e ua poin 10 miliona, ko anga whak ngau i whapule anga, 10 miliona, ta whaknau i poloseki, poin taha, mo e te wako e teknolosia, poin 5 miliona. Oku whotu at pea kuia, e pare mea na ke pelawa ke whakakau atu ha senit pau e pule anga ko whanongo ki he talanoa e whiawhini o kukau ai. Ke whapapai mua o kukau ha senit pau e pule anga ki he sports development whalakalaka i sporti e tau whanau. O kau kia agapulu unioni ligi netpolo, mahatoi pika polo, mahatoi sporti pe wala mauai, hamo ui e tau whanau. Mahino pe ue ngahi ko mit sport yo na falele pe o ku iai mo pe mo ka donas o na to kon mai ka ki kai ke fe ungai wala mai ngai ko mit ya ka pu ke falele nga se ya ka pu ka malo pe mo ma se dit ki ai ko time ko ku fili ai under 16 under 18 national teams te feinga se ni ti holo na to lu ke no formo mo nga he fra mole ke camp pe mo training o kawai a ko mai ke va ngan he ta ko to ape o ke kai ke kuongo i pe e lava ke te longo mo uyangi ngahi competition for a lot for noa ke develop e tau whanau. Malo me ala mai ngahi sino ke he o whalele ngahi whi au hi. Ko e netball pe ko e whawhonua e tala, kumo mea i pe ko e malo si whelaulau e tau whanau me muri o na whawhonga le leia e tau timi. Pata tau me he akapulu unioni moili ki sea ko e indoor stadium i atele o whia mau ke renovate. O mau tautou ngau e aki e tonga tapono ki mau sport whawahe ngā taimi kouku. Tutuwa e a kopea o whinga peke tua ua tau kotoa, pakonu kaua e me whia au te mo taha tolu hongo fulu. Ngahi wahenga ko ia. Mahino pe mahu inga o e whaleni. He tau kei whaao ngai ki sporti ka koe mahalo pe ni kei tuu. Pea kune talamai pe tu unga e tau mau inga ia tare ni spoti e tau whanau. Ko tui ka pau e renovate mo whalelei i e tokoni ke no. Ai o spoti ho tau whonuan. E kore ia e pare mia, kapniti, kawat mua haki 10 miliona pe, 1 miliona whatau mua ke renovate a ke indoor stadium. Pea ke whalakalaka ngā sport whanua. Ke lawa ke develop ai. E ngai tari ni te tau whanau ke le wolfo hapure anga mo mawe hana mo he kahau. Malo koe pe. Ek mista Mia. Sea tapa me fetu una pe ke ho e ke me mi pa fale alea. Kai ata ke fai hala vet ki feu i kon mi tonga tapono. Koe komit koe Potungawe ai koe no toa ngai fine motuan u ka fokia sipoti pe o kuiai ai tokonia ke sipoti i he tau kotoa pi ai o kawai e unioni o kawai league kawai taekwondo o kawai pe moe ngai fe au hi a fa na u fai ki muri ai ko fo i scheme ko ni
o ku whiriwhiri mei tongani pia nau lava atu, pia ku piki mei ai mei muri a tamaiki ke nau, ke nau hoko atai pe nau tolu, pia maua e nau mo ui. Pai mo te nisi ai, pia u kau foki pia me ngahi mahenga, tonga tapu loaki pe ki tonga tapu tafitu o nau pole mai ki he paanga koe ni. Pai pia mo e tasano, pai mo nau ngahi polo kalama nau tolu kole mai ki heni, pea moe net polo tau timi tala o ko tokoni mau pe ai sporti ki ai ihe ngahi mea koe ni. Aia o ku lahi ape tope ai ngahi sporti o ku whai e kore mai ki selini koe ni. Aia o ku au tu hoi taimini o ku revolving. Tangi pa mea na whai kai ai pela whake ne nai. Koe hape se ni tiko o mau ko ia te mau lava o tuku atu pa wai kai mea ni ihi o ku lahe ngai kole mai ia tike ke tau e se ni ti ia. Kau kau no abe ona ke recurrent he mea mau fie fie ai ka lava ke mau palani i whakalelei ai ngahi allocation koe ki he ngai sipoti. O kai pa mo e tokanga ki teu whaiva, pea mo atele, mahino pe pai fie mau ke whakalelea, ka mau ki lotonga ngawi ki te whaiva, te koe ngahi te au i whakatua puleanga, o ka mana ke whai mai ki ai, hangi koe maama pe mo e whaitokanga ke sitting i he stadium. Aia o ku whaitokanga i kina, pe o whakamalo lahi au pito ki tonga tapu ono, he tokanga mai ki he sipoti, pe o ku mau whainga ke mau toe lelei angi, me mea ko kai taimini. Malo. Sia tahu mai sia mo hoi kuki fal kana ka te was te boti ai mia. Ko ta ki val mano fit ke renovation. Ko tu pe fai ko ko nes mea tu pe fai to kanga pe lava te fai wa te ka fa bango ni ka ko tu yo mo le ko te mau ingi tau hi. Ko tau ngai fa sport ko ya mal. Papa tahan. Sia tapu feitun na mai tam prinsip ko me bai fare sia ko ku be mo tuan han ko me ke premia mo ton premia ke ma tol ko ne ka fa fonga me va mau ke ha mau palani mo mau ngai foto tu to fa hawang mau te mau ngau ke kon premia ya ku o ku hen pe tum mo va mau ko ignista timuri tama ko kalala ange pe ko mau tala ko me ba ko ne la pe o kalala ne finito a ba pe te mau fra ha pe ke ne me ai o tu pe to kon me tama me po tunga ki muri ke palani kon me ba pe to fra hu wat ko mau mana gleri pe te mo to kon mai malo se to tapon malo se ko te tuhake pe filmatoani ko hike famalo ia pe ni sta o mia tambe mea o famone o pito nei kau he kore to konia to ta pono ko hike na farma e sipoti ko hia mo ngai a pito sipoti pa wi kai ko fa si na mal te asset pe he la venta mai pe hiria budget ko ni au famalo atu e premia pa mo ni sta he to kanga he sipoti o mau futo kanga lahi au pita tonga tapono ki ai malota. Se koe mea koe ki sipoti ke u ape whamatala koe ni koe mau inga he koe whakawhalala ki he levi koe no tāna ki. Nai whaifu ke piti a tongani ki he sipoti Pasifiki. Me nai mau e tongani ki whai mai i he wanoa tōpa. Koe paanga koe ni o ku whai ke whakawhalala. Oinu atu pehe ministaya o rotonga tufa ki he ngahi komitsi poti ke whai koe ni hono whakalelei e ai performance pe koe whai koe o sipoti he tau kau sipoti. Kakamen sea nai haa mai ke puang koe ni pa o ku kai ke whakakau estimate koe ni ha mea ki ai he koe hiku ai komit na fotu e kabineti ke sio whakalelei ange ki he proposal koe ni o mai koe me he tasanoka. Ke sio falele yange komiti ki ai o mahuinga o pito he koe whakamat ai commitment ai whonua whakapaanga ki hono whakalele o sipoti koe.
O taimi kona e whekau ai ke o mai he komiti whakamatala, o mai a sea, o na whakawhalala na toki he levi koe ni. O sio ai koe tau e ono koe ka hoko mai, o ku tāna ke ai foi se niti tō kua koe mea ia e whai aki. Ka kusia komiti ke mea koe ni sea, koe ha ai ola, au whemau ki he kau whotutuan pokamu koe ni ke ai ange ke mahino. Koe ha ai lelei whaka ekonomika, e mau e whonua i hono whai ai sipoti i tongani, o whatatau ki whakamore koe e whai. O te ke mau he komiti a whakamatala me tasanok mo e komiti ko no whalere sport koe ni he Pasifiki, ke whahasio lelei ki ai, he kohi o ku kei taimi pe ia ke whahasio lelei ki ai, na ia e whakaukau i ke tui ki hiki hata. Te o wheu i pe, na kai ke mea mai, na kai ke lava mai, ai kau ofisiale mei he council o mou whakata. E asea ke press release wa mea. O kai koe talanoa ia. Kai, te ke asima ha tahe me he. Ka pako inga te Thames Council koe Pasifiki. Whao ko mai na, e po pia na mou whakata hapea mo e Presidente koe, o council koe Pasifiki. Te ke wha. Te sekretari. O ka mea na asima i pe na esi na naihene o mou whakata. Kai, ne ke whawhata heo. Hei mo ke he misasi ko tiki ange pe na whawhata. Ia, tape e sea ka mai, nasi pini kau ni me ho e me pa ia na lama mai, ai kau me ape me he me Fisi, pe me he Pacific Council of Sports, o whai Talanoa, pe na anau whakaha mai, koe te nau toi tuangi mai ke au ki o katopa ke whakamahino ngi ai, ai tūkunga koe ni o Tongani. Pea aulo tonga whai ai ngā ue, ai komiti i, ai au ku sekretari ai tapaksipoti koe ni a mia, ki he anga ai whakapaanga, pea ko mau ai ki o mai ai mea me he tasanok, ai nau whakafuafua koe ngai se niti e lava mau me ono whakamaketi, pea mo e totongi nofo koe he taimi e whaensi poti koe Tongani. Pea o mausio pe ki he levi, koe nfoku liliu o recurrent. Koe haha mea e ala toe mei ai. He osi koe mau ngawe koe i he tau. Pea o koe ai foki mo e whakafuafua mai me tasanok, koe wano miliona e whiamawe ke upgrade ke existing facilities. Aia ko ki i whaipe ki i sio holo ke ngahi tauna na anau tokoni mai. Ka koe tūkunga e mau ke ai taimini o ko osmahino ai whakamoli koe mau nofo eni i he ano tapaaki whakapaanga ke whakapapau. Ai on ke whakataha i komiti ia tinge ke mau finalize ia malo. Ai koe uhinga whoki e sea he koe uhi alwa tupe taimi mo e ha mai e ngahi whamore ia. Nā kei ki whawhakaukau ia he kamata. Nā koe koe tūnga koe ki ai e levi tāna ki kuliliu whoki ia o aluia ki he recurrent. Koe uhinga e koe e ngahi whamalanga he kōhiri, koe financial outlay koe ki he sipoti, koe mea i ke whai he ahoro. Koe koskonu tāna ke tolono miliona, heilo pe maui puranga ke whai ke renovation ni. Ai koe ke popo puranga ke sporti. Ai ke baba koe mu me hoka tahawa paremia. O koe ke popo puranga ke sporti. Popo ka kato sea koe tau langa fulu ai mara. O toa sea. Ai se koe Pea tu wai malanga koe. Sea, whamoe, ko kau ngā whotua te statement ni, he kei toi pe mo taimia ke whahatala noa, malo sea. Sea, whotua toi pe ke unga ke tuhi pe komit panga, ai toko mai mea i whataha pe mo e estimeti, ange pe koe ko pala ni sea, malo. Kaut ke kalaki ki tapanote.
Koe proto ke tuhi fo estimati pa mo patseti ki he komit paanga. Kata ke o whahamanima. Sia ga sa samalentu si dente 17 to moa i wasataka. Mora nuku sa mi puta vai pulu dem la tu egnistanga nga wat fonwa. Egnista moi, egnista ta mama tama la, egnista ta nak banga homai. Egnista di muri ga ta nevio. Ik premier, ton premier, egnista go, egnista ngoe. Ik no pere tu angana, ik no pere tu afitu, ik no pere fohe. Ik no pere vaia, ik no pere tu la kepa. Toto ko toke ho ik ni ko toko ufulmata. Malo ek koe tutun koe ke komit paanga ke mo fata i he wikau. Pea report mai ke whare a ho monite. Ai koe ataho noi koe ni mainani. Pego kat ke komiti lao ke hokat homo ngau e whekau ke pea moe ngai whiriri wa koe ni e to tutuni i wikau. Tura hoko pe ngau e komit paanga mo komit lao. Pea koe komiti paanga hoi whātat ki mo mea ki ai. Ko hi e mea pea i pare mea pe whoki ki he kau ngau pure anga e whai ki eke koe ni he komiti paanga ko se ai koe ni ato tato. Kokte aha mea. Pega bai no ai koe nau koe a pe mea nge titu ai e kau me pa koe nau koange pe o se wa koe ki nau palo tino pa e ya me palo. Hange pe koe anga mai ni. Koe ia. Ik no pe hapai. Tamo feito na xepa tap mai tama Prince County e premia mo o fare tonga. Anga bene fati ki fa ha xe ki time ki fati ki fa ha ko ni ko fa mo le te tam Prince la ve pe mbalolo o e po ka e tu pe mo ke ki ha wa te fatang ko en do kanga me foi ono ne. Ko nga te tau toki fok mai ka ku se baton mo e time fai ka e fa ha ko. Exea ko e whahai motuan ko kore pe ke kore mea, whekawak mo e kautaha wakapurna ko ene whanua, lorotai. Ko ngā eksea hek teu ai whakahoko ato ai hampeu ke mea i, konferenisi ai siasi usidana tawatai na tonga. E aku tau mau inga whokeni, mo whakoloa ke te kumautore hei hapai. Pea mo e whailonga ia i tau ni mau fulu e hawa mistere e kolosi. Pea mo ngahi programa ke, pea ku ngatu mo whai te teu e wai whanua ki he ngahi taitari e ngahi katoan koe no ku lawe ki ai. Ka i lawe mo tuan koe whaha aten koe ngahi koe lawe i ton ben. O ku kamata ai a whai te whaha ki he mimi he ko wika ha upe pa whakahoko he wiki he ko mai konferensi mo ngahi katoan koe ni. O me kamata atu ia me aho tahawalo, ai ko ngai ko wiki ko ni fai fe tu ko mo amo wiki konferensi. Mapuni ka to se ia, excel. Ta mai no beia ke mo tuani ku whakahoko mai beia me ka nga oe. O ku ko bia programa mai penix ka ko o ku he nau lawe i hange koe nai o hake o ku o si puna loa ngō waka koe ne tuino tā pia mo e Whitebrough pia pe mo e Sapa pia nau iapai he wiko osi nei ia kau ofisai me wātamate a whi koe wakai pe ngai tutu ni whikau aki mo e malai wapunaka e lawa ke te toa mo e Sapa wakalahi. Kai time da tau exia he mai mo tuania, whakahoko mai, o ku whonu katoa se ai, i waha time koe ni, ka ku whakahoko mai pe, unau whai ngā au e ki ai, ke toe wakai, ke pe koe ha ngahi toe puna extra flight, ka koe tū koe ia koe mea ku whai ai kore exia, he ku mahino pe, ku wai ngā au e na whakai, he ku au e ngahi whe puna aki ke puna e fitu, koe mea whahoko mai. Puna e fitu he aho, au ke taha watu a po. O ku
ke ai go ke o si ke fon pe ka to ai pe ko la vei ko ma fo ke ko ngala he ngai se ko ni ko ngai booking me muri e ko matu ko ke ko ngai pukai me muri o ku ta we ta ko nes mai nai na sai ai na mi mai na to ko ngala he ngai se ko ni ko ki tau tol ko lo ko lo o ke me ai se e to ki ma wa tu kamata ni tau to ki puka te tau ai me ko to ma we ki se ni ngai winga pe he ka ko re ia ke premia e ko hinga ko ngai mea mau inga ni kia pai pe ko ngai hange kon ko conference ko ka ton ko ni liu mai o kai ke to mai no pe to fo ke ga fe pe ko mahu inga ia ke te mau tol pe ko re ia e mai no pe fa ko mai o na fai ai nga o ke vakai ko re pe mo ke premia ke na ai pe ke fa ko pe ke premia tu kana o kore pe ke feituna ke o hake he ni ke mea pe pe mo mai no ke ko tu e po pe mo ho iki pe ka ai hanga i mea tunga ke toko ni e pure anga ke kautaha ke whakapaanga e mai no pe ko e puna fitu ko no kulau he aho ia o ko slave pe ma ko ose tai me ka pai la te lor tonga pe mo ngai uhinga pe he ka ko ha hanga i to uhinga te ko to haya ma ka upailat te ko to cha tamba ha ka puna ko mea be ko haka ki e palimia ke fai ngi mo e pura nga foi service ko ya ke mea mau inga kon ke vai fo no hapai ke fa ka kato ke o wa pe e ta elava ha to taha o fi folau une ma wa to tong ki hapai ke folau na fai ngi mo e fo tu ko ya pa ke fa ka mahino mai ke mau tol ko mo kakai o ku mau ki taritari pe mai pe ke mo taritari pe kai orewa ke mau wakai ke fai mo mai no mai he fai pa na fai ko mai no mai he kai la vai pa mau to hanga ke mato ke vaka ko fon mo ia pe ate mau si to i wa o mau kai ke mau kau he ka to ang mau ina kon ke mau to re apa ko me fa kalo to ni xe me fa kalo to en e ko kai ke ngata pe ka conference na me ke apa o whenga mai mo ki mātua o e whānau mei muri mo tonga. Ke o mai, ke o ki hapai o whakahau e whatongia ke o no taritari au conference. E kute e ki at tatau pia muri mo tongan, whanau te mawat ki hapai hoa. Ke ngahe te piri o mawapi. Ke mawapi koe ke mute hataha o mawapi. Koe ongo ia kumau he taimini to ta hapai o to. O nau loto, loto ke manatu ke na o mai ke whakakato ngai whatongia ke. Ka koe koe kore ate pare mea. E kore ate ke kautaha, ka i kua o paha mea ke tokoni ai pure angahen. Pea ai ke tuke si mau si ia o whakahoko mau whatongia ke ngai. Whatongia koe ni. Ka ke kore ia ke whakamahino mai. Whakamahino mai koe hai ngau te nau whai. Ko tui pe eksea. Koe ngai whiri wak koe nai whakahoko. Au ke ngahi mea koe ni utamai o mai kakai o kunau ilo ki he whakapuna mo e whakalere whakapuna mo ngai mea koe o nau tai mea neksea mo whakatetu a te kakai ke nau whakahoko maha mea o toi pe mai o kai mea koe whonu mo whenga i katoa ka ku te mau ka te seniti ke te totongi ai ke maulawa katoa o whetuko e kakai ki hapai pia toi whetuko mai i e ke whai wike pe koe ni kire wika o mo wike conference pe mo fo o ake mau pe e pare mia pe mo ton pare mia tau mo ai pulanga ko ni ko ta pe ngari korea ai ke ta pe ngari ai ki foi kore ko ni o fai ke lava me ko ai vakapuna ko nga pe ke si fakakato fatogia o ta inga te paprinisi e taitari pu fuakawa ya mengahi fatongia ko ya o hanga mai la ko ki kore pe ke premia kai famalo de se ma famale alo sia tapa tamo feito na sia tapa le tamo pirinisi ko foto a bese ke o fai ki to ko ni le mai i he a monite me fisi le he fata mai pa mo e pure ko ne ka ta fisi i to ni
na i sova whakataha pe mo e fisi pe au ku mahalo pe hiru ke taha pe ua meheni ku whakanganga a whakafisi sea ni manoa ke tō ki hapai. Pa koutu i koe ki ongongo mahu inga e sea pe koe whakakaukau koe ne vahe matua taha koe ni o koutu i ka e sea. Koe ea fisi la ne whakahoko mai na i tō laro au pito hange pe koe tau uelua koe ne koro tonga ala ke koe ni kono hinga whake i sea o ia tau keita toi taimila i aru koe pakaia sirini ula me koe ia. Koe whaka nana mai e sea nane pehe na e pipiki pe ea fisi ke kuantasi. O na whanonga pe paka hoko pe koe e na mawahe wahe tungo unga ea fisi. Hange ke teo eksia ku kamata ki ni hanga tuku mai ke whakaukau. Ke tau pipiki ke tau ua koe ni eksia. Ka koe mea koko watu i he no pere. Na pehe ta tako ni eksia e ahi ahi i he wike ua mehen ai wakasia ni manoa. Ko na whakatua tua mai ki e koe whiki e ngahi whia wako tau lawe ki ai. Koe mea taha eksia ku whewai wahi atu. O sei ke lotoi i he kautaha pere ni a fisi pa mau mea pere tibi e ma. Ke team up ai mau ai ngahi ai ihi mehen ma pe ton paremia pe mo FCC fa ai tonga ka to pe maman ke na nga e ke FCC ke na ha ki tongan ki he ta ko ni teu ni manoa ko ni sutone exia ko fa hinga fa ka ka wen to ton ki ta fa ta o te ke fo no ko ni pe pe exia ko tu ya ko fa no ma tonga to pe America no sila mastereria ki tau tānoa koe ni e whiawhi koe ni. Koe tau teo ni manoa e ksea kai ke tu tatau pe mo ekolosi, mo e whamanatu ekolosi, koe legacy, koe historia ki whanua koe ni e ksea. Sea koe ki whatokanga pe sea, koe whare koe ni koe tau mai tua ki ai ha whainga me, hange koe tua ki Fiji Airways me, ala mea pe. Kore pe ke tau, kai te tau haa weno pe, alwo kai KFC, koe kai McDonald's, koe kai pia pe kātak pe mista. Koe koe anga pia e whakaukau ke. Oe ngau ke whare ni koa mea ke tau tuwaki anga i mea ke. E sea, koe ki tuwaki e au. O ko o atu, ai tokoni o omi mei tua, ke whakalakalaka ai ki ho tau whonua. Sta mai pen ke tau tuwaki atu, ai Fiji Airways. O kai, te whakatonga e sea, koe tokoni mai e kautaha koe ni, mahalo pe sea tena tokoni whakapaanga. Mahalo e ko wanga e whakaukau. Pea kua pau rewa e sea koe tau ngā ue, kua pau ke tau ngā ue whakataha ke tupulaki kotoa. Na kua pa nai e sea whakaukau e kuantasi mo e afisi. Koe fo i whetokoni aki, whakaukau, whakatamairerei, whakapaanga, o tuatu rewa o re taimi koe ni kua whanonga whakakoni e sea. Koe poini ko atu e sea pehen. Ki Minister, o whamalo, e sabi e toka ke whituna masi whamalo bore. Fumau lolo ai po ka ke me ai ne tampini si. O pe te mouturi ai kore o fai de no pe hapai. Sabe se ga fano no pe. O foto atu ke no pe re se o sfama e afisi e ha o no va se ani manoa. O tokoni mai ki tongan se ke hanga whakana whalai o kaukinga ki ai ke tuku. A kua hataha ko ni ke ngā ke whanawhakarea ko ni ke sia pa to'o me whakarea ko ni. Koe lea i la mungau e aki. Ono ngā ke sia o koe whangarea volo e tau tānoa whare ko ni, tau tānoa o kua ke tuku ho ai noa ia he wharenu. Tāri e mea ku ai hei pino pere ka tau unu. O ke mea mai koe whai mea mi whe, koe whanau tānoa, o ke wharenu, kāla ke ea mea i hata he wharenu. O i kai ko whanau tāno e sea ko whakotu atu ko e ni, ko whakotu mai eni, e pure, e a fisi i tongani, e ahi, i hui ke ua meheni, waka sea ni manoa. Toki lea mo toki tāno me pure fisi, ka tau ai e mea koni kore he. Ko ku tokoni atu e sea ke hui tokoni mai no pere. Koe haho no koni, koe haho no koni ke tawhi tokoni atu, ka pakuaha kautaha, o ku tokoni mai ki ho tau masiwa. Aro, stau te ke whanau tānoa pa ke mea mai o kumai ki whanau tānoa me whanau. Se kau tokoni atu e tānoa. Koe taimpe hei au, o kumu, koe tānoa ua te ngista tak mamatai, o koe tau Air Service Agreement a tau mo office. O taim ko tau whaingata i ai, o tau ui atu pe i he malu e Air Service Agreement mo koia
ke na matokon nge me bia ko o va pe wa se ni eti ala fitua kai kai o puna nga tonu pe me fisiki va pe ko e tau me pe ka paro ko me ko nai fai ka ta no ko kore o spai ya be a motor ke motor ko kai ke to firma ke motor mai ko nga nge ko be ko fu lo ko oi na na spa ko te kore ke pare mia motor fe me aki ai se pe ko pa tong tala mai o ta wa da no ke tai mi ko se ta hawa ke fia ka ko me ko no ko hinga ki ai ko me ko no hinga ke ne fai e tala no pe mo nga hiva ko ya ko misata mamatai ko ta o me na tala mai he Fiji Airways ka pa tau fi celebrate tau te ni manoa te na to ko ni mai na to tau tuku hela ka ko fa malala pe ki ke to ngone bu ke tuk mo me ai nista bon be mo nista me apai o to ngon pare mia ke FCC ke pa ui ko kore ni ke kau tahu apa pun iPhone wa ke na fa pa mai e ko nga ko kore ke fa na kala mai pe me office na te na nga o kia ka kore ke mo ke fa va ko kore ke premia ke fa va ke mahino mai he weekend he palani ai totongi te tikite mo mahino pe te turi ke mau turi mato ke aho mau talia ka wa ya no pe ma wa ku sea ke alu e aho ka ke mau tari pe ko feinga ha vaka pe ko ko me ko kore ke premia ke ai mai ke mahino ki kau taha ko me ko kore tu ko me FCC ka na ta no mo minister da mamata te na wa me ya na to ko kore ke kau taha wa puna fo noa o hinga o PHCA e ko palani ko lo tonga fai ko e palani ko e kau taha o ku nia full capacity ya o ku viria ke acabou de ta vira ta to ke te to la yang o me ya u ke ngata anga ne fai fatongia faka a ko u hinga e tala no ko ka tau fi to la hin tau fi ri un au traffic va o ko ke mai ke capacity ya betua se ko kore ke na o fe me aki ai ko kore o so oia ko tari ene o fenge o ange ke mo mai no o fe me aki ai pa to ko mai hatari ke ho we ki o ko ngane ke to me ko ta ka ko tari ene ko uluaki faka teknika o bobo ata ke ko palani ko me ba ta ni ba ta o tu ko ko hono wa ko o mai capacity me fis share ka bo feito uno o kore atu ke o ange PMA ka tau no ka ko mo sia be ke ho iki me mai pare mi ta mo ta ma fiscal ni be ke ho iki frere sia ko yo mau ano le pa fa ngau ko kolosi fo gen ko tu he mas pe kolosi ka pa mo ne lo to ha pai ma o le ngai me ka ne ki me ko mi sta mo tanak tak mamata ma ka te mau fa ma tu ngat ko tu e hang hai kolosi fa ka ngai me ko to pe sia ma lo be no pere papa Tapi mo e fitura ksia kapag ye kamping si awai pare mia hoi ni sta awai hoi funo awai Eksaki faton ton mai pe motuani ku au kapau ko hala eksea o ko kutua kuia o ko kutoki lave i pe e sea e toi ave ko fonga fo o wen e toi ave patseti ke komit pa ko feui ko hai no me e toi fai ke patset ko tal ver ne afi ke a hon o pehepe ko fe unga sea mo ke nofo pe ai ngafa fatongia fare e fare eiki o feituna talu me tuai te tege ya me pe ni hokoi me fo wen me ko fe hu ia e sea ke feituna ki fai no ino me kai mai no ha me o te ave ai me ko ni ke komiti ko pehe ko fe unga fe me aki i he u me ko to pe statement pe ko whakamatawa ane stapa. Ko whanau ai ke ngahi whemia aki. Ka hate mea komiti u te whaitea whika te riri u he komiti. Te hate mea i te whemau he komiti pa ke ave ke komiti o hange ke mea mai e ngofua ke mau iai kai ke mau kau he paloti. Ko nau tolu pe i he komiti te nau whemia aki o whekau ki mo patset ko ni e sea.
Ko anga pe u tu ko bi pe ko tau hiki ni ma. Ko ne tari e pa se ti pa tau tuk ua ula he ngai whataunia. Ka ki whai no hino mai pe whetuna, ta pe whetuna. Pe te ia hame ai Mr. Paanga pe mani he me mi pa koni o i kai ke mea he ka kai whanua o te ke whai he komiti koni e ksea. Kia au e whanau he pōni ko na panga maari e mea ko ta pe i e patseti. Wheu ia uafu, wheu ia tu unga ke e Paanga koni hono e ni maono, hono breakdown ni ki he ngahi wa ke o no. Ko wale na he ksea he mea koni hoko koe ni. Ako ku whehu ia peke whetuna pe koe haha toi mea fo ou e toi awe ke komiti. Hanga mai a haa pai ke teu e tau ono noa, conference e whanua. Ta neo e tau ihe ngahi funga waka ke sea, ka koe. Sias koni, aini koni nea whake ke teu puna ke lūtai. O tau taha ko toi pe sea. Ta kanau i lau e pehene sea na tongi toki hau pe au. E ole hui ke ka hau ke ole ke ose komiti. Ongo sia hui ki sea. O ke teu whalau sea. O ave ke komiti mea mani. E ku wakai pe e au pe koe hakai mea hoko. Sia ke whatonton watu ke. Koe whonga ngau e whukeni e whare. Koe lava mei heni pe tau ave ewa ki he komiti koe. Ke whai e nau ngau e ki hono whakatontonu e ngahi whika. Hono ave ke mo e tau ngahi whokotu na e whai ke whai e nau ngau ki ai. Ka koe wike taha kone o ke tukuange sea. Whe unga au pito e koe toi hane whatonton sea e. Pea lava ke komiti. Whatonton e whituna whe kupu i he tau tū ni koe whonga ngai whare. Mea fo ou e neo ke ai mai whituna. Koe kupu loaki koe me kupu tolu koe o e toi tū ni. Mawhai e sea. Koe whai e sea hono mawhai. Ke o mai ke komiti pa ngā ai mea ke whai ngā wiki. Ka haka mea na ke whai mo ai he la ke kamata. Ko inga se ke tuku mo e konferenisia ko sa siosiliana ke lere ia. Ko mea ke hea ka whai tau ngata tu ke tau patseti. E tau pare mia. Ai pe mo ke whaki whapapa i pe mea alo. Ek no pere, wheunga, mea pila. Maro. Hoi, ko mea ko niu kange ha tepi tau tāpe, tau ke taim kou tau tālanga i ai patset koe pure anga. Ulua ki, tau whamama whai mahene a whio, ai whatongia, ai hoek me mipa whafonga, ke tariui mai pure anga, pa mwe panga tu hau tānak me kakai whanua. Kia ki tau tolu i whare area. Koe tu ofi hain tau whawhara ne a whio, e huf, whakawa, mono tāpune whare, ke whatokanga ke hoek whafonga, e nau whatongia, kono o mai pure anga ke tariui i whare area, koe ha uhinga, ko uhi ko paanga o whaibia i me wharearea i he patset o amana ki tauhanga whahoko. Sai, whatongia koe wharearea o whatatau ki he tauwhonga ngāwe mo toi tutuni. Koe mea ngāwe mahu inga ai wharearea koe ngai komiti. Komit paanga, komit lao, ngai komiti kehe koni ai wharearea o whahoko ai ngāwe, koe uhi koe ngai mea whakateknikare, hane koe mea whakalao, koe mea whakapaanga, whawhehu ia he ni e la whamala ala. I he ni ihi o tau kei, pia mo ni ihi o knau poto he ngāwe, pia mo ni ihi o knau tau kei, pia mo o mai me he upot ngāwe o whemau ko he pure anga, e mea mai pia mo ek mi star paanga, mo ek pare mea ki he komiti paanga. Hange ko ngai whehu i whakalao, o kike mea heni a tita seniare. Pe koe AG, kene whale ki motor hoek. O kike mea heni, ai pot ngau ki spoti, kene whamara ala ngai po kama spoti, hono whakamore pa anga kone fotu mai pe pore anga. Ka ngahi, tau kei mo ngahi poto mo ngahi ilo ko ia, o vai wahe he komiti, he o kike hanau reo i whare arean. Ko taim ko ku whamara alai, ai patseti mo estimati whawhehonaki, ai paran ngawe upot ngawe na astufat ka moto he puhau. Lan pulu. Ka mo estimate mo patseti koni upesi tau mo futupu koni mo ke motoru. O whahoka ngawe ko ia he komiti. Uluaki u whatongia komiti u hape tohi tutuoni. Ko proses ko iniu i he tau tohi tutuoni hau ike no tu hifo estimati ki he komiti panga. O kiko hamea fo o.
mo la mo toi tutuni ki mo mea I tau whao ngāwe. I ko hiri na whakatamulu ngāwe whare. Nei ki tau ngāwe aki, ai whaunga mea sivi, kono tuhif ke komiti pānga, ke whahoko he ka whawhonga nau e komiti pānga na whatui a. O whatatau ki whema o tupou, ke mo whahoka kato mo ngāwe. O e whawawe I ngāwe koe ni, whohe prosesi, maranga whaluku fua, whahoka I paremia na aho pe taha, tari ki ai ti peiti. O se statement ni, ta hoka ke estimate, ai koe whakabauti, kono whatonton pe kiaha ngai whihala ki he whawhika koe ngau e komit pānga. Koe huinga awe ke komit pānga, koe hiu ki ai tau kei, pai lawa ke whai whaki aki, ai sea komit pānga, pa mo eknista pānga mo ni kau ngau e. Ka ia ngai liriu tok whotu I ai mo kau ngau koe me wharipanga. Ka mea koe ia ki tau lawa solwa I hen. Ka pau au ke tua pota haua o te ki tau lawa o whemano ake ngai whika. Wa noa ka pau te tau wike taha pe wike ua pehen, e kei pehen pe ia. Koe mea koe tok solwa ia, ia whemano ake. Ai mi sta paanga, o mo se komit paanga, I he komit paanga. Ko uhinga whao e komit paanga ko ni ngā we ia. Pea tuko e taimi lahi na whahoka ngā ko ia, lorotonga ia, whawhainga maria I ngā komit paanga ki mo mea whanonga ki ai. E taimi tatau, ko kore ki mo lau, ho mo nau, I he wike taha kone tuke komit paanga, ko hiki tau whoki mai, o mai report me komit paanga, mapa opa whi mea ki, ki tau whi whoki aki. Koe palani ngau I koe ni, o whatatau pe ia, ke ngai whotutu poka ama, pa mo eknista pānga, pa mo se komit pānga. Ai au te fito ai a ngau e, ke no pase estimati. O kau eni, I no whao ngai whong ngau e, ke tokoni ke mo whatu ngea ho eiki. Mo whehu ia, ai ngau e, ai pure anga, aki, ai pānga o tānaki aki, I pānga tuku hau whanua. Pefo ke ngahi pānga o tokon me pure anga ki muri, tau whawheta ina tokon mai ke tau ngā oe, ke lawa ngahi tanu hala mo I langa ho, hal whakakawa mo I hafua. Kau ki tau lawa pla pe heni, pia pas, ai mea o wha teknikare, pia tau taha no whatu. Whima o ke sivi I hen, pia awi ki mea sivi ai wharearea koe komit paanga. O tari mai ai se komit paanga, kau ngau e whakateknikare whakapaanga koe ni wharearea, pefo ke tokoni UNDP na nau whau ai ripoti na mou mea ki ai he whalaite wiko o si. Koe nau koe iau tokoni ke whakamasila ki mou tolu kono CV, ai whakamore pure anga e tau paanga. Ngai mea koe ia hoiki, whengai ke whawhanga maria I pe, I he ki wike tolu, o tuk mai mahina ni, ke uhi, ke whainga maria wik wha o si koe konwhenisi. Neongo ia, mahu inga ngau koe ni, kau ke au te keke lawa mo ngau e, te tau ngau pe tau tō heni tonga tapu. Tu noa konwhenisi. Kai keke lawa ke whawawe ngau koe ni, tai whahu ngau e ke komit paanga, he mahu inga ke tau ngau e ke mea sivi mo nau ka kato ai wharearea ke no sivi e paanga ai whonua. Mea ke heia ai wholau hou ik whawhawhonga ko uhi koe ngahi kawinga ma kehe o tau whamoon ki ai I he ngahi tanite mo ngahi commitmenti ai whonua. O poaki pe me mi pa ki wharearen, pau ke me mi pa heni. O nau mama o at ko uhi ke ngahi whatungia kehe. Kau kei mau pe kuarom, ai whare ki hokatu tau ngāwe, o ke kakato pe ngāwe, mo ngahi whotutu palani u whahoko ki o komiti mo mea ngāwe wharearea. Ka pau ki ke mahina mea koni ko whamatāt ho eki. Kia te au ko whatongia ki hanga o whahoko hoko re tau ngā oe, o whatatau he whema atu pauhina o so mai whekau I he kamata e tō wharearea ko e ni. Ke tariui mai ai pore anga, wepa anga, ki he wharearea. Pai tono no ta whatongia o ka pau ki ke tuku hifa ke mea ngā oe wharearea whekau aki pono sisibi, ai ngā oe ai wharearea e he komiti pa anga. Kone nau ia hau eki. Pego tui mahau koe ngata anga ia,
e whakamalanga. Ako kor whamamura ka pau ki tonga mawha toiki. Ka koe natula e whemea aki i he tua pō. O kor ki mo whamamura I au. Tore whanonga whare mo mea ki tōru. O ki kor pe. Ko mo le sia ko fausa pe ia ko fa por pa ke fituna ko mo le pe fituna ku ke ma fa la pe kana ai pe ke fa ni no mai e ko ta ula e te fo tu e nga wen sia ko fa por pa ke fituna au ate pe ke fa ni no mai e fo ka te au e fo ma kon ta nga ke te ni ko pe ta sia ko na tui mai kala ke te au kup te au fa e tau tutuni ki tuhi ki komiti panga. Sai pensea, fai pe tutune fituna. Ka o pensea taku pe ko le ri tahai komiti. Kai. Ko le ri tahai pe funi pai kakai ko ni bofiri e ngai fa fonga e ko. Ke afa tuku pe fe me aki fareni fa fonga. Ko kwatu ke fituna i se ko holomui he kai ke fa sa ia hono ai ke me apa aki ai finanga lo ai afio fareni se. Ko os mahino e fareni mo tukunga mo tunga ton ki tau ia se ako fai pe tu toni ko tu lo te fitona ava ke komiti mo tau fa ngongo pe te ia hariri ka ke sia kai ke te hariri ia hin os fe unga pe po ni mo le afi e tunga pe ek no pere o ke fasisi ngau ka mana ke fa hopo e komiti panga o kai ke fasisi e sea o ke mea mau e taimi e komit paanga no tuki ai, pa o kore ake mehi ko ka tau keres. Se, whau numera kau ki o tot pese ko nai ka ko mea e whetuna koe ma oni e iai e tokoni aga pau te maulere atu ki e komit paanga o kau ai e whakasisi I anga e tawhi mai noa ke ni ka kau whotua pese ke korpe ke sea komit paanga pe ku wheunga pea o ke moni te ka o ke ai mau kawat pe ia mau ngai whehu e toi ki lolo a ngai ai ke tusi te e sai pe kono nga ko tutu ne whetuna koe anga pe whotua se e koe nere pe e moni tusi le waru to waru whakait ia koe nga ka riawa ripoti mai e moni te koe a tau no pange koe mea e sea malo koe tue tai nipi te tokori ke sea nei ke tau whataha e whalaite ke mahino ai sketcho koe ngau ke whai he ui ka au kai lava o mai e monite o se ui ka au ke wharen pe koe ha whatonton pe koe tai ha whatonton ai koe mea ho e ki ka koe e toko atu pe whanono sea ka tak pe koe whahokat pe ia ai whahokat mo tuani ke paran ngau e ai komiti malo hafta malo abu se ai solo koe mea lahi ai malo Koe pe o mi staki mo whaongongo mai ki he paran ngau e kon whotuat me he sea komit panga au tolo e whare mo mea ki tau keres. Koe gesta o ki ko sisu kais o whalahi o toa ka tamai wheo he la maria manioni kia tiki tau tō ka toa hawan whai peo tangata. Amen. Tunga I heanga lelea pureanga Australia o kumalawa I ke mau whamafola hanga tonu atu a e to u wharearea o I wano wa wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.